O te whaatarwhatu le anganga whaaloalo, le pa ia maurunga le tātou o tunuu, ai mesi fo ia au whaafonga le nei tai au fau, ia vi ele alofo le atua, o mwhai ona toi tai mai lau toi sui whamunia, ai mesi fo ia se mātou wola ua fo ile tātou maaftanga le nei aso, ela mai le siufonga le lau mua Wellington, tā lofa lava, ia usi mai al whaafonga ile tātou sauringa lotu, le nei tai au, tauni lea mtapneina, sunga le tausimtanga aluenga, Reverend Conferenisi, misionari tu tamai, o le kalesia me totisi Samoa, i taua i Wellington, usi maia, ni whaafonga. Tato iai le taulotoa inga o le sāmalinga ma ngā luenga whai o le nei vai asu. Ma lo folau, ma lo ngā ruwe, Samoai, ia se ua tunu o maia ma le nganga fia fia, tato tapo i atu i le atua i le nei tai au. Ua le filifilia ue o tou, o la Iesu lea, a ua filifilia o tou ea. Ua utu ina atu foi o tou, ia o tou o, mai o tou fua mai, ni fua, mai atu mau o tou fua, ia fua ina atu ia te o tou e te ma, mea umalava tou te ole atu ai ia te ia i lo ingoa, tātou te talo. Nganga pa i ai, a fio maia, mo i mātou li nei tai au. Papati so ina masaunia o mātou tangata teito tasi. I mawhai lava o na mātou tapo i atu i ate oe lo mātou walii. I lea nganga atoa ma le whamaoni lava. Lo suafa ke visu o mātou ole matatalo atu ai. Amene. O lea tātou pese i le atua i le vi inga o saunia. Sama tomoe pipile mu
tau mo I tātou le nei tai au, le a mō mai lava lea I whasinonga le tusi wai tau waso le kālesia me tisi. Tusi o numero alo na mtau pe sipuru ma tonu, wai upu e mua e tau pi mai sipuru ma le ono. Lea o le a o wai tau wina. Ua whetalai mai poi lea li I a mose ua whapea mai. Ia e au ina atu tangata la atu te asiasi le nuku o kanana o te fua ina I le whanaunga Israelu. E teitua tasi le tangata I tu a inga o la tu tama. Ia e au ina atu ai o ali I uma I la tou I a te I la tou. Ona au ina atu ai lea o I la tou e mose ai le vau o parana tusa ma le apionga le li. O ia tangata o malava o matai I la tou le whanaunga Israelu. O la tu ingoa fui nei, o Samoa o le atali o sa kuro o lo le tu a inga o reu pena ia, o sa fata le atali o hori o lo le tu a inga o Simeona ia, o ka lepo le atali o Iefune o lo le tu a inga o Yuta ia, o I kalo le atali o Iosefa o lo le tu a inga o Isakara ia, o sea le atali o Nuno o lo le tu a inga o Efraima ia, paleti le atali o Rafo o lo le tu a inga o Peniamina ia, o Katieli o le atali o Soti o lo le tu a inga o Sepilona ia, o lo le tu a inga o Iosefa o Kati o le atali o Suse, o lo le tu a inga o Manase ia, o Amueli o le atali o Kameli o lo le tu a inga o Tanu ia, o Seturi o le atali o Mikaeli o lo le tu a inga o Asera ia, na epi o le atali o Vapese o lo le tu a inga o Napatali ia, o Karueli o le atali o Maki, o lo le tu a inga o Kato ia, o ingoa ia o tangata na awina e Mose e asiasi le nuu, ua whaingoa foi e Mose I hao sea le atali o Nuno o Iosua. O lava I le anganga o le atua e whaupula mwhamalamalama na pionga sa whaitawina, tu maupo I a te ia lona vi inga nei se I o I le whavavau. O se pe au whare anganga mo I tātou le nei tae au, au se la unga po I le suafa mamalu o le atua le tama, le alu ma le anganga ia. E pia whaunga ina lava le autu o lo o ina tusi whaitau aso le kalesia e whapea lona whaitawina, o ave fe au whamoemoina. O ave fe au whamoemoina. Ina ua tu ua Israelu le vao o Asherota, ona la tu malanga atu lea matola uapi le vao parana. O le ele lea na petalai ei lea tua I a Mose. Ia pilipili ma iai nisi o taitai po ali o tu a inga teito tasi o Israelu. O sui o la tu tamaa. Ina ia wina atu e a sia le nuo kanana. O a fo lingo le nuo o iai. E la tu te le iuru fale atu iai. I le nuo filifilia mo I lato. Ona fai ai leo le filifilinga ma filifili ma iai ma tai nei e to se pulu ma le lua. Ma I tu a inga o Israelu. Le sa pa ponga iai le tusi sa au paitawina. Na filifili ma iai Samoa le atali o sa kuro ma le tu a inga o Reupena. O sa pata le atali o hori ma le tu a inga o Simeona. O ka lepo le atali o Iefune ma le tu a inga o Yuta. I kalo le atali o Iosefa ma le tu a inga o Isakala. O sea le atali o Nuno ma le tu a inga o Efraima. Pa leti le atali o Rafo ma I tu a inga o Peniamina. Katielu le atali o Soti ma I Sepulona. Kati le atali o Suse ma le tu a inga o Manase. Amueli le atali o Kameli ma le tu a inga o Tanu. Seturi le atali o Mikaeli ma le tu a inga o Asera. Na epi le atali o Vapese ma le tu a inga o Napatali. Ma keueli le atali o Maki ma le tu a inga o Kato. O ila tou umaia. O ave pe au whamoemoina na pilipilia mai tu a inga e se pulu ma le lua o Israelu. Lona lua. O ila tou o matai o a inga. O taitai o a inga. Lona toru. Ua auina e tusa ma le apionga le atua. O le pinangalo le atua ya Mose. E auina ila tou e o e a sia le ele o kanana. Ma le nuku o kanana. E lei titi le tāu o le malanga I la tou nei na pilipilia e asiasi kanana. O se ia sia le lau ele o kanana
matangata ono nopo ai. Po ni tangata malolosi ono nopo ai, po ni tangata vai. Pe to atele le nuu pe to ala iti. Pe le leile lau ele, pe le anga. Po no nopo pato ngala uapi le nuu, po no nopo olo e pasa uni mo se taua. Pe lafu le mure panua I kanana pe lafu a. Pe yaini la au I kanana pe le yai. E le ai se itu o kanana e le ia asia e le au malanga lea. O le bau I tisina e o I reopa, ma le nuu o amatu. O le tu tonga e o I he perona. Na uia ne po I le alio e se kolo masala mai le pui vine pai mamori mau o la au o le nuu. Na la tu va ai ai po I le whanau a anaki o tangata tino ese pensau ai tangata a inga o koriata le Filistia. Pesili. O le ase mori mau o nei ave pe au pa moina na au ina e a sia le nuu o kanana. O le ase la tu upu, le ase mori mau la tu malanga na o ai e a sia ina ua paila tu ma ave pe au pa moina. Ua la tu fa ai loa ia mose ma le nuu ina ua fo'i mai e sa'o ae ta mau a inga le nuu. Ua au mai poi le pui vine e fai ma pine e fai ma mori mau o le nuu e ta mau a inga. Peitai, o isi matai e toa se pulu e ese mai a ka lepo mai o sua. Na la tu fa vai ia le tapua inga mose ma le nuu na fatai atu. O le la tu mori mau o lo onofo olo le nuu o kanana. E le ai aso la tu e sao ai e wha umatia I la tu pe au pale I ai. Tona lua. Na la tu va ai ai le whanau a naki laino nopo isi a ai o kanana. Tangata peni sau ai le maurunga. A mātou va ai pei mātou oni seira la tu va ai. Ia e whapea fo ia I mātou. Ese le whaavai loto le nei tala le anga wa au mai. Ave pe au wha moina na au wina e tuso le apionga le atua se sila I le tala wa au mai. E le mawhai ona sao. E winga ese tangata o lono nofo I kanana. Peitai. Na ka le po lava mai o sua e ese le la mōli mau. La te lei pāvai vai le nu. Na lava va oa le tala lea. Ma pi nau ma isi o le toa se pulu I luma o le nu. Ka ua le whaavai vai. Tātou o I le nu. Tātou te manu mā loi I tangata o le nu lea o lo I ai. Ma whai te leo na tātou manu mā loi le nu o kanana I tangata o lo I ai. E lua I tua inga ave pe au a mōli mau le tusi pai tawina o le neitai au. Mua. Ave pe au le whamaoni. Manatu mai le whamoe na malanga ai. Ono le pina ngalo le atua. Mai o kanana wa uma ona fo e le atua mo Isara elu e fai mo latu tofi. Aua vea le pepe maala e wha ai le nuu na whaatari atu. O le mōri mau. O nisio ave pe au nei. E le isao I kanana. E le io I kanana ina ua alu ni malanga I kanana. Peitai. E iai foi ave fe au wha moina. Ka lepo mai o sua. O le totoa o ave fe au nei. Na la palo to tele ai le nu. Tātou te manu mālo I tangata o loo au mau kanana. Ti ngā na I tangia ma toe a petongi I maa. E le fo I le pinau. E o lava. E fai mo la tau kanana. O le moli mau. Na o la ua na o I kanana. E le sona fai ngoa ina e mose Hosea. La tali o nuno ia I o sua ai le I o le sabali. O Hosea o lona winga faola. Yosua o lona winga faola I ova. O le loto tele. O le nei tangata o Yosua na pina ngalo ai le atua e fai mataitai o le nuku I kanana. E sui tu langa I a mose. Pape hoi ka lepo. Na o foi ka lepo I kanana mau ai. Pai mai na ua toe ina ka lepo au mau I kanana. E taro sanga ai a Yosua e po ai atu mo ia le nuku he perona I kanana. O le tofi le na o ka lepo malana whanau. Ave fe au wha moina.
e tau wia fo'i e le atua au isi ia e le i o i kanana Samoa o fia lava o e ngalue ai o le malo o company pale ngau si mea pisinisi tuma oti pisinisi e tangata teito tasi pale o loa ave pasi ave taxi pale pasi manu o oe o le matai o le ainga po le tina o le ainga o ngā lue po i le kalesia pai pe au pai la aunga teitai a wao pe soani tia kono e pikopo pe fai po i matangata o pisa pa salalau pe po i o apa masanga matasi matupue malato po i o pisa o nei ngā luenga uma o lo moli mawina ai o tātou uma o ave pe au pa moe moina o lo iai le whatinonga o tātou ngā luenga le wha moe moe pa ia o le atua ia tātou pa malo losi nisi o tātou uso a tangata ua awhea ina e le wha vai vai e le aise mea tau o le whaia ina pe toi lolo popo i le finangalo o le atua lea tātou te au auna iai o le atua whaola i mea uma o tātou vai vai ai o lana whaola tanga o le malosi leo o le tātou wola whalea nganga au wā o le whaola tanga o le ata o le manu malo ke riso o mai le matau o mapou valenga au anei avea i tātou ni ave fe au whawai vai nisi o tātou uso a tangata nei le tau le wha moe moe pa ia o le atua ia avea i tātou e ola ai a nganga o nisi tangata ua whawai vai matotoa ai nisi e ngā rurue mo le manuia o ainga ma le kalesia ave fe au wha moe moe ina o le tangata ua tuu iai le wha moe moe o le matai ua ia te ia loto o tangata e tō tele e le la ta maila na ai e sila sila mamao e whai lava le ngā luenga ia maea e le manatu mo ia a wisi tangata ave fe au wha moe moe ina e wha loto tele ina isi tangata e wha malo si au mo isi e to toa ai loto isi e le pepe iti ngā e tari tonu i le atua na te mawhaia mea uma ona o le atua ave fe au wha moe moe ina o le ave fe au mo le finangalo o le atua e tau ia foi e le atua ana fe au maana ngā duenga o le tatalo a tā vita i le atua leali ie ia fe soa soani mai lou ao ia te au au ua ou pilipilia au fe au o la Yesu Keriso o le tātou wali o Yesu Keriso le ave pe au sili o na pā moe moina a wana ia tau ave ina le mamafa o ti ngā talu no nā lofa o lona manatu i le lalolangi na le ipepe ai pe fo i le sa tauro ma le oti o le toa na manu malo i le toe pili o le oti lea o lona wha moe moe ia wha o la ina le lalolangi ia te ia mauru pale i tātou uma o e pātua tua ia te ia i le manuia a tali ave fe au wha moe moina o oe maau manuia ngā luenga ma fe au o le nei aso Samoa amene si o tātou titalo le atuai lo mātou tamā le atua o le alofa lava oe ua whaalia i mea umalo uanga le lei ua whaalia fo i le nei tae au ina ua mātou wala whai mai whanunga le lei mo li mau o lo alofa siri siri ese lea i le soi fua o lau whanau mo lo mātou wola ua mātou iai le o ngā tutonu o le nei vai aso i le pōlaunga ma ngā luenga whai whawhetai tele lava ua e au mai le nei aso pau popo i aso le soi fua ma lo mātou wola ngā lue sāwalinga ma le pōlaunga o se sāwalinga e le whaingo pie pei tai o oe le atua ua e whatasi mai mo i mātou ia o mātou saunga le muai mai wha mai ese ia mai se fuila mātou whalongo i taua ma whewai vai inga o whawhita auli ese o le o langa e whitai ai ma lau whanau ngā lulue whawhetai tele lava le atua o lou aua i mai a te i mātou ua mā ai a venga mātou te tau ave ma whaingo fie ai fe au te itasi o puno nou ma ngā lulue ai whawhetai le ola whawhetai le malosi whawhetai i wā venga o lou o lofa tū noa e mōli mau i aso uma mātou te momoe i le pō mātou te ala i lou o lofa
mātou te ngālulue I le au e whai wina I lo wanga le le. Vi ia oe le ali I lo alofa mai mō mātou. O le au mātutua, I tangata lau tele o ngālulue o tūpulanga ma whanau. Ngata I lea o ngāluenga au e kalesia kiusiano I so se pata whaitaulanga. Whawhetai tele le atua. Whawhetai poe ua e pilipilia I mātou o ni ave fe au. Ma lou wha moe moe maualunga ia whaima mani ave fe au wha moe moe ina. Whawhetai tele ia wanoa ua whaiai mātou ma ave fe au. E moli mau lou lava fina ngalo. Whawhetai lau tusipa ia e awa o ai mātou I ala o lau ami o tonu. Whawhetai tele I lou nganga pa ia o lo mātou pesoa soani I aso e taunga le muai ma aso e le taunga le muai. O lo nganga o whamalosi au mo I mātou. Whawhetai Jesu Keriso o lo mātou ali I mo lo mātou whaola. Wa e fio mai le lalolangi na ia whaola ina le lalolangi I ate koe. Ma le wha moe moe maualunga ia uru whale tangata umo e whatua tua I ate koe. I le manuia ma le ola e whavavau e sau ia. Ia o mātou iai le neitai au. O mātou watu ma le anganga lo loto whamau o lalo. Whamangalo mai I mātou. Ina wavea I mātou ni ave fe aua e wha moe moe iai lau ngālue. Pa ngā lava lea le atua. Ua mātou wha vai vai ai nisi o mātou uso atanga. Ua mātou fepepe ma pala ai. Pa ma ngalo I mātou. Ina ua le atangia I mātou ngāluenga ma mātou fe au. O I mātou ni ave fe au wha moe moe ina mo lopina ngalo. Ia whamangalo mātou se mo mātou lea. Ngā luenga teitasi o au auna ma mātou ngā lulue ai. O mātou winga whaalia I le aso ma le aso. O anga sala fo I mātou te whai. Wha mole mole le atua ia e whamangalo mai. Lo maliu lava I le sātau e whai lea maala o lo mātou whamangalo ina. O I mātou o tangata se ma le anga sala. No mātou te talo. Fio mai lo nganga I ngā luenga ma fe aua e vala wina I mātou I ngā luenga teito tasi. Ma lo, mai kalesia, company, ma whala kōpito. E mai se foi o tiute ma whaiwai a inga ma le tāpua inga au mātutua. Ia, o I mātou lava o awhi au mo so se ngā luenga ma fe au o lo fina ngalo. Whalo te tele ina I mātou whea ngai ma le vala wina. Ia o lo lava nganga pa ia e whai lea mo mātou tō manga I teimi uma e fisoa soani lo mātou vai. Alo whangia nei whanau o le awhea ngai mga mawa onga mga luenga. Mai se fōre lau tele o le au ngā lulue. Mātou te talo fōi mo le lalolangi ono fe vai inga mataua. Ia pule lo file mu. Wha mai fōi o pepesi. Ia I nei lalolangi o mātou iai. Ia e pesoa soani mai na o e lava o iai le pule ma le mana e mawhai iai o na tafia wha mai o whea ngai ma le lalolangi pa pea fui Samoa la mātou whalongo ia iai lo wanga le lei e le me mai ia le ali ie lo mātou e tua o ai o ala mai le nei tae ao I whanoa noanga ia wha mai se ina e lo wanga o ai foi o maua I ngase o le tino ia le ali ia iai lau wha malo longa. O la mātou wala au, wha manuia ngā luenga uma, e o fōi le ngā luenga, a le leiti o whea ngai mai lātou. Ia e pesoa soani I tiute, ua wala wina ai I mātou te tōtasi. Ia o la mātou te talo lea I le nei tae au, lo mātou walii. E a lātou lava I lau suapa Jesu Keriso, lo mātou whaola, ua mātou wole mta talo atuai. Tu mau yo mātou lunga, lo manuia, lo pile mu ta ma o le alo male nganga pa ia nei o le fava lava amen amen Ua whaafonga le tātou atunuu I le sauringa lotu le nei tai au te ta ia le sunga le tausimtanga luenga Reverend Missionary tuita mai o le kalesia me to tisi Samoa I tau Wellington. Ia vei leo e whai mafonga le atunu e mole atoa I le nganga whaafetaitele. Le sunga le tausimtanga luenga. Tu sai o le tāpena ina o le tātou sauringa loto le nei tai au. Ia e maise o le upu fola. Ina ia tō matau ina e foi.
Mawhai whea mawha manatu. Ia awa le whenga i o le atinu i ngā luenga mawhai walo filimo le nei aso. Ia mana le alu le upo le nei aso le tātou atinu. Pamnia atu foi, le usunga i le tausi mtanga luenga le whalitua manofo alo. Papea le pa i o le kalesia. Haftai tele lava, ia le tātou whai pese. Ia movi inga o le atua o le tātou sauni ngā lotu. Whaamnia atu le atua le nei aso. Ia i fuafuanga le awhianga iai. Whaaftai tele lava. Luas furiva minuto o te ainei le tu lai fitu. Vi ingo le tua me le kalesia me tutisi. Samoa i nai nai. Ia ona whangasolo i leo le tātou Paul Kalame. O le taeau, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso wharaile, i le fitu i le taeau, ata o le taeau. Ole
Ya, fatal fatul tatu tunu le taimi le tai ao, ma lo le soifua la le ma lo fo le langi mama, pe fo le se vai ngole langi lo e mafuta mai ai, fatal fatu. Ya, ole se fonga ne la mua, ma le tatu pol kala me le ata le tai ao. Ya, e le nei fo yaso, ole aso lulu nei lua se fulma le tolo yaso le masino mati, lua fe lua se fulma le lua. Ya, fi lava ole ua manga lua te fo e ma le sunga mari, ya pol injinia fo le tatu tautua, ya e le nei tai ao. Ya, talo fa mari, malo isu. Ya, se fu manuela u fionga, ya, tu jorvan le vai au, malo se fu. Ya, malo le usu. Ya, ole wa afalas, ya vai aso ya, ai el manatu yo lo tau fa I tu fa ita tau mole tinu. Ya, le ala fa mai fo le nei tau. Ya, lo mo pe ta tau le ila tau so fu mani, me se fo isa ta ola wa fo le ta tau maftanga le nei aso. Moni, e ala u. Ano wa tu le tu langar fa tiri papa u oh, so le taimi le na pa le fa tiri na fi po se te o fitu. E pa ma le fa tiri tango ta pera o TV. O ta pera o TV mo fa puinga ma sa ngale. Tango ta pele fa pe o ma ta fefe. O tango le na pe ma na ya ta pera o TV te o isi va nga ya fi ona u malo lo si tele wila ma fa tiri na fi le fefe. Tango lo ta pera o TV. Ya, o va tu, sole, ya tiri no fai te tele le sa ole emo le wila ma le papa fa tiri nei Wellington. O va tu, wa emo pe wa pe ata ngia fo tono lo fale pu lo ya. Wa ne la mal fa ngo mele tu pu lo ya fo le lo fu fi o mata te tu lo fa ngo mele tu. Tele mana o te va ya tu le fe emo wa yo o le wila I tono lo fale fo le te wa yese va nga e le fa pela lo mata fe fo le. Ya o le pui ngala fo. Tau la fo ya fa sta ile tu. Ya le umia na pa fa tiri mo ile ya ta tu na fi Wellington. Ya ai joy mo watu. Ya ai mai no ya le taiao ma le amata mai fo il po ani fo fuanga pesa fo ini proclame le kalesia mari. Ya fo fuanga masa ni fa le kalesia ya ai mana tu ya lo wa le tau ni pe lo wa mai au kilani tau ni au kilani. Ya lo se me ta tu Wellington. Fa tai ya pe fa tai nei le tu ni fu taiao al fa mai le taiao. We lo wa maton maru mo taiao. Wa tu all ai se lu o ta avalan le la taiao. Ya mo ya o va inga na su inga na le la anga ya tu ta tu ni sila nei o le la ta tu anga ya tu le tau malulu o le fa u afa le no wa le tu langa le sai le masina tene e afa le no la mala mala so le o ta te ne va so le afa le no va tu apongi sa fa fori e tau la sa mo le wile fa o al mele ye o le sa mo le wila ya o sa fo il tato ofisa e fa ngane mo le wila fo le sa wa ile e fo le il tato ofisa ya mo ila fo yo ya mo le tato ya tau ana ki mo le wila mali e mele fa amna tu tau ona ye la mo le wila lo fale ya te fe lo yai ya I le vainga se vainga po pe apong sa ala mali ya o le fa nga solo tato programa mari ya mane fo ya se fa tato fa talo fo le tunu ya fatal fatu le pa ia maulunga tatu tunu umala ufa fonga ia le sua yo fa la ngor tala lei I pa ia e kale se umalava ia fa pe fo ile fatal ofa fa pitoa I tupu mai e ole tunu ta mama tua o tina ma tua ma tua tausi o lo mafuta mai tono ainga le taimi le taiao ia me se fo ile nai ma tua le o fa longo mai mafuta mai ia I tono mo tanga sengase mama o tanga ma tua fatal fatu ia te utou Aftai fo mo do tar sanga mo lia ya wa la usu fo I fa na I fe au manga luenga ya fa pe fo I la to talo ya wa fo I nei tau tua ya o lo mo I pe au fe nga luenga ma losi ya wa la fo I tau tua ino lo to pa ia mo lo to mal mele ya fa tal fatu ya te to lo fa ngolo mai tatu wala le le tasi ono tesi mo tasi fa mo ya alo le tapo inga le yaso po fo I fala ma ula le mulila a wa ngai fo I fa na fe au manga luenga le yaso fa talo fo I lungo le tatu penga te failangi o lo mafuta mai ai le to tele o la tau e mai se la tau o le awa ta vale pe o la tau e tele ni fa nga mai tatu app ye le tele taimi ma tele waso le tatu tau tua ya mai se foi ya fa ta lo fa tu atu foi ya I tatu pa anga ma wo ya o lo mafuta mai lungo le tatu Facebook ma lungo le tatu YouTube ya na o se matu tu alalo ma se matu fa manatu ma se matu tu ya fa pe ya mana le share tato proclame le aso male aso ya la lau tato Facebook ya lau so ani fo ina malau lang le tato tua ya ai le fai fo yo na lu tato fatalofa fo ina ya inga wala fai mai fo le nei taiao ya ona wa fe fo ya le malanga anisi o ainga I le malanga le malimu le oti melea ya fa
mafana atu le tātou proklame i ainga umalama ia maua le loto tele ia mawhaatuatua i le tua. Lātou fo i lea wanga i lunga na wala ni taimi ia whaatala whaatu malo le foe. Oi, whapea fo i na ua pisi le nawa henga le lalulangi po lunga na wala i New Zealand nei anga ia to i ngā luenga le nei tai au. Whai maadiro sa au fo i whaatok topeina ina ia te i fo ua fia sesi ia au anga ia to i fo i au mga luenga. Wha malo fo i ai lātou sa ngā lue le po na po. Malo lava le ona sa i au mga luenga ia e fo i le langona wa langona fo i au tau le vai sa whea ngai ana po i ngā luenga ia au i lunga na wala le taimi ia tau nuu na manue ia inga. Na ia whaila i o se malo longa ia ona whanga solo i leo niso fuanga ia i le nei aso. Tato whaatalofa na si whanga lau mua mani tato parame le atal tai au. Ia ai o le nganga lava ia tato fia, ma tato talatala no fia, ia ma tato fia wa i fia, whai ngā luenga fia, ma ai fia, ia ona i umale manuia fo i leo le nei aso. Ila tau fo i leo e maamlama le tato ngana inisi atu moto Pasifika whaatala whatu le tau tua lei ma le parame le atal tai au si whanga lau mua Wellington. Mari, a lea la a matal tātou proklame sina pese lea mai le rosa pae ona whanga solo i leo le tātou proklame le tai au. Good morning, talo whalawa. Amaloa tai o le tala tau le nei aso mo tātou Wellington o le a vai el mata le lai le aso le nei ia e au ni si o taimi
Ia whaasolo atu le aso atai au, e whapena fo I ona langi le lei, sulu le la, o le aso le nei, po ina I pito nuu lea o kapiti manua tu whanganui, ia e whapena fo I ona vaia le la, sulu matango fia fo le la, le nei aso au awani si o taimi, ai ti munga la, ia I Wairarapa, e to ulu ti munga, Wairarapa, Hawke's Bay. Pasolo mai I le motu I saute, whatalafatu le motu I saute, Kalaistete, o le tala le tau mo o tou, le nei aso, ia e to ulu ti munga ia, to e whasau atu, ne le sone le to ulu ti munga le so, se fulu ono le malulu, le mawalunga le mawhanawhana le ea lua se fulu manatasi. Kalaistete, o Queenstown, tanine ma ima kako, e tusa le lei le langi le lei, sulu le la, ia e au aua nisi o taimi, o le malulu, whamawina I le so mo ima kako, se fulu ma le lua, o Kalaistete, lua se fulu manatasi, le mawalunga o le mawhanawhana o le ea. Pasolo atu le tātou tanu le nei aso I Samoa, e to ulu ti munga le nei aso, lua se fulu ma le lima le mawhanawhana, lua se fulu ma le valu le vebela I le aso le nei. O suwa I fiti, pāpāwhai titiri le so, lua se fulu ma le lima le mawhanawhana o le vebela le whaamawina e tolu se fulu. Rorotonga I Cook Island, e to ulu fo I ti munga I le nei aso, lua se fulu ma le lua le mawhanawhana o le vebela le whaamawina e lua se fulu ma le fitu. O savili o le aangi mai lea I mātu I sasae whaasalo atu ai I saute I sifo. O le malulu mo le aso mo le so I Wellington se fulu lima le malulu le maulunga le mawhanawhana le ea lua se fulu ma le tolu. Tātou I pororua se fulu fitu le malulu o wainue mata se fulu ma le lima Upper Heart se fulu ma le lima fo I whape fo I Lower Heart se fulu ma le fitu. O Purple Umu se fulu ma le lima, lua se fulu ma le tolu, le mawhanawhana o le ea. O le au te renga o le tarala tau, mo New Zealand atoa, mai lava I le motu I mātu nei, whaasolo atu le motu I saute. Ia e fesusu e la fo I tarala tau, I le nei aso, ia o nisi o vaenga, e mese la fo I le motu I mātu nei, ia o le tere lava o vaenga o le motu le nei o lo tātu iai, e vaia le mata o le lama, suru matango fie, se vangana ai, ia I ni vaenga le Hastings, ia o Palmerston North, ia o Masterton, ia e to ulu te munga. O lunga lava le motu I saute, e I motu weka, ia le whaamawena e to ulu te munga I le so. O le angoto I fole lare fiafiana nei, I le toe, I le awhatono le tūlai fitu. E ngoto I le la, o so I le lare tai au, lua se fulu ma le ono minute te ai le tūlai fitu. Mo le au whangota le nei aso, vai pesa o fia se whaiva, mo tātou, Wellington e sua le tai le tau nei le toi 2 minute I le tūlai se fulu. Pele o le tai le fiafiana nei se fulu 2 minute te ai le whae pe ai le tai mo tātou Wellington. Porirua, pe le tai le tau nei lona winga lau amata na pe le tai. I le fitu whalima lona winga toi se fulu 5 I le tūlai walu lona winga. Fe tau I tonu lava le taimi nei le o tau ma le taimi o le tātou. Le oto es fulto minute tale valo no winga le o pere tai mo tātou I porirua sua le tai I le fiafiana nei e le 5 minute te ai le tūlai lua. Ia o le tala na le tai ma le tala le tau ia mo I tātou Wellington ia mai se ai New Zealand atoa le nei aso ai mo le aula ftupe ia ma lo lava le anga le na inga. Ia o le tala tupe le nei tai amo I lantou la fuina lantou seleni I Samoa, Australia, ia manisi fo I o antunu o le laulangi teimi nei, o le tasi le tala New Zealand, ia o lo maua tātou tupe tala fitu tasi sene Samoa. Tasi le tala New Zealand, maua tala fitu tasi sene Samoa. O le tātou tupe I fiti le tau nei, tasi le tala New Zealand, maua tala fasifu ma tasi sene, tala fa tasi sene, ia mo fiti. O le so tasi le tala New Zealand, maua le ono fitu sene Amerika, tala maua le ono fitu sene Amerika, ia ma le tasi tala New Zealand, maua le iwa tasi sene au se talia, ia o le tātou tala na tupe I le nei tai au. O whaamurianga wa soifua ma sa whanau, e nana whaamunatu atu pēle tātou imeli, o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Le aso luas fultolu nei o le masina o mati, a whai olo wa soifua le nei, e whaamuni atu le tātou tautua I o tau wa soifua, whaamuni atele lava le atua,
ma ia whaapopo nisi tausanga stele mo utou. Ia ina ia tātou wha manuianga ia o taunu mai le tātou ofisa. O le whaamlianga mua, o le whaamanu ma le whaafitai le atua. Ona o le nei aso tā ua o whaapopoina i lo wola tupu ai i tutonu o le tātou a inga. Whaafitai o lo maua pea e oe le a tali i le poto ma le ola soifua ma lolo ina. A walo whianga iai ma onga Braxton. Tama le lei maustai mātua ai whaasili le atua i lo wolanga e te manu iai. Tō anga i le a onga ma le lotu ma fisosoani so o se tangata. Manu ia tele le atoanga o lo uono tausanga Braxton. Alo whaanga ma iau tua whaafine, uncles o aunties, whaapea lo papa, manana mau mātua o Fair Holti, ma Vaimon, lo pati o Porilua. Happy birthday, Braxton. Ia, o tātou wha manianga mo mua nā. Auri pea nei lesi tātou wha manianga? O le wha manianga nei, ia mo le as whanau Serenity, iringa noa, maepu asiata. E whaasanga e o mate maunga e o mai elo ufisosoani. O lo ufisosoani e mai a yonva lea, o lena whaire langi a toa mani lalo langi. E vivi whaia e o mātou loto i le lii, o wana le sea noa lana puipuinga mana na tausinga, e le mawhai ona e au lia maile nei a so whaapitoa. O alo whaanga mwhamunianga o le as whanau Serenity, ilinga noa maepu asiata. O le asura nei na whaia yova tātou te oli mawhia fia i iai. O le aso o le whaaftai ma le whaane i tanga o na umwhai o le a fine pele o na ulia maile a toanga o lo lua se fumaritasi tau sanga. Whaaftai sili le te mau le langi o na olana wha malolonga i a te oe a maise whamunianga o lo li mai pea i a te oe. Whaaftai lo fiso soani mai tutone o siu tātou ainga ai maise ai lo usitai lo tātou vana no fuai. Ma tau te talo i le atua soifua nā te whamanuia i a te oe ma fuai pea nisi tau sanga se tele tātou te mafuta ai i le nei lalo langi e le tu mau. Tu mau ia winga tau sa fia ma le alofa i so se tasi, ma ia mana tua le lii ia wala uma. Ma tau te alofa tele mo oe alofa anga ma ia uso ma tua ngane o nieces, ma o nephews, o aunties, ma uncles. Fa pewa inga ma wo, ai fa sile ia alofa anga ma ia matua o lunga, ma maepu a siata. Ia manu ia loa soifu le so. O le tus fai tau, so e ane lau tus pa ia, pe a fia fai tau tus pa ia, pe o au. So ane le Luka, Evangelia Luka, o lona mta upo e lua sifulu mali lua, o lona fai upo e faa se fulu. Ia o tau te talo ne i o mai le faa o songa i a te o tau. To e faa fonga, to e su ane lau tus pa ia, to e faa pia o nai te fiu e su e Luka. Evangelia Luka, o lona mta upo e lua sifulu mali lua, o lona fai upo e faa se fulu. Ia o tau te talo ne i o mai le faa o songa i a te o tau. Ma nei a tele mo le tangata e to anga te talo, ia pe o ma o mari. Ia whamunia tele lava o tau waso i fua le nei aso, pese le nei, ia le vula atu e pese atu, le au fai pese, anu mole moto. Hip hip! Hooray! Hamalo whaftai o le tala mena tupu le tala whaasolopito la langi tausanga ua mamae. O le aso le nei le tausanga e tasi valu whaavalu mamao lawa itua. O le aso le nei le tausanga tasi valu whaavalu. Na whaamana tui nai le taunu umai i o tako i le motu i saute le waa o le John Wycliffe. E toa iwa se furu ma le fitu tangata na whaimalanga mai ai i le waa. Mai
Gravesend i Engelani. O le vaa lea na tau nuu i o tako i le aso luas fulma le whao Novema. Ia ena lu ese mai i le asole nei. Tau sanga tasi valu wha valu. Na lu ese mai i le aso luas fulma o Novema i le tau sanga tasi valu wha fitu peitai o aso e tolu muli muli ane na tu uai e le vaa o le Philip Lane Greenock i Skotilani malana pasese e toa lua se lau wha se fulma le iwa. O vaa umai e lua, na la umai e tangata Skotilani e hanga i mai i New Zealand. Ia leo tatu mai tauina le taimini nei. Ia o le tele o tangata mai Engelani, Skotilani, lea i le motu i saute, ka le istete ma ina i o tako. O le asan lei le tausanga e tasi iwa tolu na tuina tuai e le Ridgestack asia mani ia hiti la ia le pule malosi ia i le na fo i tausanga tasi iwa tolu ia lea mai tauina ia talaanga fo i o le tangata o hiti la. O le asan lei le tausanga tasi iwa wha lima na pomuina ai e au tau a le United States le motu o Okinawa i Japani a o tāpena mo le sauniuni mo le oso whainga a malo o whaatasi mana a vea ma taua au pito tele i le atu Pasifika i le taua lona lua le lalolangi. O le aso le nei i tātou atunu i Samoa, tausanga tasi valu iwa na tofi ai maali e toa tanu maafili mua e whai matupu o Samoa ia na whaile whiriwhiringa e ni koni sula se toa tolu i lea wai taimi tausanga tasi valu iwa na tofi ai ia maali e toa tanu maafili mua. O le aso le nei i le tausanga e tasi iwa tasi tolu na angi ai se asi o sio malosi i se tasi o pito nuu i Amerika mamali liwai le toa lua se lau fasfulu tangata a o titele ai lo longa malolo vai ai le ai o Ohio ma na whanau ai fo i masoifua e ono se lau lima se fulu. Ia o nisi na o tala mena tupu le tala fasolo pito lo langi tausanga umwai lea ua toe 5 minute o na tā leo le tūlai valu, e wha malo atu, le wha whamai lea tinu, a se watu le wha whiawhianga nei, leo tā pena mai e tātou tala mai Samoa, mai se fo i telefou mai se whonga lau mua i Wellington. Wha whiawhianga mai le au whepese a le kūkama, na i au whepese tuai a ia se o le mana ia i o la tau si whonga. You're not
Whātalo whalwholonga manuia o tātou tenu lo ngā tutonu le vaiaso, ai o se whao pōponga o tātou talafou mai Samoa. Ao sa auni ka peneta lana fon tanga le aso na nafi, e toe wa awa ai ai se isi teu ngā o polo inga o wha lave te tupu wha fosei, e le awhia i o le atunu ina wasana lau le siamo le wha mai o COVID-19 furuiva, ai wasana lau fo i lunga o penga te wha i langi ma le autu stala, le lisi o fautuanga o le atu ina atu le ka peneta wha tala no ina, ai o le ele i fono le ka peneta. O se tūlanga na vasilingi ai lo ofisa sa vali te mai tai pāne mia, ma whaali elo na le fie tele, o nei fōringa mai o lo o iaisi tasi i tonu le malo, o lo o likia i tua fuafuanga le malo, a o le i whono ka peneta i lea taimi ma lea taimi. E le ia se si e saua i tua i a whaalinga nei, o tangata i tonu o le malo. Wo fesilingia i le taitai fono le komiti le meale nei o le masaa atu i tua o whaamatalanga ai le i avea aloa ia. Ia a olo o whaamalia mai pēr le whionga le taitai fono. O le whaingata lava le nā o lo whiangai malatou ma le ngā luenga. Ia ai i lo mawhauwhau po le a le autu le ia i lea whainga. Ai mo tangata whai ngā luenga le malu, o lo o i tonu o le li o le tāpena ina, ia le ngā luenga i whautua ina ai le kāpeneta. O na o mawhauwhau lea, o le hale mea le tau mawhai ia i tangata. O na i whapea, ewa le whapea, e pe masau salo, e se whamatalanga la amai, e se whai unga le kāpeneta e watu. Sau no le whionga whia me, e atangia ia tau mawhainga o lo tau mawhai ia tangata, o se tūlanga taula malama, a ngai whaai unga whai al kāpeneta, ne i ese se whaai unga al kāpeneta, mai whautuanga ia o le atu i nā tui te tonu e whātala noa. E fo ile ia te, e tau mai eina o le winga, fo ile taula malama. E le winga le anga le? Io e le ai se winga fo ile a whapea e whaau mau popo i se tāpenanga o lo whaia. Mai e se ala sanga e tāpena mai ai e whaamatalanga ma whautuanga e o mai i le kāpeneta. Ia, fo ile i le mea lea, ai mai se le tātou o mai i le nei ma ale wa o i le tunu i le whaama. E le mana o mia ni winga mani anga. Fo ile whaatupu ai le whetali tonua. O le taimele nei, e te tau ona tātou sa ili winga tau sili pito le lei ma pito mawalunga. E tātou te whelangolango mai ai. E le au ngāle e o se winga tau la malama, po se winga tau whaaleanga. Le whionga le te tai o le atunu, fie me Naomi Mataafa. Ona o le sawa ma si i pe i lunga le whaitaua whai o le malo le atunu. O lo maua i su enga ua a fia. Wa toe wha au popo i leisi se fulma le whaaso. O polo ingo wha lave te tupu wha fosei. E tāpuni ai le atunu. Mai ai mai a inga. E le saunoanga wha apitoa le whionga le tamaita i pāle mia le asoa na nafi. Na ia wha lawi loa ai le taimi le ua o atu le ono se fulma le ono. I lantou ua wha au popo ua wha maunia wa a fia le wha mai. Ma ua si tia ai le fwoi numero i lantou le lua se lau fasa fulma le fitu. Talu mai le aso tofia le vai aso n tenei. Ai le whaita wina ai le toa se fulma le lima. O le pase se wa a fia o le wa le lentau nu mai ni sila. I le aso no mati. Wa wha maunia e toa lima i lantou wa a fia i savai. Ai o le toa tele wa a fia o loi i upolo. O wha maunia mai el te maitai pāne mia le wha awa winai leo le vavao mo le antinu. I lalo le la asanga tolu po le lanu mumu. Mo le isi se fulma le wha so e a fuatu. I le vai luang o le po ana po. Se i o atu le vai luang o le po le aso lua aso lima leo a perila. Ma toi ilo ai le kāpeneta se isi whaai unga. Mai o le timi nei wa whautua i le whionga le te maitai pāne mia le antinu. E mo mia tele le te talo whaatasi,
Ma ia te tū whaatasi e o pongi vaenga o mole pui pui ngā ua tui nātu. Ai meise I te tonu lava o ainga te tasi. Na whaamanatu e fie me se tasi o upo lea te nuu. E ui ina lutia I puava, ai mapu lava I whangalele. Mai ui foi ina ua o ana tātou fō launga le tū langa o soi fuanga le nei. Ai manino lava fufonga lofa o le tātou atua. I aso o malava. E o mai lea soana nafi ua tau sita ia le mamalo lea tunu. O lo'ololofi atu pe no whanga I whaatino ai le tui. Ai ainga no whanga tumu e pe ona tui nā tui polo inga. Pe tai o le tūlanga le lei o lo tau sisia pea e lea tunu. Le whaia leo tail fafonga I teimi uma e pe ona wa aia pea I le teimi na wālia I le wha mai. O le 2 mita ma le fulu mamao a ao. O lo tau mawhai atu ai pea le vaenga o le soifua malo loina, a to ai ma le malo I fautua ina pea lea tunu, ia tautua nā lea vaenga tā ua o polo inga. Wa o atu le valu se fulma le iwa tesi ma le 5%, le au whai o tangata maa te tua ua mai o lātou tuita I lua, ai ua valu afe 5 se lau 5 se fulma le lua, le au whai o ilantua mai o lātou tuilo na tolu po le posters. O tupulanga televou, ua fitu se fulu male fitu tesi male valu pasene, ua to alua se fulu ua oma le tuilo na tolu, male vaenga la iti ua lata I le tolu se fulu afe, ua oma o na whaio lato tui. Ua whaamaunia mai al sui komisena o na tangaluenga o leo leo, a ua pa aulongo I tino Filipo. Ua whaatonu le whaamasino o whai tu malo, a lalatoa Rosella Papalii, se ripoti mai I le fōma I o mafuanga, na umai leo lo se pepe I le pō le aso sāna te nei. Whaalia ua pa au, o loo fia manino le fionga le whaamasino, se ripoti mai fōma I pēna umal soifua le pepe I le limonia, pēna umalo naola o no le koviti. O loo I le whale maliu lea pepe, e whaataliai se ripoti se suisu enga whaapitoa, mo le alo lea tunuu. Na tā ua e awa paau, na tā o fie le poloka leo le pepe, ma mauai wa maliu lea pepe, ma ua whaia I aisu esu engan tanga wenga. O tātou talafauia mo le nei foi o ngā tutonu le vaiaso, man wil tātou tenu whasoi foia. Tala flava le whaapoponga mo talafong le si ufonga le lau momo le nei tai au. Luas fultolo ma te lua a whelua lua. Sa whaisi maa lolosi o le emo wila whaatasia manai whai titili ma te monga mamafa I le poana po I le to malo Wellingtone manisi o vaenga o le motu I mātū na whaalia le ofisa wa ai tau e se fulu tolu milimita le swati mo na palasi I le vao le fitu ma le valu le poana po I porirua. Safa mawina le sfutolu decimal valu millimeter swatimo na palasi ile mlai va lele Wellington ile tola mulimuliane mai le awaulia na nafio mai ana po o atu le sefulu afe leo fa ingo taimi na emo ile wile le tunu atoa o le tele la wau taimi o lungo fonga ele ma o se foi numero ele ma sani ai peona ta wale ofisa va ai tau sa ini lapta ingo tulanga lolo wal tau ini vaenga Wellington mana watu ma Hawke's Bay Beto salo leono ile afia na nafi ai o mai le tula iva sana o Kispen safa amano sieti mo nga mafa fa se mani lapata inga mo taupo sa yeni tafenga fa fo se ipo ni lolonga ile awalai Johnsonville ile po na po wa fa amani ele malola na fa amama avenga fa tupenga oni vaenga mo feo inga fsosoni itangato le tunu ile nei taimi whainga tau le taunga tau swau uma penisini po malu sianga o lo mawhaia na whaalangolango ile lanulangi mo whela wa inga na whaasilsila le minsta mo whela wa inga Michael Wood ile solua. E taulu ono paseno le hawa ititia tupe tutongi mo lwhaonganga o awala titele mo se piliota e taulu masina mai le tau whaai ui ungo a perile o atulwhai ungo yu lai o se ngā yo ingai whaapopo ile lua lima sene leo le hawa ititia I la fonga mo le lital penisini fa pia fu ina fa afal tau pase se feo ai tangata I au nanga lau tele e pe o pasi mana foafi a matatu la somo mo a perila na ta wale men star
o le whaapau o tau e tongi mo le whaonganga o awala titele, o se fuafuanga e langolango i le whela ua ingo o tau mawha, ma isi o loa pito sila na mo umie le atunu. Ele o awhia isi au nanga i beo le Cable Kai, Wellingtone, au nanga va le Cook Strait, ma au nanga va ai Waiheke, Devonport, Marakino i au Kilani. Watoe o ilunga le luas fulua feiva se lau ma le fitu, le au ingo tangata fauna whaamani le COVID-19. I whaamaumanga le asona na fi mai tutono le atunu, peo na whaasilsila il mtanga luenga soifua maloloina. E to sfulu lima tangata maali liu, to afe ma le sfulu ono tangata o lo tau fia i fale mai, a o afia le virusi, e au fia le to lua sfulu lima o lo tau fia i potu mo ngā se ngā siti ngā ina. O tangata i to sfulu lima ia o maali liu i whaamaumonga o ananafi, e au fia le to iwa i Okilani, to tolu i Waikato, ma le to tolu le to malo Wellingtone, e to valua lii e to fitu tina matamai tai, e to tase lima sfulu mo na tupu tau sanga, to tolu e ono se fulu mo na tupu, to ono e fitu se fulu mo na tupu tau sanga le mātutua, ma le to lima e taivalu se fulu mo na tupu tau sanga le mātutua. Wa atoane i eile to se lau iwa se fulu iwa o tangata ua maali liu i tutono New Zealand, ona o COVID se fulu iwa. O tangata fau ia au fia le lise o na nafi o e ua fia le virusi, e au fia le to faa filua se lau iwa se fulu tasi o Kilani, Wairarapa e tolu se lau lua se fulu tolu, Wellingtone porirua makapiti, e to afe tolu se lau fitu se fulu fitu, Mahat Valley e to o valu se lau male valu. Na ta ualfa atona sila soifua maloloina Dr. Ashley Plumfield. O whaamamonga pitola tamai ala matanga luenga yana iloilonga o whaamani ai, ua tea be ua pasi le taimi pito sile o na to tele tangata e fia le whaamai i au Kilani, ma ua whaasolosolo lava ina whaaitia le whainumera o tangata e fia le virusi i pūlenga whaafale mai e tolu e iei au Kilani, Waitemata, ma Countess Manukau. Na whaalia le whaaton sile soifua maloloina, o ia tauli maina ni whautuanga, pe te tau na wha solo se tuilo na whao le COVID-19. Mō tangata pito silio na lamatia ngofia mai le virusi, o tangata mātutua, mai lanto e ngā lulu el soifua maloloina, sa ia ta ua foi, o le ale umalava ngālu le Omicron, ma o le aiei fo inisi variants po suwingo le virusi, e ono popole iai i le lomanai. I ripote le leitio ni usila na ta wai, wawala au se kulupo ila tawe yeito mai wha apito le soifua maloloina lau tele, ina ia tau fiofi le tu ititio tu unga, mo le COVID-19. O le sole fa yese folo sangal tamai tai bale mi Jacinda Ardern, e winga ini suwinga, i polo inga matu unga le COVID-19. O pasima wha amaoninga mo tui pui, wha atase mo moli wha ailo ilo wha amai, na wha alia polo ofisa Michael Baker, o se tangata o to mai wha apitoa i wha ama i pipisi, wha atasi ai manisi o polo fesa i le atunu o, e wha apea ele o le taimile nei e vave ai ia fuafuanga, a e iei ni sipuipuinga e te tau lava o na whai ma wha afou, na te malamlama le tūlanga le lava vao tangata le wha ama i pitai, o le mea moni, e iei fo ile o langa o le virusi la tau, e lua ni vaenga te tele e le mawhaiona pule ina, e au fiele fesuisui ia i o le virusi, ma o le a whaongani a wanoa e a tili pipisi ai, e ui ele se tūlanga mata uti atu, o le isi, o le amatona vai le pui ngol tangata taito tasi, awa ai a Australia, o se whaata ita inga le leo se tūlanga i o iele atu nuu, ina i masi nolo manai, wa whaasolo ina tua na ile taimi pito pipisi, ai ato e fo i mai, e o atu se tūlanga matua pipisi laval wha mai. Po le whaita wafi o tangata e a fiele a soitasi, mo o taimi e tutoe o le tau sanga, ma o le a o atu le lua se lau i le tolu se lau tangata i whale mai, i taimi o maona o le virusi, o le amtua whaina i lava au nanga le soifua maloloina, ma whaititia i fo i taotonga sa whaatulanga ina, ma isi lava tūlanga maasani o le au nanga le soifua maloloina, pe ona sauno polo fesa Baker. O se taimi le tausanga nei, o le afola sia i le malo se tū la fono, e wha amalo sia i le wha iloa wha alawa i tele o kampani, ma i lanta we ana kampani ma wha alawa patupatonga, a o anga i e wha mamafa tuunga i wha au ia ingo o tupe maua, ma i ngā iuinga wha asolu la fono, po le money laundering o kampani e alo mai le tutonginga o la fonga, ma le wha atupenga o whainga wha atelo lisi. Na ta wale minista o mata uptau i whainga wha api sinisi mtangata wha atau David Clark. A su ele restalo kampani e whainga tau na wa aia le ata ato le wha atulanganga o e ana se kampani.
Ai ole tula fono lea ua fuafuaina o le a whaamalo si ele tu wato whaamatalanga sao. E winga i e ana bisinesi e ui esese ngō whaangalue ina ia kampani ma o swinga i o fuafuaina e o ngā tasi mawaenga o avele whaamua mua le malo. Mo le puipuinga ma le saunga le mo ina i eilo ini tūlanga tau whaamatau o tūlanga lamatia ma lu i tau mo le atunoo ma i o tutusai fo ini usila ma polisi a isi atunoo. Wa maole tino mali o le tangata e to o lima i aila tau na sa ilia mai le vaafa ngoto le Enchanta le na ngoto le pole a sosa ina ngatai se ngalu i talafata i o North Cape. Sa fa ngotai moni na yaso a ole i tupu le whaalavlave e to o lima na whaasawina ma sa tonga fitia le whale mai kai taia sa wha awa to wha mai senga leo leo i ainga mawo i la tau na mali leo i lea whaalavlave. Walokaina e leo se tau le e tolu iwa tau sanga le matua o nau se whao o ngā lima o ngā i apahati i le bola stona i taluai. O lo o tau fie pele whale ma i tele Wellingtone, le tangata na manua i lea whainga whao lima sa whao ngā inai se au upenga i Ferguson Drive e lata i le Celtics i ri mutaka pe tu salo le afale valu le bola stona i o le atu la i le ua moli al wha amsinonga wha i Tumalohan Valley. O lo fia maua leo ni wha amatalanga, mai nisi o lo sila fia ina lea mata upo, mai mawhaio na wala au le tasi o lima, pole o valu sela au 555, tasi. Sa whaalia i se ata na whaasala la wina le ofiso le ampasa alu sia i tutono New Zealand, e fōlinga mai sa i se tau mawhainga stangata i susuno, lo lātou ofisa i Karori i Wellingtone, pena whaalia i ripoti a le leitio New Zealand, o le ata po le video, sa whaasala la ulungo le Facebook a le ofiso le ampasa peitai, o lo o tūsia i le aso sfulua o mati, ma o lo o mawa i le ata o stangata, o ia tongi ina se afi i lunga o le bā, o lo o si o miai le ofiso le ampasa, o lo o whaingo ina le ata pe ana whaasala la wina, o le Stop Hating Russians, pe ta au file feita i tangata Lucia. Sa ta ua fo i whaapia sa eni tau whaamata o na vili atu le telefoni ina yaso mo moatu. Ele i mawhai leo leon whaamaonia nafi pe o le a whai salato suenga pe o na ta ua report le leitio New Zealand. Sa ta ba fo i se whaamatalanga a le ofisa o le ame pasa o Lucia. Ta alonga. E le talitonungo se tasi sa ta alolo o peleki ma o lo whaia o ngal taimine i le awa Italia. O le awa falani o le amafuli e le talitonunga i sampini le ipola langi o lakapil tau sanga asau. Pe ona ta ue Karen Crowley i lungo le TV tasi e le i whaia ina lava falani e le ta amilusanga o le Six Nations o le wha amatalanga Crowley e lava lona talitonunga o le amanu malo falani e pito tu iai maai alani o na fito ava ailo lea ia Afrika i saute ma New Zealand. E tolu lima ta alunga whaitaulia sa ta aloai i le ole peleki na ia ta ue tu maupelo na lango ia New Zealand peitai e te tau le au tapua i le tunu o na te talatu i tuala lato va ai mama nato e winga i le ta alonga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo fa tail fa fo mai tatu tunu na o mai a tule fa poponga mo telefon le taiao tape na Savina Casiano mai sei tala mai sa mo tau tu sunga ya tase salem se mo lo tupul tatu tunu to mo fa poponga le tulai vai le taiao nei sfruiva minuto tse nei le tulai valu proclame le atol taiao ale si fongo le mo mari ya ole meta wa tu tele la fo i vaenga ia pe ona mai tatu telefon o le nei taiao a me sei ole so le to fa la lo ile pale mi oni sila ia portato palimia Jacinta ia tulanga le anga ia isi swing ole pupuinga fa mai ma langa i luma io e o tulanga na le so ta nei li tula su marta si lu fa lo mai o la fa il fa si silanga le al palimia ia ai pe o le wo le von mata i tur tanto tu tulanga le po feo le al wei ia subinga ne o tanto fa mai le wo yai man tu fo o la songa fu le sa fa il fa unga kapineta ia ole sole la fa ai lo ai e ele manatu lo tele la tunu pe la matona fa iti mai lalo tu fa ngai no meio vaccine passes ma po passi timini e mo mie pe alu fa le loa fa le ainga ma tu la fa pena ia tatu talia po la tu lang ala so manatu o la te lo tu lang na pe ole ta ole fo mata no na fin tu fu pe ole el manatu le la amata ona na to e
tala fo lele ma toi fa popo nisi vaenga fo lele ia awala fo ia le soifua o tangata ia I nei New Zealand lono winga o le winga le tala o le amata ona pe te ua sa no mel pale mea ia leo le toi fa popo ia nisi tangata I mo meo o sauninga lotu ia po le lo tala lo fo ia le ia tangata o sauninga lotu ele o toi ini vaenga fo lele pe e tawa fo ina na le toi fa ta fo lele toi fa ngaina ni pasi fo ile ai wai e pe ni sina o tulanga fa pena fo ile tulanga o le lanu mumule I tanto temine pe la e seloria tulanga yo o lanu ia po le traffic light system ni nei ma tolen tanto mai le votasi lua tonu fa si fi mai lanu ia o ina iloa sa fa si silanga nei o sui wala ta tala tole atunu ai le report ile na sa ni tanto telefon tu tolva le fa pe ye ni va nga fo io o fo mai e to mai fa pitori so fo mano luina e ile la tu tau fi au ani tu iti tu unga mo covid o le mana o la tu ia tu mau I pe ia tu mau I pe o la ile mana to o fo mai ia ma tangata scientist ni e ile la tu te e le tu langa le o le tu iti mbo tu te tala fo ile tu langa o sa o le iti mil fa mai timi ni no wing ia e fo mai mala tu ile lango ina le te tala fu ile fa la we tele tu lango sai timi ni ia ta tu mate tu po la tu langa la ir fa si langa ni yes ia sa ia fu fo ile ta penanga malo mai lava le amatanga le timi foto pisi fa mai foto mo ile case mua ia na mata mai na ta pena malo ia fa la wilo mai ta no mai vai la au fa nga solo tui mua tui lua ia le sa vali nei le lua tau sanga o fa nga solo ia pokala ia ale ala le amata ona a volele na toe tau fai pa le mia mo fai nga malo ina ia toe foi ia tangata lau tele me masani mon o le ngal telefo ile o le la o la ta to la fa ta sia mo fa mai pe o se fulu fo le la o ma fo ai ona wa il mana to tu langa na le la to fa ilo le pa le mia ile tai o nei ia oni vai nga fo ile le amata ona toe tala tala mo la tele o tangata me se tatou New Zealand mali o le tulanga le vai tu Samoa tulanga fo io tatu fa ma ele ye wale uto popo ni sia so tatu lockdown ni Samoa pe ona i tulanga le fa se la uono fitu tatu cases I Samoa tu sai mala so nafi fa se la lima fai u polu ia male se furma de tolui I se vai I tulanga na cases ai I Samoa ai o tulanga fo le wo o Samoa tulanga le na I tatu na mtanga fa ma tonua mo ile ia ale fa mana tu foi na male pe fa pe ole ma futa mai tatu ainga ma tatu tunu Samoa ia ole tu ala lo ia male fa malo si au ma tu ia tunu nei o au mawai ia ole popole vale au ole ia tu vale tatu ia tau sisia le ia tu la fono ma ia inga na mai fa nga malo male soifua malo lo ina ia wa fo ile le no fa soifua ia tatu tunu I Samoa ai ole tatu fa fisili fo na mo tatu I fa fo mai Samoa vale o le asa fiso soani o failo ai ngai Samoa le taimi nei wa atu vale tatu ai ngai Samoa ma le tele o tangata tatu o le ala asa fiso soani o fai Samoa le taimi le te tala no ia po le vili ai ese mai lau le wingal tatu fisili tupe le tela foa e al manatu le tele na lafo tupe fiso soani e tulanga lo ita tatu fa ma le taimi nei ai ngai taitas ia o sa o ia tala no ai ai ngai Samoa le asa fa ma lo sina fa ma lo sia ia e po talia fo ia la tau lau fa malosi na luat ton van lima lo fatasi e te vala mai ai tato we vai vam tato tal noa ia ho nga fo lo vini mai ia mate fo le fa pe mate fa longo tu ma le so amari ona pe e fo le popole lo si fonga ia ona va tu fo la ia oni ma fa tuanga fa fo mai ia ia e so ani fo ia o ia ai o le nei tai ia o le tulanga na o le ola ai mali ya alela atas tato pesele tala tato lena vili mai tato tala noa tato tala ye ma fa ali mai fo so fina ngalo ia pole asa fa malo si au lo ai ngai Samoa ia o tulanga lo ye tato fa mai wa le o mai tato fa se la fia mari na mai fa se la ono fitu tato cases tu se me la so nafi tau Samoa la le au tato ye nei New Zealand luas fu wafe iva se la mar fitu e se furu lima tanga te mal liu tolu tato i toni ia na nei tanga te mal liu tono pulenga fa mai e lua tato nei Wellington ia e pe tulanga na cases in Elias
ia na ufa se lau le pe o tuna nei wo o lunga le 5 se lau mon tupu tātou ki Samoa ia ai mana tuane le tātou no i lau talo le yaso ia a mi se fo i nei ni sila 25 minuta te nei le tula valu wala mai tātou tala noa ma tu foi se fa malo si au maria te o na la vidi mai ia pe isi me e maftia le tao ia ma tu nei fa fianga ia mani se ona nga fia fa la wiloa Siva mai, Lue o mai, Lulu o lima, Siva mai, Lue o mai, tamata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Ia Mario le wel tatu wala au le tong fai mai. Ta tarfatu le tatu wala au ma lor so fu. Ia ka wala fa kwanga I la sunga ia lo kele. Ke pole vale ni ngi fama. Tai lava. Ia mau pele on sai mal fine muy la sunga I le rifa salau. Tai. Ja, so fa fonga mai nga me wat. Ma na ia ai o tau sui lo le o ma sila ni tai au. Ia se vai ngo pa le tonu le tai au. Ele ai me se me. Ai me se me fa de kong. Te wa musu man ni tai o te mi uma te vala uma ai te sangi fia pe o le lupe fo le I lungo le o e tangi. Malo. Ia mo ka ria foi la sunga e kofu ale aso ma le faingo leo. Ia. Ma. E se fui de leo I o le aso lulu la ko la ngaleng fa ke I e par fa ki de po. Malo di tai vua ia ke o ora uso. Malo si fu. Malo la nga lue ni ka ya fo. Malo. Ia o la puka inga o sa ngwa fo inga ke lu sa ngwa mai ia o upua fo inga makala o lo mori ngai ai ngai Samoa. Ia. O ke la longa wa leva ngo ko ka penga mori fama. Ai o le tangi ngai wa ka ngu ako. Ia awa ko ke sulu vale ma wale ko ku vale o ko loko. Ia ko a per kai ma ya ke o ko le file moreri. Ahora ko vale. Ahora me ia ko sika ia kula fongo ma ku unga wa kuinga. Ia ma sei ba ia ngai ka ko fanga we e ku me o fewa. Fa file mo le ka mai ki ko ngor fale ma. Ahora ni me fa ia fa pulo no ia afun fa mo le. Ia ai au ka fi kuli solo wa ku ka ile le sami sei kulo mo mai. Ka ninge o le wha mau popo leo ka maiki ma wha mau popo ai ngai kongo le whalem. Ia, whai sare masangi nga pepese I fiafi markai au whai le lok, ia pepese lo ngai kaini. Malia. Lea ia se suru whai nga ngau lea li ia kako ke suru ia I wha moi kongo whikinga ma meolo whai ngai fo mai. Ia ma ko anga e wha punga re vai ma ko pusai sa ia ngai ingu lea. Ngai kele le fiu ma ki polo ia kako wha punga re vai ki polo ma. E kama ngai e konfiki ia ma vai pe nga whakir ka ure vix, whai le whaaf. E kasi meo kako Samoa e afu ai taimi uma. Ia, pe ora ka ikara ngā kua lalo ngai kaimi Samoa ngai o mako a inga o ngau. Pe ua pole vale le aku ngu ngai kaimi le. Alo le whaingu mela I lunga. Ia. Nei toi fe so tai se wa ngai Samoa lupe matsila. Ia le so ngafua. O le ala ni la ngono si o to wa ngai. Le tulango lo fa mai ma ina u fa longo mai lo leo mo le taimi mo mai le lua tau sanga taluai. Ele fo le la ko fa longo wa e kai masina. Kai masina.
ore pe kai lua vai aso le masinga ia ma pe o la e fa longo mai ai le leo nga makanga mori aku kai me o le fa mai ma ia por kakala ia kako kakalo le di o le vango ka fio o aku ia ke u ko Samoa ia o le California sa o de dei oi le vanga fia fei lo ia ku ia panga wa vengi fa mai me o kako le fei lo ia ima o faini la tau tui o faini la tau tui o la faila ko kui o fa ku ia me silinga mka ia ora ia popode silinga o mga fai kui na ai va ai ngisio ka ko wa inga ngai ri fai kui oi o fai tui oi fai kui a fai ka o fa ku show kinga a fai ka ia alu ka pue lungor ka vale ai ave me fai kui e se ka ngisia ave fai kui wa orisi menga o ke fa ku a vangia a e mai ngei kai me o la kapi ma de voli mana kirkiki a sa ko e fai kui a ska ngisi mai fe fer kui ono winga se longa e fai de mereng fa mai nga fai o ia so ia e ka fio fio ka mai ko mai ono winga Samoa mai. Ia mena e tau na fai tamaiti wharangu ta mi se tamaiti raiti. E ta whawhau le fiafi ai a whai atu e whai tui ai pe o tangi fo le la ave local fai pui po. Pe o la waku leo la ave. Ia toan. Ia o se kai kana ngā. Kana moa koe pe o ngai ka ko whasoa ringi kai au. Ia o fo ingai a kako. Ia mo. Kako ingai New Ia, pawan me o ke karukalo ia ka fio pe manga i kere le mga ko ngai sayen kisi nga mai. Ia waka ko whaalongo ngai o sainga e po fe era ko ngurengo ko whaalongo ko i vai asong ke ngai. Lau koe loka a koe ngau koe fo ia kurwhama. Ia. E pawan me whait whama ingi a koe fo i mai lo ia ngare molu ar sami ma vara au mai. Ora ma ngai fo Samoa sa lua karango fo yang ngafi ia se kam fa peor kama mari fanga u kama la wala vea de fama ia na vango ko ngale umanga so e pe fia so ngo fo se ayu kar mo manga na o la se mo manga wo fo fola sa ole fa nga lo ke mi le yu kar mo manga ioi tele fale fo i tama i fale apa fo i leo tato i tama o le fale o yuka ma fai fa se e apa la kovia vai aso a toe e fo mai tau leo mai fo i taile ai asi ainga e vili me al telefoni wala o tofu telefoni uma vili mai al telefoni ia wakur ka vale ia ia apa ia se ka vale ia vili le taxi halu taxi yuka mo moli na sa ona lei pe a fa pe o le fano fo ese i tama manga la ia lisi vaenga a tole vai aso fano fo ese ia na fia vai fa pe o ele te utel manga o fia vai ia Miriama mo sfa te inga na vili o le telefoni Miriama ia e video call foi o fia vai ia Miriama ia tal no ana ia fa pe ia me siri nei manu ia mai o to mata mai tai ia le ai o sa ia u tai nei tu sa pe le o le vai ia wai di sina e tu sa pe le ta ele ia pa war me FIFA sa ia FIFA lo la sunga ia nga le internet u kon mo mang e mana tu foi na i telefoni foi le o tara foi telefoni fa nga telefoni pe la fuale va o le fai ale la forta ya o ma tu le sipito le o telefoni le sipito e fai Miriama tai vai mai le halu la fole halu tai mine ya wa se o li tu langa ese na le tai mine ya la vai tu Miriama le halu nei fi ala nei fi pe o le emo le halu le au matua e foi le matua e sela sau fa fole afu ala tu ale me tasi mana fola fo tu tasi leila lau ke lu kan mo manga o e pe ya menenga lu kan ngo yang ngafi a fa ya ko va kangi fo mo mga ma ke o martinga ai a fa ya ko mo o e de ma ye ke lu kan mo manga kangi fia ave malum ko pe o fa ya nga me fa pe nga so ne o fa ngo fie fo ina fe va ya e anu le si tano ma fa ngo fie o fa ke fon
Ia na. Ia o ke mi la vangi la moi da fia vidi mai kai ia fa. Ia fa ia video call ia na. Lo fa tu mo to mata mai. Ia na. Va ile ma na ia. Ia va ia o kai au kuri mai se taxi mas ka eleng. Ia va ile ma. Le mongongi. Ia wa o kan mo manga. Se kasi ale lengi sole alur va ia so fa so yu ka. Pa de lenga. Pai de lua ulo ia se sa ia kongu ia. Mai tau le mana o me foi ni ele ni la tele le lua ulo. Ia kele me ai u kon mo manga lai. Kele le pe ara ko ia la ka u pe ngat sanga ngar pe kung pa. Ia mai se mo ana i fai au na o so tu ai au ta fai o yu ta le manga ia. Ma mo ai va. Po ai va o le mana. No po ai va mo ai va. Ia le na. Wa lua o le fai ngol mai le ia yu ta ia. O te u tasi le po e se fulun po ai vai mo. Ia e manuia la man. Ia no pakile ku mo rua mo ia de ngadwenga. Ka ko fei doi pe. Ia so po. Mana ia mana ia te le fa so mo le. Ia sa le ia mo tira pe fulan mata no na fin tu fu. I tatu wa tunu wa pe ona ia tunu. Pe a fa no fo ese pe ia po tu fo ia pe o sit fa le mai. Ana foi se ya le usau lista tu val out talo fal val out talo fa oi ya lo to ya ru val out talo fa ya to ya ru val out le to tom fai mai ta to leina to val lima lo fatasi ya ai o tu langa na ya ya wa tu no nei pe ya fa no foi se ya o no foi potu se tu lo au ta to tu no ya e foi le ata la ya mo ta mala talo fal val out Tau pa. Mana sei fua? Ia, sei fua mai langi mai. I lo sungai di fua mai. Mana sei fua manu ni chai au. Langi mai. Ia lo sungai. O kilo tu foi le mo mai ka wa tu ia. Sa sial me le wa le ngo se tu lunga. Ia. Ona o tau wa ai fo le se tong singa fo I mo se mato ai nga pa foi ela ve mai sa mai covid awo ai tu tu ya wa ai tu I la sunga ya pe o se tu tiro I o ma singa fo le sai ai te mila ta wa Ia. Tu sunga ya ma. Ia. O te mantua tok tapen matala vele kon mencan. Ma to ia fa ia li chai au. Ia. Malo. O le fala le mo tu le fa te o te mo faile. Nga malo I sa wala fole e to tau fa marusia ti le ia. Le tulanga le o se loa ma fona fa tel fina ngalo to mai tai palmia marka penit kan nga malolo to wa ben ile ia le malo no se le fa te to fa se conflicto to fa marusia ile la fono ni oni tu ti ya sama ba bao ni o yammo ia mo po mai ona o se lo se po nga ko yai kama tai pandemia mal fa nga malo I me nei tatu te baba ia te ia tu sar ko vitia wa tau ai te ngata I leo ia mo ma ia ai o lo ma fa fa le tangata ia tu sa o lo to me ala mana o ala fa ia ai mana tula a o la na solo muri leo ma tu ia ai inga nei ma Puinga ne. E pe ar pa or se kone pa o te lenga se pa or se kone sa ole tia. Sa ole. Male. Ya mo mole kilo tanga taman to foi ata to ai be foi le tia. Ya. Ole ta fat sa. E fa na tu. Mo. Ya te taila na ta to que foi le ni ta to le balance up por le foresight o jet. Ya. Awai ele me vai ti tanga te pe tiro foi le ti sa o lo to mai tu nga mo ngalo ngala ta si dal va si pira manna o ya la tu sa la si check si vai to ya male la o nga walu la na si talu tal to fata
Ia. Na siafi al temi tonu a leo ele pitua na ile vale. Ua mauanga o mamasa ati munga maua papasa tiri ama hula. Ia koe no whare longo atu ile to o umatu ne kiri isolena mo buat. Ia o kasi al me kiri mata ia o mafukai. Ona ke ia ufa pe ia fo ma wa tu itala le tau ne tau. O se urua i temi le wa este fa pe fa fo se ia ma mafo ti munga o wanga pa ui ile i la wele ele Wellington. E voi mai po ile. Ia ma ua e mo ale wila. Ia o la wo fa tu e matoanga le ma o ma fata. I loa ki le timene e ia le mele e ia le se au mai tu. O i pese fe au fa manatu o fa to a to si o mau yesu. Ia o fa ia tu lai ro to ia se fe le aso le ile ngala ta no e tu fa ia e mai o le aso iova e sili mal mata ia. E lo no la fe mai tu fa ia ele ma fa ia lima ona el tanga tana te. E so la ile to ile la va. Ia me foi lá o tu como nato tua e lo suma fo ia di coma. Ia una isola che pena. Ma lo vedi? Ya lo sia io anche se ya amo te la. Ma lo va dai. Ma ne fa so. I talitonu la vale la fa mo tu fa la tu e lo sunga di coma. Ia lo tu ma lo si ai la vani tu ia sama puinga mai ainga ne fa ma. Lo sai la ma vo ile ne yaso nga che lo to tien me ya ma ne yaso lo sunga ti a kono ko ina ma lo va tai ya ma nei ya o Samoa ya le wo mai fa so le sunga ya le no va mai ya ini sira ya al tato fisili na va la so ani na e vidi Samoa to wa inga ya ma fa malo si ai ya o tala pel tato leina e lo samu stato vala fa ya si pisi mil tato leina talo fal vala ma lo sai fu tasi mamari malo sai fu malo ngalu le la fa to mai ia mo me fo mai pas ya ne ya fa longo atu ai lua pokala me mana ia fo le fa so ni ta ya o sawi le fo yo o no anna Ia. Sa o vili fo i se o ainga Samoa. Ia sa la fole tu pele vai a sole na te Ia. Ina ua fai mai o le a lockdown la so. Ia o ana fila o no foa. Ai e alo ma fo fo se o ainga. E papi se o to e vili la vai a si pe se me o mana o mia mo la so lo o no o te lo e to fa popo ia la ko lockdown ona o le wa bot sele lunga ia cases mon ia ona o vili lo le ia nafi ia matala noa ma se o so ina wa mawat o fesili le ia o mai o to fa mai ia o le manu ia la ma to fa ftai o la na fa na fo isa no fo ia pia ma fe ngai manga luenga ia wa wani uma itua inu no fo fa tasi ai ma la tutina ia o fatule ia na wale le wa sa o le to fo fuanga mana ia tua inai e mana ia le ia malu le este pefule ai tu ai pia la ngape ia o pia la wa o tele ia fa ma ia ona ofisili le ia wa alu ma tala no o fatule ia wa uma to se le ni na la fort ia ai fa mai le ai ona le fo isalo lo fa mai misi ai ngai i au kilani mo matu fata o matu langa uma fa pena ya o te fesila le ia la se si me o to mana o mia se so ia fa mai le ai fa fitai lava to walo lo fa mai ai o matu tele lava le ai sa le ala lo o matu a inga tele a fo inai fala a fo inai ai la au tau mapamata o le moli vineka o le laichi o le apiu o la au umana e mawai i le matufanua fa mai la lato io fa mai la lato ua matua fua mana ia la au ia
o te vili atu la, o lai fai le valu vi. O fai tule, ia vai la oto. Ia, po le ala le umbe toi whapopo e tau lockdown. Ia, e le toi mawatu stosi. O le uta o tua. Wadu whalongo. Ia ngā wako ai fua whako anga skoi. Ia sino makua. Ia kua anga lai ai le vi, ai le moli, ai le lai chi. Ia, o le apiu. Ia mawhai ko vai ki polo. Ma au ako ke popoli, o le whamai. Ia o le fulu a masangi pawale mea a maua sesi. Ia ingu whala au. Ia ko anga ai ia whala au nga. Ia ma moe si le mul fali sa ko fewa. Na ia te lau lo eluka. O le ale au piu e pra ale nta ua. Le apiu. Apiu. Ia. Se la au vole le tama famata. Ia, o le la au tau mawhamata na. Fua vo le lau. Ia, le la popoa. Le la poa na fua kai pei au ke te leo le fua o le moli. Me la poa la ikiki a kua le moli. Ia, a fo inge a vese fo ila ia le pau ai whaonga ia tutonu le. Ia, I patu na tutonu, ia. O ta fisile te fole lua e fo la ta fa longo se tu lo fo fa ngo me tu o le la yo no ma to le motele sala fa ye winter i te mi ungo te lo pe olai la au le api ta ilo fo ye ke ingisingu upe mawaya nga ke le ala il ma ko ai mane ya te yo ko lai de lai chi le ka wa ka lo ke ala ku i supermarket kingi ka un kala au le lai chi ia kele fo ia makula aunga tole mana ia ingeka mana ia lau fa mana tu tu ala lu fa mana se wa ngai Samoa ia fa me pela se uso ba o ia ia ai me sala sa ia ave ia me ai me causa mi male fi au mai kan kama ko mako au ainga o fa kule ia bai ia ka ofingi lan meanga awangi ko te ave ia ko fongi me ai ai nga mo le kaimi nge fa ma ngo ala bo umbale le fa ma yang ko fai foi leo nga luenga le ai mo kaimi nge ai longa kaun ko fa yang aku lang mana ia foi le to inga ko inge ke wa abe ko me ai nga ku fa ko ma me ko ala ko le fa ma nga fa pe le ia o me ai nga mai le ai nga le na sa o le pula nga ngo fa ya wi ye awangi ko ku fa ku fanga ngi la ko me ai pile mule le ma o le popoli ave ese popoli mo ye ese ai mo le uma sai la ko kui mana ia te lau fa malo si se ai ngai Samoa ia ai malo foi le la foi no se leni ma asila to mani malo fa tai ia ai Manuela van le aso Erika na tu la tau tua le aso fa tai la mamule mandoa ia fa tai fo mai fa se fo tas mana ia tu la lo le ia lo fa sila ia fa la le tu la foto se tu ya tu va popuri ya so lockdown ya la wala va ya fuor ele mani ya va ele man nei le mol le fai le fatu anga fetu ngala au ai nei au tafo ya sa o ka mo ya le si meto mana o i dai o tele le si mani ya ma le wori si bana tano fal valau tano fal taxi ma mori malo se fu Tony Ko mague ko suwe di pasalak tai mai le pitu no mai le topi no i plenem ya singe la sunga ta siolo o makui manga yang di makopi ko ngu ni kaya o ko si timul kaya o ale manga ye wa makanga pi makafi le o le sau mai nga le ku le me makangi fut fa o ga linga ko ko le ko ai no kopi ya le foi to yang ni fa ingol va so nei este de lua le anga makufui ma linga mor e ko kire o mai se si e rof mai pa ma fanga mai makopi ko ngu ai ele ia le tu fu fa mai o jo o pele ya malo pe so di fala ki fa inga e ki inga malo ya mai la inga Samoa le foni ya o fo kuanga nga ali i o nei ai Samoa wa pe o meri Samoa
a pasal la lo ko lockdown le va i sa o fa la lo ia mai o fa pe lo fa kwa io fa kwa ma sang ia wa ngo bile ko foi kala kwa ngafia ya kula la mbanga we mai le fa kali si sa u si pa si la ngal pale mio ka pu soli ka lo fa fa ya kulo e wala ku me fa mai e ni me o ngal ngo fo le fa le o fa ya ku ye o ia ko ngo fo le fa ko fe au o fez me que eu puxa vai para mais ela como fogo foi foi que eu com a fogo vai com foi fe ela com fogo foi com o elefante o vai já le coupéanga va converser lang tia le coupéanga doit quoi le local de voir ele vai ser coupé va converser va appeler la poésie donc le local quoi va faire le coupé fai malo lo fa mai o mako le foi ya lo le meanga ya o popoli o mako fali pe o popoli ali como ya o pa popoli vali como que foi mai o ko e fo mai le famo mo que como que o fa o le popoli vali o le meanga e ku le afirma mo le loko vai o popoli ngo fole li ka makiri fali ai o ko makko e faise ya a pa pe o ka wi ka maki o ka fa kale kale ko anga ingule vai ma o le fe o ai ka maki ngo fole le fali ele se me la pole fua o le kala ya o ko nga pi o pole ngo kele ke se o ye ya o le me ia o le fa ma ni vai ka ya o le wa vai ku pe o ka o walwang ye la no le malo si ya mama ya mo o fa pi o la ke le fu ka ni kan fai de mo ulu fai ma le miki ka ye de a lo la so a ko ye fai fi au mama mo i fo e fai me ai ka ma ya o poli e se me la poli fo la ko ma o ke fa lo ko kasi ke fi le la o la api ya masalo pe o kula o li sa mo o le vanga e kama ki wi tas o ye le vana lo tu la sa mo ta ko o ai foi o la o le po se me le o ke mo le ifa valu po le ta ko ai foi le pia o i mo fa ngua la ye pia mo o sole o le fu ala yo la o ngai pia sole ia o le ma ngai sa o tina ma o pinga au fo vanga va ko le o vi so fa ko anga ve te mi do a fa mi tinga vanga o o le tala mo ia la o tala le ofisilina fai sitina ya Erika ona e fo fo fa no la a pi sa o le va valu va ko va ai fo le la nga ngo ia fa ngo ia pi fa ka wala la ia mala ngo ko ngula la o ka malo o le ma ia yo la e fo la la chin le ka mo le chinga ia ma ia uma la nga ngo ka manga pingi fa ko ko va nga ka la ve se le pa ngo fo le miki ia na la sa ia le sumo ia la o ia le mole ia vai le pictures le plan ia oi ka pe nga lo nga ko oi ai se me o ia sa mo le timing ia mo ia la o pa ke de nga ia ke sla ia a fa lo nga musika il malo le se me ia male ka wa nga ki le mo le o le fe wa ma fai anga nga masani foi le mesia ia tatu ia le masani o toi manga fai anga nga masani a lua tu manga o fe ko le al makwani o yo lo nginga la nga wa so malo lo em ko le ia ka se o do fe ko chori o inga la wo le ko le ala le nga wa nga fa nga fa le mo le di kai malo la manguia ko wing ol me nga la wo ye o ke linga poloka fa le o lo nga ma e wo le me lo wo ke linga o fa ko ni fa ka wo lo fa piki o fa lo yo ali ki mo ia ma piki ia sko nga inga umala ia ele fa pera piki sko nga e ko e vi mi la so rudo ka malo tai tele lava foni ia o le so tele lava tai fa so mai ia mo ni fa nga fenga ia nei tai au tai ia va pega vo ia va tai Mauri, wa pisi mal tale na la tale pese le. Ya sa ni mele o tatu telefon. O le ele tatu fa tanoanga nei le 25 minute te ai le tula eva. Le ala fa foina sunga tu fuel tanoanga le. Ya ona to fa o le tatu proclame le tula se fulu o le ato fe va iai o le tula se fulu maltasi mori o le ava se pa ele se fulu fa pongo telefon tala mai Samoa.
Ia ma tātou e vai toi la fu na te mi o le uli. Leo toi 5 minute ia o na tā leo le tu la iwa toi tala tātou leina pea uma tātou telefon matala mai Samoa. Whātalofa le wholaunga manuia le tātua tenu lo ngā tutonu le vaiaso.
ai o se whao poponga o tātu telefou mai Samoa. A o sa auni le kapeneta lana phone tanga lea soa na nawhi, e toe wa awa ai ei se isi teu ngā o polo inga o wha lawe te tupu whaafosei, e lea awhia i o lea tunu ina wasala lau le siamo le wha mai o COVID-19 furuiva, ai wasala lau fo i lunga o penga te wha i langi ma le autu stala, le lisi o fautuanga o le atu ina atu le kapeneta e whaatala noa ina, ai o lea ele i whono le kapeneta. O se tūlanga na visilingi ai e lo fisa sa valil te mai tai pāne mia, ma whaali e lo na le fie tele, o nei fōringa mai o lo o iai si tasi i tutonu le malo, o lo o likia i tua fuafuanga le malo, a o le i whono le kapeneta i lea taimi ma lea taimi. E le ia se si e saua i tua i a whaalinga nei, o tangata i tutonu o le malo. Wo fisilingia i le taitai fono le komiti le meale nei o le masaa atu i tua o whaamatalanga ai le i avea alua ia. Ia a o lo o whaamalia mai pēr le whionga le taitai fono. O le whaingata lava le nā o lo whiangai malatou ma le ngā luenga. Ia ai i lo mawhauwhau po le a le autu le ia i lea whainga. Ai mo tangata whai ngā luenga le malu, o lo o i tutonu o le li o le tāpena ina, ia le ngā luenga e whautua ina ai le kāpeneta. O na o mawhauwhau lea, o le hale mea le tau mawhai ia tangata. O na e whapea, le whapea, e pe masau salo, e se whamatalanga la amai, e se whai unga le kāpeneta e watu. Sau no le whionga fia me, e atangia ia tau mawhainga o loo tau mawhai ia tangata, o se tūlanga tau lama lama, a ngai whaai unga whai al kāpeneta, ne i ese se whaai unga le kāpeneta, mai whautuanga ia o le atu i nā tui te tonu e whaatala noa. E fo ile ia te, e tau mai e ina, o le winga, fo ile tau lama lama. E le winga le anga le. Io e le ai se winga fo ile a whapea e whaau mau popo i se tāpenanga o lo whaia. Mai ese ala sanga e tāpena mai ai e whaamitalanga ma whautuanga e o mai i le kāpeneta. Ia, fo ile i le mea lea, ai mai se le tātou o mai i le nei ma ale wa o i ele tunu i le whaama. E le mana o mia ni winga mani anga. Fo ile whaatupu ai le whetali tonua. O le taimile nei, e te tau ona tātou sa ili winga tau sili pito le lei ma pito mawalunga. E tātou te whelangolango mai ai. E le au ngāle e o se winga tau lama, po se winga tau whaaleanga. Le whionga le te tai o le atunu, fia me nao mimata awha. Ona o le sawa ma si pe i lunga le whaitawa whai o le malo le atunu. O lo maua i su enga ua a fia. Wa toe wha au popo i le isi se fulma le whaaso. O polo ingo wha lawe te tupu wha fosei. E tāpu ni ai le atunu. Mai ai mai a inga. E le saunoanga wha apitoa le whionga le tamaita i pāle mia le asoa na nawhi. Na ia wha alawi loa ai le taimi le ua o atu le ono se fulma le ono. I lantou ua wha au popo ua wha maunia wa a fia le wha mai. Ma ua si tia ai le fwoi numero i lantou le lua se lau fast fulma le fitu. Talu mai le aso tofi le vai aso ntenei. Ai le whaita wina ai le to se fulma le lima. O le pase se wa a fia o le va le lentau nu mai ni sila. I le aso no mati. Wa wha maunia e to lima i lantou wa a fia i savai. Ai o le to tele wa a fia o loi i upolo. O wha maunia mai el te maita i pāne mia le wha awa winai leo le vavao mō le antunuu i lano le la asanga tolu po le lanu mumu. Mō le isi se fulma le wha so e afu atu i le vai luang o le po ana po. Se i o atu le vai luang o le po le aso lua aso lima leo a perila ma toi ilo ai le kāpeneta se isi whaai unga. Mai o le timinei wa whautua i le whionga le te maita i pāne mia le antunuu. E mo mia tele le te talo whaatasi, ma ia te tū whaatasi e o pongi vaenga o mo le pui ngā ua tui nātu, ai meise i te tonu lava o ainga te tasi.
Na whaamanatu e fie me se tasi o upo lea tenu, e ui ina lutia i puava, ai mapu lava i whangalele. Mai ui foi ina ua oa le tātou fō launga le tūlanga le soifuanga le nei, ai manino lava fofonga lofa le tātou atua, i aso o malava. E o mai lea soane nafi ua tausita ia le mamalo lea tenu, o lo lofi atu pe no whanga e whaatino ai le tui, ai ainga no whanga tumu, e pe ona tu inatu i polo inga. Pei tai o le tūlanga le lei o lo tausisia pea e lea tenu, le whaia leo telefofonga i teimi uma, e pe ona wa aia pea i le teimi na wālia i le wha mai. O le 2 mita, ma le furuma mao ao, o lo tau ma whaia tuai pea le vaenga le soifua malo loina, a to ai ma le malo e whautua ina pea lea tunu, ia tautua nā lea vaenga tā ua polo inga. Wa o atu le valu se fulma le iwa tesi ma le 5%, leo whai o tangata mātutua ua mai o lātou tuita i lua, ai ua valu afe 5 se lau 5 se fulma le lua, leo whai o i lātou mai o lātou tuilo na tolu po le posters. O tupulanga televou, ua 5 se fulma le 5 tesi ma le 5%, ua to alua se fulu ua oma le tuilo na tolu, ma le vaenga la iti ua lata i le tolu se fulu afe, ua oma o na whai o lātou tui. Ua whaamaunia mai al sui komisena o ntanga luenga o leo, a ua pa aulongo i tino Filipo. Ua whaatonu le whaamasinonga whai tu malo, a lalatoa Rosella Papalii. Se ripoti mai i le fōmai o mafuanga, na umai leo lo se pepe i le pō le aso sāna te nei. Whaalia ua pa au, o lo fia manino le fionga le whaamasino, se ripoti mai fōmai pēna umal soifua le pepe i le limonia, pēna umalo naola o no le koviti. O lo i le whale maliu lea pepe, e whaataliai se ripoti se suisu enga whaapitoa, mō le alo lea tunuu. Na tā ua e awa pa au, na tā o fie le poloka leo le pepe, ma mauai wa maliu lea pepe, ma ua whaia i aisu esu engan tanga wenga. O tātou talafowia mō le nei foi o ngā tutonu le vaiaso, man wila tātou tenu whasoi foia. Tui whaatala whātua le whaapoponga o talafoma le si ufonga le la mua le nei tae au. O lo whaanga solo se su enga ma se iloilonga whaatuma o te alamatanga luenga o le vai whafo ma whaatawa inga. Le awala na whaatau tai e se mata upe whaapea na whaao o lima mātanga ai se tangata whainga luenga si ni o le matanga luenga. I se tasi o tangata whainga luenga. Na mafuo na whaia le su enga. Ina ua whaia se whaase alea tangata whainga luenga le tūlanga na whaanga soloila na mata upo. Mami o ngā sa whaali a te ia. Ele whaatasi o na whailo ele pūlenga o le matanga luenga e whaapea. Sa matua whaata ua lava le na whaila na whaasea. Ele whaanga solonga o le mata upo. Peita ina ua whailo ele tamaita i o nā tunga lunga e winga i ngā yoinga sa whaalia i a te ia. O le ala le na tāpā i le lo ia e whaatino ina le ilo ilonga. Na liputi e whaapea luani mta uponga o ngā talua i nei. Sa o fia ini tu o inga ini whainga whaao lima mātanga. Le ana so esu eina ini tangata whainga luenga si nia se to alua. A o wha solo ai na tāpunia ma wha amuta au na ngā whale i wha anunofo e se tangata malanga mai whafo mo le wha mai. Ma sauni mo le tatalanga o tua oio ni usila i tangata mai whafo e au no mal wha anunofo e sea. Ai ua whaali e whaapea tolu wono te simaleono miliona tā la ni ai tālafu tangata sa wha anunofo e sea ai ele i tutongina. O le whaeunga iuni o le ātotoena o le whale au whaingo whale manofanga e wha anunofo e sea tangata mo le wha mai. Ma o le a whaititia mai le tolu se fululua o lo ia li taiminei. E se pepo wha amatalanga le matanga luenga o pisinisi, wha afotunga o mae mae fau mga luenga po le MP, e se lau fitu se fuluiva te simalilua miliona tā la, ni pili ua tatau na tatongina i MIQ, mai lea o whainga, e se lau wha se fululua te simaliono miliona tā la, e o mai lea sa se fulutolo o mati o mai o na tatongi, ai ua whaalia foi, e silia malilua se fuluafe malo sa wha anunofo e se ai MIQ,
Mai lava ia i lātou ia sānu no whail whai ungo te sema ele avea ia ia lātou pili ele malo e tu saim whainu mera wha maumawina a le matanga luenga. E o mai lasa sfultolo o mati e lua whātesi ma le 2 miliona tā la le tupea o whai o pili MIQ ua silia ma le iwa sfulu aso ele i tutongina e fitu tesi ma le 5 miliona tā la le tupea o whai o pili ua avene ile la laia o ina ai tā lafu po le tusale ma le 2% o le tupea o whai o ai tā lafu. E tasi tesi ma le 2 miliona tā la ua tutongi pe ua whai o fo i se malilianga i tutongi a ua wa iai pe ona lipoti ai le staff. Sa whaisi malolosi o le emo wila whaatasia manai whai titili ma timunga mamafa i le boana po i le ito malo Wellingtone manisi o vaenga o le motu i mātū na whaalia le ofisa wa ai tau e se 13 mm le swatimu na palasi i le vao le fitu ma le valo le boana po i porirua. Sa wha mawina le 13 mm le swatimu na palasi i le mlai waalele Wellingtone i le ito la mulimuliane mai le awaulia na nafio o mai ana po o atu le se fulu afe leo wha ingo o taimi na emo i le wile le atunu atoa o le tele lawa o taimi o lungo le fonga ele ma o se fwainu mera le maasani ai peona ta wale ofisa wa ai tau sa ini labta ingo tulanga lolo wal tau ini vaenga Wellingtone mana watu ma Hawke's Bay beto salo leono i le afiafia na nafi ai o mai le itu la iwa sana o Kispen sa wha amalo si eiti munga wa mafa Fata se mani lapata inga mo taupo, sa yeni ta whenga whaafo se ipo ni lolonga ile awalai Johnsonville ile poana po. Wa whaamani ele malola na whaamama avenga le whaatupenga, o ni vaenga mo wheo inga ifsosoni i tangata le atunuu, ile nei taimi whainga tau le taunga tau suau uma penisini po male sianga, o lo mawhaya na whaalangolango ile lanulangi mo whela wa inga, na whaasilsila le minsta mo whela wa inga Michael Wood ile asolua. E taulu ono paseno le hafa ititia i tupe tutongi mo le whaonganga o awala titele, mo se piliota e taulu masina mai le tau whaai ui ungo a perile o atul whai ungo i ulai o se ngā yo ingai whaapopo i le 2 sene. Leo le hafa ititia i la fonga mo le lital benisini, whaapea fu ina wha afal tau pase se feo a iei tangata i au nanga lau tele, e pe o pasi manau fuafi a matatu ila somo mo a perila na ta wale men star. O le whaapa ua tau e tutongi mo le whaonganga o awala titele, o se fuafuanga e langolango i le whela ua ingo o tau mafa, ma isi o loa pito sila na mo mie le atunu. Ele o awhia isi au nanga i be o le Cable Kai, Wellingtone, au nanga va le Cook Strait, ma au nanga va ai Waiheke, Devonport, Marakino i Aukilani. Watoe o ilunga le 2 a feiva se lau malefitu, le au ingo tangata fauna whaamani e le COVID-19. I whaamaumanga le asona na fi mai tutono le atunuu, peo na whaasilsila il mtanga luenga soifua maloloina. E to 15 tangata maali liu, to afe ma le 10 tangata o lo tau fia i fale mai, a o afia le virusi, e au fia le to 15 o lo tau fia i potu mo ngā se ngā seti ngā ina. O tangata i to 15 ia o maali liu i whaamaumanga o ananafi, e au fia le to iwai au kilani, to tolu i Waikato, ma le to tolu le to malo Wellingtone, e to ovalua lii e to fitu tina matamai tai, e to tase 5 na tupu tau sanga, to tolu e ono sa 10 na tupu, to ono e fitu se 10 na tupu tau sanga le mātutua, ma le to 5 e taivalu se 10 na tupu tau sanga le mātutua. Wātoane i eile to se lau iwa se 10 o tangata ua maali liu i tutono New Zealand, ona o le COVID-19. O tangata fau ia au fia le lise o na nafi o e ua fia le virusi, e au fia le to wha filua se lau iwa se 10 o Kilani, Wairarapa e tolu se lau lua se 10, Wellingtone porirua makapiti e to afe tolu se lau fitu se 5, Mahat Valley e to valu se lau malevalu. Na ta ualfa atona sila soifua maloloina Dr. Ashley Plumfield. O whaamaumonga pitola tamai ala matanga luenga iana iloilonga o whaamani ai, ua tea be ua pasile taimi pito sile na to teleitanga tea fiele whaamai i Aukilani, ma ua whaasolsolo lava ina whaaititia le whainumera o tangata a fiele virusi i pūlenga whaafale mai e tolu e iei Aukilani, Waitemata, ma Countess Manukau. Na whaaliel whaaton sile soifua maloloina, o ia tauli maina ni whautuanga, pe te tau na wha ngā solo se tuilo na whao le COVID-19. Mō tangata pito silio na lamatia ngofia mai le virusi, o tangata mātutua, mai lantau e ngā lulu el soifua maloloina, sa ia ta ua foi,
o le ale umalava ngalu le Omicron ma o le ai fo inisi variants po swingo le virusi e ono popole iai i le lomanai. I ripote le leitio ni usila na ta wai, wawala au se kulupo ila tawe yeito mai wha apito le soifua malolo ina lau tele, ina ia tau fio file tu ititi o tu unga, mo le COVID-19 fulwiva. O le sole fa yese folo sangal tamai ta ipale mi Jacinda Ardern, e winga ini suwinga, i polo inga matu unga le COVID-19 fulwiva. O pasima wha amaoninga mo tu ipui, wha atase mamoli wha ailo ilo wha amai, na wha alie polo ofisa Michael Baker. O se tangata o to mai wha apitoa i wha ama i pipisi, wha atasi ai manisi o polo fesa i le atunu o, e wha apea ele o le taimile nei e vave ai ia fuafuanga, a e iei ni sipuipuinga e te tau lava o na whai ma wha afou, na te malamala tūlanga le lava vao tangata le wha ama i pitai, o le mea moni, e iei fo ile o langa o le virusi la tau, e lua ni vaenga te tele e le ma whaiona pule ina, e au fiele fesuisuia i o le virusi, ma o le a whaongani a wanoa e a tili pipisi ai e ui ele se tūlanga mata o ti atu o le isi o le amatona vai le pui ngol tangata taito tasi a wa ai a Australia o se whaata ita inga le leo se tūlanga o yeile atu nuu i nei masi nolo manai wa whaasalo ina tua na ile taimi pito pipisi ai ato e fo i mai e o atu se tūlanga matua pipisi laval wha mai. Po le whaita wafi o tangata e a fiele a soitasi mo o taimi e tutoi o le tau sanga, ma o le a o atu le lua selau i le tolu selau tangata i whale mai, e taimi o maona o le virusi, o le amtua whaina i lava au nanga le soifua malolo ina, ma whaititi ai fo ita o tonga sa wha atulanga ina, ma isi lava tūlanga maasani o le au nanga le soifua malolo ina, pe ona saunopolo fesa Baker. O se taimi o le tausanga nei, o le afola sia i le malo se tū la fono, e wha amalo sia i le wha iloa wha alawa i tele o kampani, ma i lata we ana kampani ma wha alawa tuputonga, a o anga i e wha mamafa tuunga i wha au ia ingo tupe maua, ma i ngā iuinga wha asolutu la fono, po le money laundering o kampani e alo mai le tutongingo la fonga, ma le wha atupenga o whainga wha atelo lisi. Na ta wala minista o mata aptau i whainga wha api sinisi mtangata wha atau, David Clark. A su ele restala o kampani, e whainga tau na wa aia le ata ato le wha atulanganga o e ana se kampani. Ai o le tula fono lea ua fuafuaina, o le a wha amalo si ele tu wato wha amatalanga sao. E winga, ye ana pisinisi, e ui ese se ngō whaangalue ina ia kampani, ma o swinga i o fuafuaina, e o ngā tasi mawaenga o awele wha mua le malo. Mo le puipuinga ma le saunga le mo, ina i eilo ini tūlanga tau wha amatau, o tūlanga la matia, ma lu i tau mo le atunoo, ma i o tutusai fo ini usila, ma polisi aisi atunoo. Wa maole tino mali o le tangata e to o lima i eila tau na sa ilia, mai le waafa ngoto le Enchanter, le na ngoto le pole aso sa, ina ngotai se ngalu i talafata i o North Cape. Sa wha ngotai moni na yaso, a ole i tupu le whaalavlave, e to o lima na whaasao ina, ma sa tonga fitia le whale mai ka itaya, sa wha awa to wha mai senga leo i ainga mawo i la tau na mali leo, i lea whaalavlave. Waloka ina e leo se tau lele e tolu iwa tau sanga le matua, o nau se whao o ngā lima o ngaonga i apahati i le bola stona i taluai. O lo o tau fie pele whale mai tele Wellingtone, le tangata na manua i lea whainga whao lima, sa whao ngā ina i se au upenga, i Ferguson Drive e lata i le Celtics iri mutaka, pe tu sale le afa le valu le bola stona i, o le atu la i le ua moli al wha amsinonga wha i Tumalohan Valley. O lo fia maua leo ni wha amatalanga, mai nisi o lo sile fia ina lea mata upo, mai mawhaio na wala au le tasi o lima, pole o valu selau 555, tasi. Sa whaalia i se ata na whaasala la wina le ofiso le ampasa lusia i tutono New Zealand, e fōlinga mai sai e se tau mawhainga stangata i susuno, lo lātou ofisa i Karori i Wellingtone, pena whaalia i ripoti a le leitio New Zealand. O le ata po le video, sa whaasala la ulungo le Facebook a le ofiso le ampasa peitai, o lo o tusia i le aso sfulua mati, ma o lo o mawai le ata o stangata, o ia tongi ina se afi i lungo le ba, o lo o si o miai le ofiso le ampasa, o lo o whaingo ina le ata pe ana whaasala la wina, o le Stop Hating Russians, pe ta ofi le feita i tangata Lucia. Sa ta ua fo i whaapia sa eni tau whaamata o na vili atu le telefoni ina yaso mo atu, ele i mawhai leo na wha amaonia nafi, pe o le a whaia salato suenga,
pe ona ta ua report le leiti o New Zealand sa ta ba fo i se whaamatalaga a le ofisa o le ame pasa o lo sia. Ta alonga, e le talitonungo se tasi sa ta alolo o le peleki ma o lo whaia o ngal taimine i le awa Italia, o le awa falani o le amafuli e le talitonunga i sampini le ipola langi o lakapil tau sanga asau, pe ona ta ua Karen Crowley i lungo le TV tasi e le ifaya ina lava falani e le ta amilusanga o le Six Nations o le whaamatalaga Crowley e lavalo na talitonunga o le amanu malo falani e pito atu iai maai alani o na ftoava ailo lea ia Afrika i saute ma New Zealand. E tolu lima ta alonga whaitaulia sa ta aloai ili o le peleki na ia ta ue tu mau pelo na lango ia New Zealand peitai e te tau le au tapua ia le tunu o na tatala atu i tuala lato va ai mama nato e winga e le ta alonga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai, leo whafonga le tunu i tātu telefou nei tai au, a malo foi tasi maui mo le tautoina le tunu. Ia o le taiminei, o te fie whaino atu i tātou whaataltanoanga le o tāpena mo nei tai au, ia o le au nanga nei, ia o le ama whailava o na whaino atu le Ocean Net, ia na ialo fwy mtama whanau o le tātou tunu. Fie le ua, mawalewe nofso o tainunga o le tātou au nanga whanau o le pō, ia mo le fionga lau pepetele tāla i lene, ia a mese foi le fionga ala waki ne mia yosia ya so ifo manuia ai le nai tu tato tunu malo so ifua ya fa felo ati ya tu la sunga tu foi ya a mese foi le tapua inga mauali pa io Samoa tono le lau mo Wellington ya po fe lava se vai ngolo fai ona fa fonga mai foi le tato po kalame taton ya o lo manuia o to malanga le lei male lo fo le tato mataisil malo fa tai le fo yaso o atu na o fa so solo na le titi le pepe malo fa talo fa talo fiora waki malo so ifua malo so ifua manuia na poina fa talo fa ti ila sunga fo yo lo nga fa male tawa we no po kalame ni tai au ia fa fo fa malo fo ile fa fo anga le malo fo se tato tnu fa yo na sila ile nga tele fa lo lo mai fo po kalame ni tai au lo so ifua ya o mai le tau ya auto mato va ia tu altu langa lulu wa le tau ya tu foi le lava e va ia le pe ia le tau o to Wellington le o mai mato fi tele fo yo lo longa e tu langa tele le timu na pa o le amatanga o le vai aso ya a fi ai ni si fo yo vai ngo kilani ya a le wa e pua o lava ai e foninga mai o le wa tau mau e se atu tele le o le timu ya pe ano tau o le tau tonu wale o to nai ele lau wa ya masalo na wa sulu mana ele la ina ya auto moni o mtu amata ngo fia le tau le yaso te lo foi o tu fa ngo va yaso le tau si o tu mau pe va pe ai le ya no le lu taimi foi a mane foi le va tu le ya va noa na lo vionga la pe tele taimi tau te masalu si le fia foi le tunu lo tau tua ya e pe yo le wo mo la no ta no mo le fionga la wa ke fai na fai no foi le tamali ya wa foi na tau tua le la ta pena mo yo lu e malanga me ni va ya so fe lo mo Wellington malo faftai la suka tu pe mole va no ya o yo lo ni tanga to o le mia yo sia ya ai wa ya fo ia swafa wa fa swafa ila fo ia ia ma le ala wa fa swafa ia o ngo ia la waki ia mai le afio anga fo nga po isa vai ia pe yo o nai swafa ia wa fa manu ia fo i swafa le ai le wa tau ave ina yo mai la vai le nei taimi ia ai ole o mato lu ia o wai sa po e fale alili ia o le pai ale pata ia ma sa pari sa vai ia ai ma mara malu foi fale alili ia pe o lu ia po afio anga foi ia o lo tau ave ina foi nei New Zealand i te mea foi o lo tau fai ele le lumalai ia wase manu ia o ainga malo se atalia tia la fasil malo o le tau sanga le tau nu mai nei New Zealand la foi la ngal venga sa fai sa mo la fiona waki ia ole sa o fenga venga le kampangi ole
one of the Samoa corporation o le SK Kausi le sa fa i po le Westec ia na o sa o le ngi si le lua fiscal malima sa we fa kingo ia le a onga la le o le IT ia po le computing ia masa mai ia o ia onga faingal venga i foi la ia ngi si le ngi si fo yo kampangi IT ngi si la ia ma o le ke mingaila o ia la kampangi IT o lo fai mai o le IT Expo Solution ia pe se kampangi sa fa vai me le lua fiscal malima ia ai a maka lo ko wiki ia sa fa pe ole a wo se le fai unga o fai ma le gaming a maka ai ia pe ka ia ia o lo ule lo fa lava le ali ia mai le ma lo si ma le a ko mai foi e mo fai o fa ki ngo le nganga le ia ma le o mai gaming ia o lo fa wa o pe ma o ngal venga nga o lo fio lai foi ngai e New Zealand malo ma le ia tele le fa lo no tu le vafe na e tu o sa mo ele 11 e tau no mai ala sanga le we o yei ia e tau le lo fe lo mai pepe malo ma le ia tele le fa lo no tu le sa no fo le fo ngala wak ole ngola le company le mai tau tu le tau foi fa lo le Ocean Net fede fa isa sa no ngal vanga le ia tu foi la tam fai pe fa fo sfam talanga i tu ile taimi na mafilo ai mala ia wak le masalo le lua fesfulu i vatonu le ta wala waki na fata o filo ai ala waki ne New Zealand e le fa mo el community a Samoa sa fatino na ma fa pen ma filo ai ia e na tata no la titi la vai tu langa fo lana tautua e lo le wa mai ala na onga ia wa o lo fu a matalan pisinisi IT support ia na electro motion ma filo inga ai ole tausangan te nei ia sa fa peon fatu ina lo official waki tonu fo yo ole Pacific Business Hub o ina tonu sa ele mato official al Pacific 40 ia malelato tu talo fa voucher ia pela o ina le na toe fisota ia no malawaki ia ai te wo o mai le masino te sema ele tausangan te nei ia ai mo wala no matata no ia mfaso mai fo le uso o lea ua fatula na company internet ai tono au kilani ia po New Zealand fo ia ai olo o yele na no tainga ole company internet le mana o ina ia server ina ia tatu tangata Samoa a fai o lai ma fai e si tangata nu pe o la to mai Asia o la to mai India ona fatino ia le nei tautua ia e tau foi no fai ona fatino tatu mona yo tatu lava tangata peila o ina ia na tau pen tau la ia toi fo ina so una ma te fia nga lue fatas ia ono tele wa unga lue nga lu tenga lue tono New Zealand pe yo le tau tu le tatu te sel ia mal tatu Pacific 40 talo fa voucher o tau tu lo patino tonu lava mona yo tatu tangata Samoa yo mafu anga na lo wofi mai tono le Ocean Net ona wo umana fatu a to ma set up e la wakil Ocean Net ia o lelan fata o savat vali mai foi lewa ia mate so tau au fatas ia awale tau tu nei ina ia mafai ona ia lava sa company internet e fai tato tangata Samoa e server foi nei o tato tangata Samoa ia mai se foi tangata Pasifika lava tono o Aotearoa nei mano o le dua fesu i valen fatu le pisinisi e tau mo le fa mai na fai ngo fie la na tala ia tu pisinisi ma maua ni clients po tangata fatau le au na ia fa tai po le fa si ia pe e toi fa pala mat foi le ole pisinisi na amata le lua fesu ma le ole IT support ele include ai se internet ia e pe o a ungo le ngaluenga le e kala mo makangaka como fai solve a problem o meka IT ia ua e pei o nganga ma fu mai kampangi le Ocean Net e kele ia mako customers especially our residential customers e really mai so ngi le IT ia make akula ko nga isi o le fere malako ia le teknik ia o nga kama faida ia really ia kampangi ke kele ia o fa nga inga ia la ko teknik e mako customers so kele ala o kai ia okay vide fa kali le lua le kurikula o fa kali se kali merke le fo ia wa alwa ia lua ile kula ngale ma o ki le fe o se me ma fai o se
o le avangoa le mawhai o mo whakingoa i lo sisi au nganga inkengi. Ai ia mako focus lava lai le kulanga le o le customer service ma ia provide le tech support i kangaka. Ia wai pe ia masalo o le au mako kuare ia i pe o le Vodafone o le Tidikuis ma le Spark. Ia a e vili ia ia e whaile umi le kepinga e whaakari. Ia ai le kai aluakuse si lo fale po lo lawa foi. E ka mawhai inga ia solve le problem le kula i me ki oi. E ka mawhai lava le vai ngai whaakingo i mo telefoni. E peila le kulanga ngā mangaku ai. A kongo se avango le leile. E mawhai e longa mākou whaaku i se pesinisi IT a internet. Ai ia mawhai la o ngā solve le problem le. O le customer support wa o keilo. O le kelo pesinisi. A le lele customer support. Ia o le alua lunga le lei foi ngā se pesinisi ma le anga e luma. E peila le kulanga ngā sa whaakingo e lava le mawhawhau e whaakingo le kulanga o le internet. Inga ia fofo e whaafika au di lea. Ia maalea la pe wa kangia mai la ke mini. A vili mai customer. Ma ke aku ma ko i loa le problem la e kupu. Aku a fix loa. Na ilo le mele lo aku piki ke fongi vili. Ia whaakali ia whaakali ia. Ia lela ki ngā inga le customer. E ko kongi lo i kulani ke ilunga ke fongi. Ia ai le isa me o whaia e peila e le lo ia maha kusai e. E pi ele e fea fo inga le mo le customer. Wa le pinga la ko kalngol ke fo. Ia la ko kongi lo i kulani fa nga. Ia peila kulanga nga pe ia. Ale ako ko kongo lava le. E fa ku ele company ke nga ia fo for fa Afrika uni le. O le customer support. E pe se ka mo fa ku le la fa sili la. O le si fo i vai na ta ua le mai tau atu i le business. Walu lu mo fa ngai no technology mo mi wifi me mo fa pepe si fele tunu. Ai to tele fo ita to ele finga o le ngana no na lua le o ngana mua le Samoa ngana no na lua le English. Ai ale la o fe ngai malau sunga. Ia na no watu al fale tal no ta mama ti na fa mal to ina o pe ia watu o fai. Fa ngal ta to ngana o ta to va fe lo ai me fa ta ua. Fa ftai foi la o pepe ma na yo fo yo lo ia to tonu o o nanga le. Fa na fa matala o fe o ni usila le fa ti no le o nanga. Ia tu fuerte minei o le ana matou ele leva pe anta o le fionga ala waki. Ia o te semana matal no ai January ia wa matana alua matou fasalama. Ia ma ole a matatu au kilani ona o le wa yele matou ofisa nei au kilani. Ia mai a January o le wo mai nei a mati. Ia wa ye fo i mai latou o lo so tai me Wellington. Ia ai ua whalongolongo fo ia mātou whasalonga. Ia e fio mai fo e support ia le tātou company ona lewa ai mai fo. Ia o tama whanau lava Samoa lea e whaatino ina. Ia e misei laltu langa lea o le whaatino o le service lea na saunoa iei a la waki. O le winga la o le talatu fue. E mo i lena whatoa a mata ni au kilani wa iei a mātou customers i au kilani. A o lea foi la wa iei ma customers i Wellington ni. Ia o le alawa tau mawhai lava sai an mawhauwhau. Se i tau mawhai au kilani ia mae ama mautu le lei. Ona mātou wanga i ele isi vaenga o New Zealand. Ia langa wa vave tele marituitu i mai ala laumua. Ia o le alawa ila leo lo mātou tau mawhai mātou te malanga atu le vai aso le nei. Ia se i tau mawhai e whaatino ia connection si o le o ila tau watarusanga mai Wellington. Ona o le alawa mawhai ona whaatino. Ia e ona o le e whaisila i titi o le mātou team. Ia ana o kilani le ile ofisa. Ia ai le mawhaina tu ai tu fue a whaia o tarusanga mai le matua po le tina po tama e fia whaola langa internet i Wellington. Ia o le alana o matu ta pena tu ai foi matu te malanga tu las forele nei. Whain tātou mai zo o le lo wata o le ni pa ua whaatale iau tau ia ai. Ma ne tele. Ia o le ala le tau o plans ua le whawhonga mai lo polisi a inga lo po tong se valu sutala al mazina pe se lau lua se fulu. Vai na so ani ma le tatu tautua i nei tau mo le tatu tunu. Ma lo fa tai ia tu fue a fa malulu ai o tele italina le fisili. Ia lele. E fia tala no la vai le tu la ngale na e pe na e ta o le ngana. Ta o le ngana ia wa o le masalo pe te sila fia foi ia le nei lava ngalu ngol technology. E ia yo ia upu fa nga ina. E yo nga terms o lo fa nga ai. Ia fa ali liu lo la ingilisi. Ia o la we pe kau kala fe nga ia ile longa mini. Ia fa ali liu lo le upsa mo ia wa ki ia inga o le mala ngai o tatu tangata.
ai pe sa o le tūlanga fo i le o mātou māua. O mawhaingo fio ona mātou whaalili wina ia upu wha teknolosi. I upu Samoa e mālama lama o tātou tangata. Ia wa ale mele o liliu mai le upu technology ana le upu wha agilisi ko e whaaliliu le upu Samoa. Ia o whaisinga le mālama o tātou tangata. Ma o whainga tāe fo i ona ki liva le whi au le kapa whaia koe fo sia o nganga. E pe o le mea koe fia ka fia paia koe lava i le mangaku lenga e au mai o le ngana ia pe o le kulanga lenga ia ai o tūlanga i o tātou prices ia o le prices i mai mātou te whaatinoa o fiber connection so wana o le fiber lava e mātou te o whaia le ADSL o le VDSL o le masalo le whaapeo whaafoka mai nisi o customer satisfaction o le ADSL kapa i o le pino a mata o na whaamuta le au nanga na a whaiolau internet o lo i lunga le ADSL po le VDSL kapa i lo a mata o na whaamuta le spark i masalo o le lumanai i o sesi taimi i luma le a whaanga so mai fo le Vodafone i ma le T3 a mata o na VS i copper connection i o na ua whinga tāonga to e maintains le ala pe ua switch uma le telo tangata a nga i le fiber cable o le fiber connection le ala na le fiber connection lava la o ia plans o lo fai ona mātou whaatinoina ia o le plan mo mua lava la lo ia mātou ia e kau o le Ocean 300 o le Ocean Net 300 ia so o le wingo le 300 ia e up to 300 le speed nga po le sawa le ikiniki e o le standard le ia ile ke le fo yo ngai company ke le yo le up to 100 e amaka mai la ko ia amaka le amaka le up to 300 so le sawa nga le ikiniki ia ma o lo mako fa kawinga le valsku kala i masinga ia e include like fo ila male support ia mo ala wa ia ngaluenga si fa kingo lo mo ko mo lo ia we can provide the advice inga i mafai onga meets le purpose o le wifi lo fa kingo lo fale ia male plan mo lunga yo lo ka wale o le fiber max ia e up to 500 e up to 800 valse la ia le speed ia e kile la ngama ko o fai pisingisi ia plans ia onga o ngising yo plans o lo nga mia kile pisingisi o fa aga so longo la ko ngabenga ia male mako plan mun o ia ile plan mo ka longa mo la ko si ka lo gaming ia o lo mako fa ka winga la se laulo se fulu ia ai provide mako uma equipment ngai fa yo fa kingo ia le ka longa ko la ko fu yo alo fa nga lo si gaming yo lo fa yo mako a providing alia le fo ia o nganga ma lo fa ka winga se laulo se fulu masinga ia e le nga kai le ia o lo ia fo ma telefongi ia landline a fa pe ia sa landline fia fa ia o se tasi fo ina o nanga ia lo fa yo na ma tu fa tinoina ia e o tutolu mo plan ia o lo open level le discussion ma customer fa ta inga e o ia e customer manga o ka no se fule po ka pele intangi ki avi ko access e tamait ia ma tu o lo popole i meo lo i site lo asia se ia tamait po ia lo ia le ma tu o nga fa yo ma tu polo kai na site pe polo kai le taimi sa lo se fulu pele internet mo devices kamai ai o la pele device ma tu ia o le tūlanga le pe o mau e tiri nga ta pepe se i palaka o le router o le internet ia o le se inga la o le power ia a fi ai le device ma va ve o le anga a o lo ia i lava solution e ma fai o provide inga ia a solve the problem le kalo se fulu ia pele internet so o lo open level discussion a ma ko we fa pi connection e facility lava ia se site ke manga poloka ia se kai mi fa kulanga ia ke fina ngalo poloka mo la fa ia o ia foi la ko fia fa ngale le o wa lo include mai ko kongole o ma ko plan e fai fu o tu langa le power be ia fa lo mai ia fa mo moli poloka i fole le time le talo se fulu e lo ni kai mo kamai inga ia ma fai la ba nga fa nga e au ma ko ko ringi ia e ia fa na la ia pe se tau fa mamla leo o mātou plans ia le ngata po leo o nanga ro fai ona mātou o faina pe ole li poti le mātou Wellington le wa
tele o tanga te ne ufa ngai na TikTok o le to yo Facebook pe o le Facebook mo la o matu tua le o me I Wellington le TikTok ai ma lo lava ma na ia tele fa no no atu ala waki me se le ofionga le pepe ma na ia ma lo fi na ma lo tau tua o le ala wel fo fo ala to malanga mai Wellington ne ia inisi uso ta ia tu mai fele o nanga ne o le ale se tala o le malanga I le aso farele se I fa tu langa mai por kalame o le fa no Wellington Ia whaftai tu fui. Masalo o le tae au mātou te taunu atu ai na poleiva le tae au I las whareili. Ia, ona whanga solo rola ia leo ona ia mātou ngaruenga ia I lātou o lewa whato ai mai ia le internet mo lātou mauta malawa. Ai o loo iai lewa noa. Ia e mawhai e fōi ona mātou whatatal noa ina. Ia nisi o loo whapeona mana e whatatal noa le mātou tautua pe mana oai. E mātou te ina I le aso whareile. Ia male aso tōna ai. Ia a tono le lava le leile taimi am whai e ona tātou mafuta. Ia ma whatatal noa tūlanga uma wai pe ona sau nola waki. Mātou te le mana o e saini o mātou te whatino ina lau internet. Ai mātou te le ai tātou te le safa I le lalo mtala no po a mea o le tautua le internet te mana o ai. O le ale te leo lo maota malo lawa ina ia mwhai ona kawa a toa pēa ona whaola. Ia manisi o vaenga vo I tūlanga e te mana o mia e poloka, ma o vaenga o mana e te tau ona mana malei. Ia ona whato a tātou saini ai lola ia. Ia ma mātou tam whai whaatino ia le tūlanga I lau internet. Ai ele leile notifo o le tātou numera lea. O le o iwa, valu tolu, tolu whalu ono. O iwa, valu tolu whalu ono. E mawhai o na whasota I mai ai. Ia ma le tātou mō pā nampa lea. Ia wā lela mātou I nai Wellington. Ina ia mwhai ona wala au mai ai. O le o lua tasi valu o valu ono fitu. O lua tasi valu o valu ono fitu. Ia e mawhai lava ona mātou a ngai atu lo mota malo lawa tātou tatano ai. Ia umana whaatea le ia mātou ngaluenga ia whaatino le aso whareile. Ia aolo ava noa lava taimi o le aulio le aso whareile. Ia whapefo le aso tonai. Ia e mawhai ona whaatino I tūlanga ia tūfua. Mahalo. O le ainga lawa iai le internet, o le tō tele ale we internet, e mwhaina sui le ocean net. Mai la wamnanga lai ai po le skini mai si tau tua whapea. Ia, sao le lava le whapsi, o ai lava I la tō lo mawhai o na access internet. Ia mawhai o na sui. Ia ai remea tā ua lava ia whaatara noa pēa lau current provider. Ia po whai I o lea la sui le mako internet. Ia le lango fo ia se tamo whainga po ia alom tamo whanau le atinu. Ia ai, yes, e pa whai lava o na sui. Ai paule me o le tana noa pe I lau current provider, a wha pe whainga tāonga I tana noa ia. Ia, paso tai me mātou, e mwhai o mātou tana noa ia. Ia wā pe o save level lava lawa ia mātou te tana noa lava I customers o lo mwhai o transfer by easy provider, a easy provider. Malo, o le whalonga atu I tautua whatainga lento o mainga le wonanga le spark wai e tele ia internet providers in New Zealand. Ea, so se internet providers lawa ili a inga whana sui anga I le ocean net? Ia, sa o lea whafsi, so se internet provider lava, e mawhai o sui male internet anga I le ocean net. O internet, ese mai internet provider, ia o mai mal pai tasi. Tasi lawa pai le whaaso mai I tangiki ia. No atu leo pisi nisi pei foi la mātou. Ia ua lesi kala ia mawhai uma certification e mo mia. Ina I mawhai o ngā provaile le au nganga le intangiki. Ia ai po wai lava le intangiki. Ngei sila, pao ngei lava I sila. Mawhai lava o ngā Swiss mai a mātou. Wa ele ai ngā whatainga ele ai ngā lai lato internet. Ai pe ono suta la ile masina pe fitus fulu a suila ya auto e pe ele o le taupa ulo te vai vanus fulu e se fu mo la inga le la suia tu auto mai le taupa usa ia ile si provider ia fa time fa si o le download ta inga lava ina ia mai ona provide le services a fa pe mai le current provider tau ngo fi a ma tau e lo tangata ia ma tau te tu lava fa tali o tangata a fa pe fi na kalo la ina ma tau ia le se le a le tau le na ona o lo include ela mal customer support, politics support,
Awa e peo tūlanga ia. E le mawhai ona whaatino e isi fo I company te te. E peo le tūlanga le nā olo tu ai lalo ia lātou cost. Ona lātou te leo provide ina la le service lea. O le customer support, ia po le tech support foi. E alo I le lawa po le mawata foi. E whaatala noa, ia po le ale me tau na whai. E wai pei ona tā ua se whaatalanga mua mua. O, these are the common issues I tonu household. Le ingangiki. A e really can phone 2 hours, 3 hours. A whaapela e okay lawa e ki ule tūlanga na ole. Pay $70 and wait for 2 or 3 hours e call le provider to solve a problem. Yeah, that's fine. O lau lava na whaitalia. Ai, o le tamo whainga lava ia I mātou. I whaiona mātou kawa ina le care player o le customer support. I tūlanga lava le I providers. Malo, manino le leia. A whapela le ainga le la fia sui atu I le Ocean Net. Tau te o le ainga sui, pe sui mai ai nai utou. Ia, olo iai lava system in place. Ua uma ona whaatatia. E sui ai le internet. But before we change over any customers, e kakau lava wa se consultation with customer whaataka noa. O a mea na olo whaalu I lato a internet. O le awala whaingo fia lava I nei whaino mātou malam. O le lafu mai o le pili. Lafu mai le pili o le internet. Ona whaingo fia no mātou ilo, okay, ia o le internet lea, o le telefongi lea, ia maisi mo mei o le include ai. Ia o le mātou tu e whaatala noa la, ia le customer. E si la fia, e sui mea mātou, o le eise Netflix, whaatita inga, o le eise Neon. Wa pei o nai periksi o whai ona offer company te tēne. Ia o whai ona mātou whaia. O na paule o le awala no mātou whaatino, o le customer support, o le customer service. Ia aere o whai mātou, o whaatino le tūlang. O le whaisin te tira o company ia, ai ato ne isi taimi, le aloa luma. Ia wa o le nau ta inga lava, ia mwhai ona I lunga le tūlanga le, ia fo I company, ai ato ne isi taimi luma nai. Ia, ona mwhai fo ina whaatino le tūlanga. Ma nei a tele le tautua, ma lo lava le fina, ia le whawhong mai Wellington e, a whapele internet o lo to wainga, ia, o le, o mai nei alom tam whanau o le tātou tunu nei Wellington e. Ia, vai pe le liu ia la o langa al tau fale e wa fo ile lango ina ia ale mo le support mo ta tau pe fale tonu fo ile internet ni so taimi ma le so soni la pe se va nga tu fa popo ai ma ni si va nga to ta tau fa tata no ia nei na fa manato tu atu langa ia esa o le tele o ta tonu Wellington o na we ia le internet connection I tono lo mota mo lo lawa ai o le internet pito staple lama sawa ma le lei le fa alu le faipa o le ala foi lana e na o le faipa connection lava le matu te ofaina o lona winga a fai o nai lo connection te mini o na tola le ADSL pe ona ta ua e la waki po le VSL o tūlanga na o basic technology whatever o le foi la o tau fai company te tele AVS ia tūlanga na ai whaalu le whaipa. O le teimi nei o lo iei po kalame le maa lo la tau te tongi nai le toso ina o le whaipa I lo mota ma lo lawa. O vaenga ia o le kawa e le maa lo. Ia e pipi I lo le whaipa, ia o ina lo la o atu lo company internet pe o mātou. O na whaola la ia. O le tūlanga tāua lava lo tāua la waki. O le mātou te tamu whai. E whai se tūlanga foi lele ia fo ia le saini na e o tātou tangata o kongkalati. Ai le o man malama I mea lai include ai. E ile a inga I nei au ki lani na whaafsota e la waki a mai la tau pili. E se lau lima sfuruta la le masina la tutongi. Ai le o man malama po a mena tutongi ai. Ina ua mātou au ili atu. O isi mea lai alu ele si valu sfuruta la. E leo ni mea o lo o na whaunga aina. Ai ona ile teimi na whaasau ele package whaapea mai. O mea umai e te mawaina ele eise tutongi. O le tutono se lau lima sfuru. Saini lo, malona mawhauwhau. O ni mea mwhai ona whaunga aina. Ia leo o toi titi a tole lua tau sama o tutongi lava se lau lima sfuruta la. Ia, ai le, anati leo whaunga aina leo ni mea e mana o pea o ngā mo ia. O leo ngā tonu alana le mato tamwhai e. Sa whawhai le lalo. Tu maa ngā seo tātou watunu e tala noa. Wha malama mea uma. Mātou te le mana o e tā o whai a wala e au mai e company te tele nei. Na ona vili mea telefonita o mai e ono sfuruta la le package. Wa ai le router le wala fo atu. Na tango e whapipi ki maola loa. Ai le o iai ma se tūlanga whatatanua. Po le ale sawa. Pau al mea lanta o mawha tātou. Ia e tau ngofie. Pe o alala na le mātou te mana o ai.
whaatata no mea uma, wha malama mea uma. A whai te whina ngalo e le whetau le mātou tautua mo oe. Matulanga le a e vili mai, e le a tō se minute, 2 minute o tali atu telefoni, ala fo e tali atu lava le ngana Samoa. O vaenga umana le tautua le tātou Oceanet. Ia e mole atu whaftai tele tō fue mo le mātou wavanoa le nei aso e tātonu foi. Ia o loo mafuta mai to tele o paanga o nai o tātou tangata i tono le lau mua. Ia e au ngā fōi e wha matala ma wha iloa tua i fōi sia mātou tautua. Ia po la lava tūlanga o le mātou o atu la Sfareli a whai mō se noa tātou tatanoa a mātou tu e fōi mai fōi. O le nā watu a mātou telefoni e ma whai ona fisota i mai ai. Ma whai fōi ona mātou sū matu ia ma wha tatanoa tūlanga wha pena a o le i o fo te me whai lau connections ia ai whaftai tele tu fue mo mātou noa. Ia wa look forward for la tātou whelo ai. Ia wa te vai o nau tele ana e whangota. Nei vai teimi ia wa fui le. O le tātou noa le whasolo ma fofunga po whe mo i pāu. Whaftai tele lava, tele waki whaftai la whionga lau pepe. Ia tātou siele no fore li i whautia malanga ia langi lei fore tau walfa mo moe whafonga mai le tunu. No mena lava ia o le o iwa. Valu tolu whānu ono. O iwa valu tolu whānu ono. Ia pole olu atasi. Tasi valu o valu ono fitu. Whaina maua e lau pepe mala waki le taimi nei. Ia tau nuu mai ua. Maua lawe noe whino i mono uto wainga. Ia mo lea tolo whaanga nei taimi whamani atu nei aso. After tele tu fua, manu tele nei aso. Soifua mai manuia. Ia o le la atu isi atu atu whasa launga le auso. Ia walfa o wina nei tai au. Ia manuia tele. Fionga la wano ati ilawa le la tapena mele por kalame o le ato whewa ili ai. O le tato por kalame o le morio lava. Tapena ina le sunga le whaafianga inga Reverend Oliver tia i mai le kālesia e whakasa i lo hat. Ia tato fumalua telefou whaafianga o le awauni. I le whaila tautua toa i le auso nei. Ia wale tato tunu. Ia soifua mo nei taimi. Whaafitai. E tatou whasilsilanga lea e uruma i le tae o nei. Ia whasilsilanga e whapea o le ata oto ia whai o tailoloto upa ia whaalanunga tā Samoa. Ia fua mai le whaafua pupu e o ngalu whi ai o le mata saua. Se i o atu i le au malu o le tō ainga o le whaaloa. E ngase ai le malamalama o le la i le whawhao sawali i wa tō ai Samoa. E pangalea o tā matasila lava le ngai o tupu a popoe, ma atu le tau whare mau, o mana o fo i le ufi e whewhe le papa, o le ana le wa e aise tau whai le sunga le tau si mata ngā luenga ma le nei a inga lotu, o le a le ma whai o na whaatau nuina le tusi ngā ingoa e pei o na sa ato whaina, i le aso tona i nei le aso luas fulu ono mati, e pei o na tu si atu i le mātou tusi, o le malu pui pui o le lautele ma le usta ia o sa o le wha mai, ai o le a le ma whai ai o na whātau nuina i a le wha moe moe. Ai o le a whātau nuina lava i to tono o le mata ngā ruenga e ala lea i le tausala. Ma tau te wha mālurua tuai o na ua leo ngatasi i le futia ma le umele e tusai ma le mātou wha moe moe. Ai a whai lava i wha o sofia moe ngā luanga ma urufia foio. Au i le anganga o le rofa ma tau te talia ma le anganga o le wha alualo. O le mātou te talo i atu maupere pui pui ngā lofa le atua i loto soifua ma so mātou wola a o tātou iai i taimi whaingatā o le whaama i whaafitai se nia le sunga le tausi mta ngā luenga ma le whaileu tusi a le mta ngā luenga me tutisi Samoa i nai lo hat no winga o le whaatau no ina tusi ngai ngoa a o le a whaia lava le tausala i o pui pui lava o le whaama e ma tufu le whaama moe le nei i loto a mafola whaafitai
la chulo la siva ova aya la chine manaya ala na ofu esele ila e fa ape amana polina ua o chi mama tamata ia oi ala taisala ua tu lo wanga la tama ala ya lava che manaya che la le Seile ila, este poi na yo paina, ei nas ora, o vendora, ei nas ora, won't you come along with me? Matata siya utigara aetele ke amailama siya tangata pa atara ua umane all siba ua epo inu aina ua tau mai aila etele manale chama ole ya lava chele manaya chele la lele chele Este boy na yo paina, ei nas fora, o vendora, ei nas fora, won't you come along with me? Pa idiya kilama lo umata. Matata siya utigara aetele ke amailama siya tangata pa atara ua umane all siba ua epo inu aina ua tau mai aila etele manale tama ole yang lama chele manaya chele la lele chele boy na yo paina, ei nas fora, o vendora, ei nas fora, won't you come along with me? Won't you come along with me? Won't you come along with me? Hey,
Ia e mo fo I ona whaatalofa wa whaafeilo I atu I le pa I maulunga o lau whaafonga. I te tono le lau mua nei I Wellingtone, pau mai ona nu utua oi. Ia, ma whaafeilo e tu fo I le malu uma o maua la wanoa. Ia e whaafonga, ia pe sila mai I fo I lunga o fsota inga tele wawawe I le nei whaase launga o le tautua le si ufonga o le lau mua I Wellingtone nei. Ia, mai o wao o mai fo I le taimi o le tātou Paul Kalame Masani ia so lulu te itasi o le ato e whewā I liai. Tātou te talatala ma whetu whai ai. Ia inisi fo I o tūlanga a misi o ni mata upu o ngaonga a peo na awhi ai lo tau soifua. Ia ma le tātou langa I tonu o le lo mua. Ia maise o New Zealand nei. Tā lofa lava ma lo le langi o ma le soifua manuia. Fia fo I e whailo atu, I le pa I o lau whaafonga, I le fo I ma to lua ma le sunga I atasi tuitulawaa, Ia wā I le tātou Paul Kalame I le nei tai au. Whaatalo whātoi fo I lau sunga tasi, Ia ma lo lava le tau atai. Ia, so I fua manuia nei tai au fo lau whionga la wano, a te fo I on sai, ma lo fo I le usu, Ia wā fo I tātou Paul Kalame, Ia o le nei fo I aso. Ma lo o tūlanga nā o lo o iai le tai au nei, wha malu mātou I Porirua, Ia ai o lo o mātelea ina toa file mu. Ia ai mai tau mai ana pōtasi e matau tia le tūlanga mo vevesi sa iai o tau inei I winga lono wā whaafose I o le tau. Ai mai se mai le fiafi po le fitu. Io e pe o tūlanga nā sa moni mawina na nafi. Ia a le tūle lei, ele I umi. Ele I umi ia e toe a langi le mai ia le fiafi ma le po ana po. Ia a le tūlanga sa whapolina I ona o le maa losi o le emo le wila. Ia ma le pāpā whaitiri. Ia le fui tātou mōli mawina le mamafa I o ti munga I le lau mua I Wellington. Ia na lolo vai ai e nisi vahenga o le. Ia mi se I e luma whale ane o le mauta o le pāle mene ma tūlanga whapea. Ia ai pei ele ma malama I le tūlanga sawa o winga lolo wahana I le tau. I le vahenga o le fiafi ia ai so ia o le mesilion taua ia manuia tātou le lofa maleanga le leo le tapa au I le langi. Ai o le a ngā solo le tātou Paul Kalame. O manatu I nei tai au, tātou amata I nai mta upu nei o le tau le ia le pensini pe I ona tā ua fo I le vāsu taru ai. Si o whai asi mauru. E hui o lea ua iai ia le fesoa swani mai le maa lo. Whaapalasi I lalo le 2.5 sene o le lita mo le pensini lava ia. Ia ai le fo on nafi e fo le sa fa ilo mo ai o le a fa pe fo yon fa palasi I lalo le tau o le me o le user charge fo le nei mo ta vale e alu swa u bo le diesel ia se I vanga na ia le manu fo I ai e ta vale alu I le diesel ia ono monino le ia le tulanga le e pe ona fa ilo mai le malo e amata nei I le masina fo a perila. Ia pe o le nganga o le tātou mata uputas o le o toi poa se li o tātou silo fia uma. E mkua matau tia lava ia le tūlanga tau mta wa iei nei as wau uma pensini o tā vale. Ai o le fisili la mo tātou il tātou talanoanga. O le ala sau fuafuanga ua whai iai. O le ase me ua whai e oe lava ia e tau fiso soani e tau faa pa ua I lalo le tupe haru I le pensini ma le swa u tawale. Ia pe o le o la ngona na ia ise fina ngalo vo ia o le te tala le tātou leina o le tala fia pe o na faa ilo mai il sungatas. O le o toi fo ia le tātou telefoni I le mesa ia I mua. O le la e a fo ia wala umai ia ele tu ise fa vita uli fo ile fa pe tuai a le numero masani lava tolu wal lima lu o fantas ia pe ole tulanga na pe la o tatu mata upu fa mata o ani au suinga o fai e tau feso soani ai ile tau mata le pensini o tatu fe ngai le nei vai taimi o e oso ai ta vale taimi uma te fia alua ile deri ia pe o fai si fai nga sa vali ia se fa te inga o te leilo tasi I lau sunga ia ai pe o le mele nei
Iu kau pala ai, e whea arua ai, ia mo se ale alo mama, le matau tia o le tulanga o iai, ia ale mo si e wha mama a venga i le tolu masina, le ua amata, mo se ale tau al pensini, ia wha pefo i malisuau, e tolu masina le au mai el malo, ia si wha mama a venga lea, ia atonu e le umi, a tātou tālo sia, e umane le nā tolu masina, ai ua toe sisila ia i foi, ia ma toe wha apopo atu, se si wha masina, peo se si lima masina. Ia pei o le mata upu mua le nā, tātou numera, o le tolu o lima lua o fantasi, ia pe a whai wala umai iai, ia wha so mai foi soufina ngalo, ia po lasa umea o whai po o sui ailo soi fuanga ia staitasi, ia pe o tuul da vale ai alu le train, awa le fo wha pa ia pa se o pasi, ia wha pea mano fuafi, e tu sai afa le ua vese el malo pea amata nei a apelila fo ila so mua pase so pasi pase so train ia o noinga afai o la lava le tau nai ai ia o le afa mo le tolu masina ia tonu so soni tele le na ilo o le tau malanga lava le tavale ia matulanga fa pea ia a ta tau lava ia po la sa o fa inga o fai po oso a ilo sa hoi pe a fia te whao. Ia tonu o te tau no tu le mea o le titi. A wai mau waile le bensin. Ia le se pe au na o le whaasa vili se tu lo. Ia pei o le mtaupu mua le nā. O le vaenga i lua. Ia se le mawhai au na mātou whaangalo. Ia le onga ua iai le wha mai le nei taimi o le soifuanga pe o na sila hoi mai moa iai wha asala ia ma ripoti tātou te mai moa iai televise ma wha whonga iai lunga o le tio i le tūlanga sao o iai le wha tupula ia pēa o lātou mai se a ia nā ie ua mo o mia ia tonga fitinga i tonu o whale mai ia e le ngata la i le mau lunga ia le la fo i fautu mai ho mai o le tele lava le i ele i fai o la tu fa au popo ho i nei lona tolu ia ai se pe o le tulanga popole na o ia i la tu fo i nga lu le soi fo maloina e to tele o uma tuita i lua ai le mai no la pe aisia e sanga fa tolo ngese ai pe ma foi ma tuai ona o fa nu le booster le pe ona tal sanga mai pel mtanga wenga ia le si foi me mali o le ua vili foi le au fai tio ia mo se ala au fa sala lau ina ta talai sa ma ave ese tapu o pui ngol fa mai ia le la wa le so ele sa no il par mia e fa la wai tele mai ia po ai i fuafuanga o fai ua lena fono le kapeneta i le songo fua. E sila la i le whaatino ina o le talaia o tapu nei masai pei o na tātou whea ngai ai. Ia ua lewa tele o na fi nau mai lau whaasara lau e mo se lau papae ma lātou walis whaasara lau. I le whaata malo le malo i le tuai o na te tala whe malanga inga, au mai tu lisi mai whafo ua ngau bisnisi malea. O le a mata o na whoringa mai o le a abese. I tapu nei masa. A le fo to e whaalango ina le leo e whapea pei o le a vave e hoi. Ua whaing tā tele la ia se fuanga ia ipo whea ia le me tau onu whai. Ia ai ole mai tau atu ia i le F. Ta mai tai pāle mia ma le whainga malo. Ia pei o tu mau peona mau sali lo la tau talitanunga. E tā ua atu le saunga le mu o le soifua malo lo ina o le atunu atoa. Ia nai lo o se vaenga ia le au whai business ia ua hoi nei ngalo. O le hui sa tele na ua le mau viso soani le malo e tu ina atu i business e tau viso soani ai. Ia le isi vaenga le o peu maua hui whaasalunga. O vaenga ia o mo no whanga hoi le tau fieta ngata malanga mai whafo. Le tau le MIQ.
Ia mantu ele ni no fonga fa apitoa o meo hotels. O fale tari malo. O la e mau le se leni a fale tari malo ia mau la tu tangata fai ngā ruenga. I tupe mai le malo la e tongi ai. A wapu i pui ngolo fa mai. Ia a le lawai a hoi. Ele asahale le aso. Ma lau wha fonga i wha se launga whai tio i le malo i le tuai o na talai au maitu lisi ma le a. Ia e whaingta tele ai pei o le saunga le mua ia o le maita watu i ai le whainga malo ma na whainga wha vai i pei o inale ave i ai le wha mua i lau tau soifua le lei ia ma le soifua malo loina ia ona o whainga tā ia pei ona sila fia o le sole ato le leia i ai le lua o tau sanga ia talu ona amata ona whaia tātou sā ma tapu nei ona o le wha mai ioi lono inga o le asa valia le tolu le leia o tau sanga ia o wha pe nei lama tātou ona o anga le wha mai o le wha mai fo i pei ona tā ua so i tātou pol kalame ma tātou wha sa launga wha fonga ma i ai le tau tua le si fonga le lau mua e le o sina wha mai o le tau sa ta o i tātou le wha mai le te ruai i Samoa e pe o le wha mai tele i e po le wha mai oti i te lou ia ona o tūlanga onga e pe ona iai le i vai sisi o tātou tūpulanga iai i le wha mai na o tala wha longo ia mai o tātou mātua sa wha matala mai iai le matuma ma tau tia lava o le mesa iai le wha mai i nao na po isi o tātou o tunu ona o le taimile na ile ei ni whale mai ile ei ni vai la au ile ei ni aspolo ma vai la au o i fuala au i pe o le Panadol o tātou iai nei aso ia o te leilo ia a tasi ala uha alongo i nai matua tausi foi a o le i whai langi le wholongo e whapea o le mesa iai a whapea o le tātou whalelea a whapea lava ua malamatu le tai au e le toe tala noa mai ia no inga ua uma lo soifua ia taruai o le mamai uma o le to'atele ia ele eise si mawhai ana tu atu i lunga so soani le si le to mai a whapela i le whaamtalanga mātou matua tausi i nā aso o tangata le malo si o lai o lana ngā ruenga la lea ia o le lango mau na ie o maari liu ma uma le ola i le po i le aini lotu e whaia ma nisi lava tūlanga whapena e nā o le i si vai ane hoi tostoso atua o le eli o le lua e tu sa i pai o le fale ma tūlanga whapea e ona whapele ona tau whaia lango mauai e le au maari liu e sa o vai a moise o sa vai i fale i maro fale a folau fo i nei o ai e amaka ko ai e le pai a la te lo le leia le whaawasenga i nau maa o meo tunga mau mani ona la ma fu mai me ia pe la le o ingo se whaamtalanga i le whaamai ia e tai lo umol se lau mo wal la fi se lau sfu walu no o tuai whaamai e a le foto a tātou toi maualau se wha i le lua afe luas fu e se sila la le mi i o le se lau mo ntupu tau sanga le vā aluna winga la e le te tau on tātou wha ta mala i ai tau on tātou mao whaule lei ia avea ia mea na sāru tupu i nāono pō e whangu mai pēr ma fseo soani i nei tūpulanga i nei uno pō ina ia whae tete ia i tau singa o le soifua māloina. Ia pio nahi un tāu puna, ia whaasau mai fo i le tātou wha mai, ia ma le tūlanga o iai, tātou mai i Wellington e pei on mai tau wina i fōinu mela. O le alu pei lunga la whai, o i le awhe ma on tupu la whai o tangata po o mai fōu i te tono le lau mua, ia ma whape fo i nei po rua malanga e atu le Kapiti Coast, ia o ia mātou i le Hutt Valley. Ia, o le fitu se lau mon tupu le ua iai. Ia no inga.
o lo o tātou whenga I pēma le wha. Ma ili o se mea wha pēa, wha pole ina ai pēa ve vesi. Ai taua ina awana I wha angalo ina. Le tāua o le tausia pēa o lo tau soifua, ma lo ina I le aso ma le aso. Ma whausia, ia pēa tātou usita ia, ia nā I whautuanga mai ia la tau wātou mai fo I wha mai, a mai se elmtanga luenga le soifua ma lo ina. Ia, ai ua talatu le tātou leina, ai foi se simta upu e fia sauno mai ai se si o le au whaafonga, ia, te lia ma le fia le tātou pol kalame I le ato e whewa I ai, e nei vaenga o le tai ao le tautua le sifonga o le lo mua. Ma lo whaftai, te tine lo fionga la wana, inau talatu le tātou leina, tolu walu lima lu o whaatasi, ia wala au mai, o ia lewa, tau whai mele tātou wala au lea, fionga la wana. Ei. Ia, tālofa. Tālofa wala au. Tāna fa se fu manu iei. Lau fionga la wana. Lambe na ka ia. Nā lofa. Oi fo ile sauno mai. Tasi? Te dunga le lai. Ia, sauno mai. Ole. Susai fo I male mata mo. La fia fai fo se. De lei. Ma ile. Le vanga mo po le vai mo tanto tai me tai o sai o le tau le pensini ia sa noia o nai mo tunga a fala vai tona tu na tu ai le fai ane ai le faina sa no ia o le ile mai tau le tau le pensini le o se tulanga po le ke tu mo ilava le opo se dilo le opo ko imala e si le fia po e la langi a to sa ma I ne e fa ta wi te ma fa a ngasa te ma la langi a to oi ka go fa ma I le fa lo ngasa si ma o le mea le wo mai ta ia o mai fa ta si ale fa ma I ma le onge ia ma tawa mo I le leila ka kilo atu ia I le ngala le la langi le mele wi I poringa mai o le tau no I le mele tara no ia fionga pa ia le tu. Mali. Ele foi o leo te matea foi si ia tine lua si le fia ma le sunga le fo ma. I le winga o fa mata o si lava ia o le fa mele tu pa ia o mai fa ma I le ngi fo. Moni. Ia o mai yongi e tupu taua ma misa si tau isi malo. E pe ava aira ia I tūlanga le wai ai. Ia, o le maila le o wha mai le wai ai nei. Wa, e ei tangata e mali di wha mai. E hoi tangata e mali di le onge le wa tupunga onge wa le lava sa palai po le o oloa. Mai le sia tunu. Ona pe o tau mia taru mai lava le wha mai. Moni. Kilo te fo o lewa o tai wa tunu o le ala tau o ma vai e tu e mo tu fa ia tu ranga fa mai o mai e le ni fo o le onge tau ala tau pela e fo isa sala I tu e le pensi le ta sala no ya le ma fu anga tonu fa na o fa le tonu pensi o tonga ta so se to nga olo ele na o le pensi fo o le ala va le olo e o lava le pensi le tātou tala no ia. O taunga tā o nau mākua mai lava. Ia o wha mai ngai e tupu. Ia maua ati dei lara ua koe kau malisi kūla le laro la. Ia ua ati dia ia la na alu ngale tau o soifua. Te iua pa u le lole te whai tau au whai o loa po o wha tau inga. Ua alu la ilunga le inu mero tupe. Le tau o le soifuanga po le price value hoi la e. Mali. Le kilo atula iai. O se a wala la fo iai. Ioi, e moni pe ona ta ua fo e lau fianga la wan. Tau tu la i al ta vale tatou. Ai faisina sa vali fo lele. E au ngā fai moni sa malo stilo. Mali la wan. Au ngā telefoni sa vali tatou ia sa malo stilo tino. E wa ole tala sa aia fo iai I tui na ia fai. E au ngā telefoni sa malo stilo I tangata soifua. E tamu fai ona te e ati fa ma. Wa avai vai tino pingi ngō kia wha mai ia pānga pet. Wa avai vai. Ai peila e mana ia le whaimsa vali fo ile le alue. Ai tu kasi al tā vale wae. E kutau tā tere pensi.
ai ia o lo ua ma o foi o le masalo mo fa lo foi na ia io o le masino foi a pelila o le la i te kiele e mele fa pe o le la fa foi le pa se le train ma le fa pe ma le ma ia foi nga ia o le si foi me tu pule me o le to anga ke java ia la le ia masaba o le monia fa ila o le kiele o le tu ali a tamo tare pensi ala ia o so java ia le ia masama o stimo to vai foi buscar que ka vale va ver ngala po não di vai ngala po ia ma vai ia que ma mo ia o so tala na va tu pensi ala o tu so tala il va ngalo na wale il fa ma aftai o fa ma ile mai ko e pe ia fu no fa tu tala winga fa ma a sa ngata ia pe ia ki e nei fa ma le manga o a tala ia sama me e pum e fōringa mai tatele i por me mala malama e nei tangata i le saua whaama i sai whasoti tangata. E mea e ti ngā ana wa ai atua i whaasara raunga i le alu nunga o whai numero tangata mali liu i le atu nuuma le atu nuu rewo o mai nusira. E fōringa mai e por me e lai pong sa ana ma fōwhau. Mali. Ai, si tūko i la te mai tau te. O tangata nei la tō te whaiare mea lor te e i sama vavau ni fai mai e te mai pare mia male fai ngā mālo le leipa. O lo o mā tele ai le au tafi whao vane. Na. O se si tū fo i lea le, si fo i vāanga o tangata nei te e mga o te tala e me ne puni puni a ia. E sama tutu unga o ia inga o tā fioki a ia sama. O tangata e fai business. Langa te fo ringa mai fo le wanau ngau la vai. Ia alu ale o loa ie tele tangata mai e ka tau o loa wa pi o loka loka whape ma tau le tangata whata wala tolo ia aliliwa i se situ e male mana o ngā fōile le usi tangata ie mana o mai turisi mana o mai turisi i mauai tupe ia le tūra le malo ko ile i tangata ie whapenao la tō mana o nisi fo tangata ie mana na o le tangi sama so ngā ringa la vai te tala mei o sane masalo mana o mete nga tola toa inga la ise fu ya a mai e tama tilo e pea fu la na mali e mai ta watu ile ila u Samoa mai fo ila so noanga la wano sa wa le fama ya ta wa na o wola e fo i Samoa e moni la wala u Samoa sa fama tala lo sinar fama kele na ta o fama yo moni la ma te sa no mai te fai atu o le ata tonu wale na o loo si o manga o loo a inga i Samoa. Nadi. E pale mea fo lelo o eli atu se mea e fai e ise fale fo lelo o lo tae. Ai eli atu ai tu leo wanga gana. Nadi. E eli atu ai mau ai sai na pena i o tangata mali di. Moni le. Ai mau ala le fa matalanga pia fo ina sa ina nika. O fa matalanga la lea o matua. Masalo o ivi nei o nai tangata na mali liu sama yo. Ia pale tala la le fa pe e moni le o tem to fa mo ia mena na ka no fo ia. E fa mutala nga so tina ko kama. E mare me fo le la sa fa ia si tina ma fa la ngo ile po le fa le o po le fa le po la papa o la volta na ma fa su sia na tama tu lo. E lo ala o mali tina. Mali. E fa si pe la ta o plasi ta ma ti le su sol tina tu lo la ba ai elo la vai tanga tala ngalo mali ai fa to ai lo ai le mo yo wala me moni au la wana tena sa me fo le ma se si fo le e se se ani le siles o wala me fo le wala si tu na fo le o le so ani ya so ani le si tanga le si tanga ona langa mama i uma tanga ta uma tanga ai fa to ai lo la le tama o ma liu si ona to ina ua ta ua tula i ngote fa ia ti ai le tali mai vai tula i ngau foi le wa pa ta si ta mai la ua moe asi tinama moe no fo ama tau tu mo fa si su ai te ri tango tu yo fa le tonu wani sile mali ala ta au kwa si ta mai ti le tu lo wa le su su ya sina la fa fanga o le si me fa matara o mato e mare mena e fa ia va tu
ua sola tuai wa watu e ma tama tiala na su ia o le sitenga mena o le te ia lai sa oto se tuo fine po se uso foi papel la ta oto la mo o ia to se tino le ia foi o le se suan o mariu ia peila ata la noa na i vai temina fa mai otina o le ata tonu wana fa mai le uta to i vai temina mo le lava fa mai le ia tu lo foi le ngana pai fono o mai le ata foi le so si fa mai le sa ta uta roi nei ale la lang pasa mo foi ta o fa mai fa mai si foi le a le ceremony lava ele ai e lo mau ale fa mai le e te oro mau ala itsa mai ona lange na manino foi sila fia foi ai e mo stu foi fatau tai al por kalame male la lo langi ato e kasi le mafu anga le na tupu na mer siama na yo e tangata ono tu langa foi nei o tu ro le ngana tu langa foi suinga a o le fa mai le sa le covid le covid-19 o le delta o le omicron o le fa longo tu le fa langi le si fa mai ta o le si virus ta o le IH o tamalana ele ai tu salava pete no fono for tale que te ali le onga ko te ala wa tawi e ke le lo ala o pili fa ma fatwa e te o fa tu o matua ngasi au o tino o fa le tonu lo fa longo yo pona ai o ti ngas onga pongai atala noa la fa mai na to wala le ele ai la e ele ma fuanga tamana ye e ele ma fuanga ni na sil tanga ona o fa ele tanga tu langa ele tonu fa ya tonu fa sa mai la fionga le tu a ole fa o fa mai ni o ile ai da ele fa longa tamana ni o va ye o ya ma li fo o fa lo longo tu me li fa ya o tala ko mai samo yo na file na lua se la men pasmo tu ale saula peti mai samo ola o fa sala mo tu tanga tor covid tira positive ma no sala mo tu ya ni positive kaisa asa mo le covid-19 sa o dai se malesi mele au mai ne fa pera o mana o mia fesi mia ma o mana o mia se tasio fa masino se li posti mai i susu enga i tekela le fale maline o maline fa pena ma wale poloka le ngala wala i tonu le ta vale la watu ma se anya le pepe la mali o lo faila so su enga masalo mia te le fesi mia la ya o le mele pepe na mali sa o ile limonia o le limonia pena mali ile koviki ta to ke le kilo la ya so fa ma pena fa ele failo nga no po le fale moro wali public place po la o po tenga luenga e mo ile le lova of time la ti te matua fa ia le lango ele fa i fo ele mo e lo no winga ele ai fa ia si fa fita uri te o tanga tani sida le mele ia se le la ma o kala ia ai tato tu ua ile tu talo ia na ole tu na te o ai tanga ta fa fita uri o la fo fe mai la fionga le tu e tato sita io tato ta i dalo nei i le raro langi nei o tau tau le ai o tau fa longo o tau matai o tau tai yo to au na foi mal fa ma oni fa pe ona fa ya ile atu ali mai tanga ta fa pe ale tu pune ni sile to ngame ya ta ilo ye masale ai longa mala na me ya o le fa so atu na ya te le lova ali lo ma lo lova va tai le fa so mai ta wo yo lo finanga lo vo yo wa ya le ta to tal no vo mo fitu fa ai i nei tūlanga wā ni mai ia mai se il tātou whenga i pēr ia mo nei whaafi tāuli o le soi fuanga lo a fi ai i tātou i New Zealand nei ai pe ole nganga lau tele le nā tas e pe a fu o mālie le saunoanga fu i le usu nei ia e tele i o tūlanga i tau ana tātou maanga whangafa i ai ia wai e a fu i ia ele tau toi fa amtala inatu le o sa no fo ia le sui pe on tu le mai no fina ngalo ia mai ta hu ia wale ta to por kalame ole ato e fe va ia e nei ta ia ia le wili statu val au fingo le wano ia ai fa tai lava on sai mai i lungo le leina ta lo fa ma lo sai fu la wanga ma makasi
Ia, malo lova, telengal toa, ia, talofa lava, alo, so ifu muia. Ia, malo po ile. Ia, malo kau kuaku, ai po. Ale pensingi, ai. I. Ma kairo ai ia o lua. Ao lo ai nga baku po. Kaluara ngai le fa mai o. O ma wala me fo ngalo le pe wai. Ia. Wa sea o le pe wai. Eu ai foi ngai lo kalu tinga o kakei. Pega que vas ver cuidar si lo canti o le ai. Paul mele o fai o le fekele fong ya viri mai ya. Viri mai anti o mai o como lo ya. Ya no fai ya le mangui o le ai ngoma le ai. Pe wa fai le kele fongi. Wa fai ma pe so kainga. A ka vale ya. Ya lo kalsa. Wa le wa ko la lu le fia o kuku ala ka vale. Wangale mali o skingo kifale ngo alo kuai. Paungal me ngo ula kuai. O nge me fa kau. Ya wa kau le fayengi fa kau. O ka fa kai wal malo. O kurkun ka le ya le kual malo malanga ngale fa ngele fo ngale le wa ngole ku aya. Okay fa kai a fo il malo. Wai mangkua. Pole alava le fai kio le aingo malaingo. Le fai ngofie. O voi puso smalo a. Pole o aku oio lai ol malo. Pole la kongam kafayo ia maukingo. Le malo le kungu lai ule lei. Ya, awang e fale kongo o wai. Me la ungo po e kungu la fai kongo. Le lei sala mo e kaukar kumai. E ele va felo lo ai mai awar kai me ele koi fengi leo kuma ki ai pai ka makua upum kong a kunge ia sa lokoa sa lokoa le ka ke ma aia e vo ngale le skwa o ia sa lokoa kupulang mra ai ngoi pai kwa kalan palmio la kirmal palmio au sa mo ia la le va felo lo ai nga ia kia ula ia po le ngal fa kaya un malo kai fo ngai ku ngu le le pa ba ya ku me uma le on ko manga le se manga le se me o pa le kong eu vou lai me o pensing ya o le voi lo uma la langi kasi le ku ngu o lai ko ngale fia pa le lang pule yo awa fa inga ma la langi wa lo ngal ka o pensing ia ale me fa kai ai o que fa kai voi le ko ese foi le ese me la ese lo piere ko ese me le skma me ele lo skaka aya ala fai ka yo au fe wale pe o e mal la ya ko kai o kala la ma kauda a fai la e sa inga bo nga le o kele san ku per se painting ia o la ko wanga pa kau me la ko fu awa lo que kaukala kwa uma lenga wo mai lenga wo ko biki la wanga malo ngang palo mani kalwai lango ngalango o melenga o inga yao ole ngalenga walul maliu au mai lo ngango sa wo kal bak foi au sa lo wo kali aya ole ke pa kai la ile akua ngango fa ngakua wo ngale o au ngai pulua wa fokuangian eu kangolo ingu baku foi kangolo ingu aspol ia penedol ai ke e fa luanga o ingu penedol se ba kwa ele au nga o apa ko se bangula ya langa ya fong pala wia la mai ka bai le neurofen la le malo se kulungol penedol ya na le lua neurofen o ingu ba ba wa kwa pela kilia se ya pe al malo ko pa fo i mengo lo le mangalos lo que kau kala kuile ngang palo ia ke wa ia mal mere ku puai ai la u ma kau o le awar pe wa ai ngopo le i o ke lo la lengo wo e lengo pe sia mai il mengo walwai ia o ke lo ala va o le pe wa i
e la ngor fa ma ia pipis ia mai nga ko e mawale kala muri sa le sa ia ka sa mangole ale pesia mai ia e sa ia o le ke pesia mai voi ma uia te fa pe kai fo i le ku so wale wa o isolate ja uia i lo poku le puinga la le nga ya grandchildren ma sia ka ma chunga inga ya o fai e o mako ba ku foi o ka ikal ka ba ku pe o ikale le la foi nga le ka ia se mea a kai loa punga le ia inga e o ka kaula mua le pa ia ku kan wa ele ba ku foi ko le ban ka ko loa ma o me ka ku ele nga o me ai o la ka ni lava ele war ka kai pa ku ku ai le ku pe le kene nga o me ai me nga ska mai pu vai ke ngoi o lawe ile lo pa io le ku nga pe o le evo ngalu malu sia mai ele ku pe pa ku mongi me kali kongu ile ku ya male la wale o pega o pipi mau ile ku so se me ka ile ku e ke le pa pe la ku la wale ka ku ngo ya so se me ka ile ku ke kangi ile ku pa makala umai la sir mai le ku ai a pai like kali kongu mongi o le ku e mamanga ro swapa mamanga ro alo fa mamanga la pu e pe ale e mol makala ro se o painka a ela wa li la ma e pa kalame ma pa ro au ili ka no malo sa mo pa kai fo ia la wango pa pe kai la amu ya po yo ke le lo sa makasi ba lo longa kula ba pa ngalo ko kinga lo ko lai lo ko ko sa mo ya pa wa ma ko ya pa mo ya ili le ko yo ko manga ya mo nga yo ko ainga pa kai kele nge ya so mo nge ya so la wangam ta After tele, stai la valvala mai to, ma vi fo ia fo fuanga toyo le so, lo fantu, sai fo ia. Ta wale, talenga ya al toa il tulanga o le awol so ona fe hai. Le ia se me ta ua e malanga i la. Ia ta to on sai da to fa. Pa wal pe ta ua after ile li o le mo so fo mal loina. Ia se i longa ona uma le leil fa mai o le mai ta watu. Whaaringa la au poto i tūlanga o whaamai pisi. O le o te ata tau mo le whaapunga o whaapeltania, ho ilele o le peak, le po o le taimi e au pito maa ua lunga ia, tangata e a whaina i le whaamai. O lana winga la o le mea, le au whodinga e lua ruifo i lalo, tātou te ilo, lai whainu mela, e mai sea au kilani lea sa pei o le au tua lea o le whaamai. E le ngata la il nā, Oi o lona winga o le luifo i lalo. Aua la tātou te vave manatu fo i lea ua uma. Po o saunga le mu, le hai. E tā ua le onu sa i pēa. Ia, ma le whaai tete a tangata ia malona a inga. E tai pēla o na sauno le toa. Ia, i tūranga wa pēa. Whewa ia i mea tāla whea ngai ma te tau. Ai whaamuta. Ia le te ia fo o oso le ta vale ia ona ta no ia tau feso soani le i le ta fio le pipisi pe o le fa mai o le aso na file pe ona o mai da wat le sa no ai le fa tum silio o le soi fo maloina Ashley Bloomfield de fa pe o le o silsila mtanga luenga male malo fa ia fa ile malo ile au mai o se tui fa au popo e wha ai tui. Fo e nei ona o le pui nga lava. O le tusala o le tui lona wha. E la o mai tau atu le wha aringa le wha atun sili. A whailoa o le apasia e le malo. E ma le kapeneta. E o lona winga o le awa noa le tui wha apopo lona wha lea. Mo tangata mātutua. O le wha apunga hoi lea o tangata e o pitu sili o nā wha ina. Le most vulnerable. O lona winga la, o lea lava la tātou te maita wina. Lea o ngā o le mea nei o le tui pui. Ea tātou whaadeli la masalo steimi o le awa uli nei. O le asau no ai, le tamaita i pāle mia e whaasisi lalo ia mai. Ia fuafuanga uma o lo o te toia le mano e tusa o le wha mai. Mai se ala le taimi le
pia la o maso salo le atalai nei ia tapu ia iai misia le malanga mai o tangata ma tawhia i no fuanga whaapito ho inei o le malo ia alu tangata ia ilona ainga le hoi sa mai tau wina le whae ungol vai aso se li poti hoa pia e iai tangata mai fafo e le iai ama se tui e tasi o whaia ai le o toi tawhia la i le MIQ tangata New Zealand e le oni tangata fo ia siasi tangata New Zealand ia ai le i whaapisa la pe whaasara laua halo ia mai ia le vahenga lea ai le mai no ai misaro la mo se ui linga i se saunanga mai le tai o le whainga malo i se taimi o le so ia ona tātou mauti no ai leo fufuanga o le toi o le whaamai ai tā uma lawa ia tātou uma ia le tau sia pe o tūlanga wha le soifua ma loina ia pe ia o nei le sfultasi nei le tai au le o le saunanga le paramia ia ona masaro pe mo mai tātou telefou le uli whapoponga ia nisi o vaenga le asauno le paramia le ua il tātou wala au le whionga le wanu o ia whaaftai le on sai mai le leina whaatalofa atu i le wala au ma lo lava le on sai mai talofa talofa la wano talofa lava ma lo sai fua kongi oi tau ili karo vai ma lo le sai fua la whionga o mai al tau pito no i Perth le ngai o ya kira ma ko ngi o le au wakan kala mea kalo vai ia ma lo lava lo vale soi fu mo nuia ia sa no ia le mo no va no il tato tale no angolo por kala me nei o ante fe vai ia nei i Wellington ia fa lo ngo ku ai por kala me ai ia me sanga ro ana ko fia tale ngo ku ai ngile en ka punga mai ngi kaya o atasima ma sinsona ya mari i ngai Samoa en ka ko vili Samoa pa na ngo vili yo malo ia o la ko pole o tawala o fam kalanga ye ni sine pole o le voinga mawero kai la hu ko tenga venga i fama ile ma lo lo aftai la pole nga o fo ngai kameki rai ki li fa ya kui no te awanga kameki nga le la fa ka usanga ye ngai ka nga la ko pole ma lo ka ko mo fia ka nga ko ai ni ka ulai wa de fa ngo ko isna ka la ko pesa mo la ko ai ko ka wang si siran maloi nga ka ko ai ngo nga de dingi si fa foma mai re ka ngoli ma sa kai mingi ka ko maloi o ni fisa so gi vonga le abi ko ai mo mai mo ka suka me fai ki me fa pena e nga vonga le ta nga so la nga vonga le ko dunga le a ko ngo fa rongo mai ni si malo e de ka ana ko nga fai e mo ia e ta wo ia lo fina ngalo na wa afua nei i o kile lo ina ya auto a ma to nei ia ina if so ni fa pe na mo mai lo visa ho ile o le social development ministry of social development i mo nai ainga e tai pela o me ta ma fa so ni ai i ma se le ni fo i so ni ai o le mo i nei ia ai kalo fai se tato tu no ia msalo o le ai ta wo lo fina ngalo atonu fa fongo moi fo si il tato ngana a me sel tato atonu umal malo ia atonu fa o tu ia il fai nga malo mo le fioga il palmia mal capeneta ia se fe so ani mona ie lima vai i o si tato tu no talo sia io si manatu tu na wanu ai manuia por kalame ba ngai kele fa ke la vala o mai te o lo so ia alo fatu i ma oi mala ainga ia fa te tele ia so i ia alo fatu ia so i ia o mala au mauna mai stasi fo i tamari i o tatu tu o lo ala le ayo Perth so mai atau ili tongi ta leni ia fa te tele ia alo fatu fo i au fa fonga i lo tu langi i le ai nai tu tele o Australia o to lala ma no pia iai ia o le foi mo ia ma to nei tu vai ia tu langa o tau ia uia o fa mai ia e lo mo te si la ia se tu no ele o fa ina el fa mai mali ele fa be o na ta to nei ma Samoa ma foi ma Australia ia ai pe o le tu langa na la ina tau o le fa mai tele ia ona ele e mo se tu no o sao mai ai le na ia ina i no ia ia ta to il Pacifica sa u mia le taimi ele ai se mai ai tai pe o tonga ai ala o ia
Ia, o tātou la ia la o mai tau atu i li poti mai Samoa. Ia pei o le motu o manono lai manuia ele i o ia i seisi, ele i o ia i le wha mai. Ia pa me talo sia au ho ine i alu aku se malo vale alu i kai. Ai tau na wha i tete o lai manuia, ia sara foi ma apolima o ele apolima tai e wa ele to tele ni si e lanai. Ia tātou tāra sia i awane i o ia. Ma le sa wha pe le saol wha mai i sa wai. Ia leo mai tau atu fo wa i sa wai i lantou. Ia le ia le wha ngonga tu peona sa no lawa no le motu mana no ma apolima. Ia wai ili si me la apole i mo vai ngo yo fa tau mai fale o loa yuta. Ia le tele le ia o le motu i ama ma vai ngo pe awa ia le fonga tau mafa. Ele eise me o pawara me tau whale tonu i tai, mo se manono o le me o le suawai. Tau mafa. Ia, maari. Ia, tau mafa ia, pia ona e sao no lai, e tele ia tau mafa i le sawi. Ia se wanga na hoi la, ia o whale tonu ia, il tonga whai ma, il tonga ulu i sawili. E tele al me tau mafa. Ai, pia o le mena e tātou te sisila le ia, e iloa ai. Ia le tūlanga ma tau tia o nei tu ai ngā wha mai. E pe ia on tau o i stasio mala o mai mumua i tātou Paul Kalami. Ia e kou māsano mia api e moni le leifo. Ia au mamanu fo i o loo su e mwhai tau i a fionga le i le tuspai. Lo pio loo tau ai le. Ia tu ai ngā whaafi tāuli nei e iai le taimi. E hari ari mai ai mea wha nei. Ona tātou mautinoa lea. Ia pe i se mea tele o le atupu. Le le ngata i wha mai, o tau o ma whewai vai a inga, ia ma tūlanga wha pēr. Ia lono inga, ia le i sa o le ia, o le tālo a, ma le Salomo, ma le onsai, mea whaati ngā, ma i se le ni vai tau o le soifuanga. Ia o le tātou te ia i le vai teimi, e tā pena pena atua i aso maliu o le li i whaola, ma le toi tū manu mano. Ia pe o le vai tau ale nei, ia ai o le tūlanga na ia i le tātou mai tau atu fo i me tupu. Ia mai se asi o tātou si o manga i vai lau whanua fo i o tātou o alala ma ua nopia i nei i Aotearoa. Ia, ai whape fo i whaafonga tā po i mai si tātou tunu i Samoa. Ia pe o le tūlanga wau tele nā ma le nganga fo i lai o na ia tātou whetu whai. I nei lawa i tu a inga o ma ta upu e a fia ilau tu soifua mo le tātou soifuanga i as oma. Malo, waptai, tai lo whiunga la wano. Ai mane tele le tūlanga le ana o i lau saunoa ngai le tū ilo na whahale pe on saunoa i le whatun sili o le soifua maloloi. Ia ona o le lau nau tenga lawa ina ia pui puia, ia mesela fo ia nei mātua, ia matangata o mātua. Ai a toi whesiri leo ia i tātou fo i le, ia se i wanga nal tangata fo i le o ele i whai le tui ma le maramala ma le tūlang. Wa tātou whesili nei. Pe o hao ngā la ia tui ia tolu lea na tui i tātou ia tātou a mise ia tangata ia ua mai ana whai la tui. Po o hao ngā i le sila mai fo i le toa tele ma le whai taua whai tangata. Ia, a tātou tari la i tātou. A le hao ngā le tau te wai a tui ai tangata ia tāwhia ICU. E leo ngā le toa tele se whai numera. Ia ona o le tāua la o le tui le ma le ngā le tui le. Wa ana whape le hei tui ia tasi lua toru wa uma. Ta whewhe i se teimi fo i le. I se whai taua whai o tangata e tāo fia i le whale mai e maise ia le ICU le po le potu fo le mo tangata tingai. Au te iro le tāua le o tui pui e toru. Le ua whai titia i le whai o tangata ia tā oto i le potu ia tingai na wape me tau atu ele o se lau ia tangata le olo o ile ICU le taimi nei tono o New Zealand lato. E moni le leia, pe o le lau le mai tau atu, o le pe o na utau, o la tātou loa nei se saunoanga alo ia mai le taitai o le māno, ia tūlanga o le wha mai, ia mai se fo ile vaenga leo tui pe o na wha ai loa mai ana fi le whaatonu sili o sui fua māno noina, ia ai aua fo ine ngalo. O le sa tui na mai mua le wha sisilanga, o le tui whao popo. Misano pe o le ono masina e au ngā hai. No inga la o ke le lo ia o na whailo tu i whao popo. Ia Januari. Ia le Februari. Ia mati ne a mati o toru masina. No inga o te toi ele o le toru masina. Ai pe la
o le popolenga o le mtanga luenga ona o e mātutua le soifua le pe asisira ho i whaamamunga i le vaiaso nei ma le whaasolo tu le vaiaso umawai o le tele ao e na maari liu ia o le ono se furu a ngai lunga ono se furu, fitu se furu e o lava i le iwa se furu nai tangata mātua ia na maari liu i le whaamai i le vaiaso na te nei whaasolo solo mai e ai la amtanga o le nei vaiaso ia pa ole mea ona e le on fai ona whaalawa i tele mai e le mtanga aluenga ia details o tangata ia tau fia e le ICU ia ua ana whapea ma whai ana whapea mai a mela o le tolus furu le ua iei nei i le ICU e lua se furu e le iei ni tui ai pe olea e le o ma whai ana whaalawa i tele mai ia fo inu mela ia i tūlanga māsani lau fo i o mea tau na whaalilo lilo ia ai pe o le mai tau ia i pe o le anganga tonu le nā le e a hoi e mo i umo o tātou tui lona tōru. Ia e le whapea o le a whewhea il whaama i a tātou. E tātou te maua lava. A le whaapunga leo, leo o tātou tau on tātou tali tōnu i ai. E haa whia lava. E maua le whaatali tale, ma le whaa se i tulo. Ia, o le tonga whiti māsani ia. O le whuala au lea, o le Panadol, ia o le paracetamol. Ia na pauale nā. Ia to anga e tau mawha le vai marulu. Ia ma fwoi ma whai tete o le whālua. Ia pe o le wheso so hani tele. E o klere i lau sunga au ia. Ia te mi whai whaata tale ai pe o ko pole. Pe o le a saule. Ia e le ia le whai o le siaki. Mani. Ia a whai mai a le ai. Ia o na e sanga mawhan whana lea. Ia o le a ia i tūlanga ia i tau na whai. Ai pe o le vaenga na ia tātou tālusia ia fuafuanga o ia i le māno i o le awha iro mai i le so wa le na sa no sudas ia no inga la o le toe mo mau ia ai pe o na i mta upuna i nei fo i wha apoponga o le atu e whewa i le tūlanga o tātou me tau na whai e tau wheso soni ai i le taumata o i le pensini i le hopea o le a kaunga ai whai lau o te tau ona sui sui e tātou fuafuanga pe ona sa unua fo inisi sa wala au mai ia ua tele ina tuuli ta vale a ua wha ngā ina ia le sa ia e soi wali a ngā i le dairy po lale me mana au ai ia pe tasi a hoi lea soi whai ei le whaatau o le vai aso ia ona le toi mana o mia leo le aru so o i supermarketi ia se i wanga nare lotu i le sa ia ana ngā ruenga ia, a whai tau ngofie ia le train. Ia si ia ilo so le pasi po le train. Ia e, peo o nā i swinga nā te tau tātou o iai. Awa, o le mea monia, ua le o toi tu tusa le soi fuanga. Ua ese nge i aso. Ia ona o le mau, le wha mai, o le mau wha whita au li lava. E le me whailan kako koe wha pēr a mela, o le ato e fo i le mea sa iai. Ua le o toi iai se mea whape, ua le o toi iai se mea sa māsani iai. Ua sui, o suinga i o le soifuanga tātou te le mawhai, ona whai e se tonga whiti. Ai mawhai, ona tātou sui fo i ma tātou, ia tātou a mionga maanga, ia ma tūlanga e pei sa māsani iai. Ina ia tāla whea ngai ma nei taimi, ma le nei vai tau o le soifuanga o tātou iai tasi i wha mai, ma tau o ma tūlanga whapea. Ia e sao leila, ia a fuala ia i le tūranga le il tātou fisa whaasara lau nei, le vāo tātou fisa whaasara lau ma le maloro le central mele ia pu e le pasi ma train. Ia i le tau on toi pu e se, toi alusi se ta vale pia whapea, whaonga atu wale ta vale le fale, ia e wai le mamao e whaiasin sa vali vali le loro le center ia ma pu e le train. Se whaid pensin. O le mana ia i o lo whina ngaro. Salo, molo malu hui o si lo fiele mele ia i tātou ofisa nei. Ia watu i mele ele holi i wa man Kevin. Ia ele ma atu la male. Awa pa asa vali vali nga il center. Ia alki fo ia kuka ilo ia. Pe ma fai ona e toi sa vali atu i la no. Mo i le leila sa no ele ma ale ma na ia fo e tau no i la no olo. O tua ma na ia ale exercise. Ia pe o nā i swinga nā e tauan tātou maho whau i ai. I efeso soa ni telefo i
whaamalo si ai pe a pe tu le ta wale nei lo o teimi umalawa ia o pe na no fai ai o tu langa na o le tātou porkalame ona o mai tau atu i le tātou teimi ia wha taitele atu i le pa ia maurunga o le au whaafonga ia wha maurunga tu fo i la se ngana fo i o le tālo whengai i le whaafonga mai ia o le nau lava e tu puai le sasi ia mātou te wātu vai mālo i puenga a o le nganga maurunga lava o le sifonga le lomua ia o le langa o nai mta upu e whetu wha i mta tu tala no iai ia tau le mo waise so swani ia ma nga fo i lo tu sui fua mo tātou o langa i le nei atu nuu a maise o Wellington tātou o nofo manopia iai ia ai wha mo moe i leo lofa maleanga le leo tu pau le langi taita i atu lutu sui fua ma ua se whae ungolo vai aso fia mo le manuia toi wha whilo i fo i le vai aso i le tātou ngā ruenga nei wha te telefo i le mamaru uma sa maua lava noa tau te whisota i mai ai ia malo lava le tūwha mai i au tau whinangalo wha lia wha tai le sunga ia tāsi i tui tolwa a mō le sosoni mai le tātou ngā ruenga ia ai mō le nitaimi ia mātou te wha tau wha ma wha so i fua atu i lo malu o le tātou tino o ma le au wha fonga.
whaafonga ili nei tae au. Whaaftai le atua wa au mai manuia lau tau soifua mo le tātou wola. Ia ai mai se fo i o le nei a wanoa. Whaaftai fo i le teknolosi o le ofisa whaasalalau. A wala o lo mwhai ai o na tātou fisota e wi lava ina tāo mia ma whaasaina tātou uri sa o le tonga o no le whaamai mais whaafi tāuli. Ia o lo mwhai lava i a wala o le mana o le alii. O na tātou fisota. I whaaftai ni a wanoa tātou por kalame o le mōli o le awa. Ia o le anganga ma le whaamoi moe o le ofisa ma le aufai ngā luenga. Ia o se awa noa tātou te whetū wha iai ma whaasoai. Ia fionga pa ia le atua. Tā oso ina i pēr lo soifua ma lo tātou wola wha le whātua tua. A tātou a mata li te tālo. Le atua whaaftai wa au mai manuia le soifua ma lo mātou wola. Le ofisa whaasala lau nei ma le lātou ngā luenga. O le teknolosi wa saunia e le poto ma le atamai wa e fōa i mai tangata. O e iai le poto whaapitoa o whaasala launga ma whisota inga. Wa au mai manuia fō i le soifua ma lo mātou wola. O le au whaafonga, mātua, mātutua, o au na ngā lulue, ia ai maise o e o mawhai o na awa i mai i le nei awa noa tā ua whaafitai. Si o mia i mātou i whita ma whaafita uli o le ola nei. Ai maise fō i o le wha mai. O lo sai ti ai le ola sa ulota. Wa le ngata ia i mātou i New Zealand nei. A o le lalo langi a toa. E o lava i si o mātou o tunu o Samoa. Whaafetai le atua. A wā mātou te talitonu ma whaatua tua. O iai le mana o la o fio i mea unga. Mātou te tālo, whaatasi mailo wanganga. Mātou whaitau mu whaalongolongo i awa fionga i le nei fo i awa noa ma le nei polo kalame. Au mai o mātou manatu, ma o mātou mafaufau. Mātou te whetū whaai, ma mātou whaasoa. Ina ia lava ai pēa o na tāo soina lo mātou i loa whaare whātua tua. Mau ai pēa lo mātou wola talitonu, ma le whātua tua i la ua fio. O na mātou te tālo lea, e ala ia Iesu lo mātou li whaola. Amene. Aole i amataina le tātou pulkalame, ia tau ina au whaelo atu o le tātou telefoni, tolu walu lima, lua o whātasi, ia a whai te wala au mai, ia au mai lo suafa i le lava ona, la ua si ilfia lo ngoa, ia a o lo foi lo suafa, mana ia i tātou fitu whainga. O le tusi whaitau e fia whaonga ina i le neia so o tātou pulkalame o le Roma ilo ni mtau po e walu. Sila e le whai upo e taulis fulu maratasi o le whai upo e taulis fulu iwa. Ae o le tusi whaitau o le taulis fulu lima e o le whai upo e taulis fulu mana iwa. O manato la watu le awanoa lea sila i le tātou tusi whaitau. Ia ai aole i amataina le tātou suenga ma nai manatu lava o te manatu o le tusi o Roma o le tusi ua lau vivilu ai lo tau mamalu ma lau kerisiano. Tasi lea tusi o le whenga inga fou o tusi tusinga la apostolo Paulo o lo pito silio na tele iai whaitau ngā lau kerisiano ma whaari ngā mafau whaunga lau kerisiano. Nau nei manatu ai toe wha manatu. O le tusi ua talia lau tele e le au whaito wha ma le au kerisiano. O le tusi na tusia e la apostolo Paulo. Tusi e tuai i le au whātua tua i Roma. Peo na tā ua e le whai upu mua, a whai upu e fitu o le tā upu mua. O la tusi le nei a te utau malava o i Roma. O e walo whaina e le atua. O e wavala awina e whai ma tangata paia. O loo tā uai e le apostolo Paulo, o tangata ma le au whātua tua i Roma, o i lātou wa filifilia e le atua, e ala lava i le alofa tu noa o le atua. O le whiau tau momoli fo i le ara apostolo, wha mausa li ma wha mauti noa le au whātua tua i Roma, o le atua ma lo nā alofa tu noa, o le ala lea e tasi o le wha o le tanga o le tangata.
O le tauami o tonuina o le tangata angasala. Ina wa ia talia Iesu ke riso. Le faalinga o le alofa tu noa o le atua. O se taimi po le 5 i le 5 tau sanga talu na fio mai Iesu o lo manatu le au su e iei tonu tau sanga na le tau sanga na tu si ai le tusi i le au fatu tu e Roma. Wa ta ua o le tusi i a Roma. Ai le taofi o le au fatu tu o le nuu o Roma o le aitele. Pe ama le miliona le faita wa fai le taimi o le apostolo Paulo. O le nuu sa te le taofi le ngata o tapua inga fa Roma. A le tapua inga fa Utaia. O le kalensia fo i Roma e le ifa vaina e Paulo e peilawa ona si la fia e lau kirisiano i suenga ma faitau ngā tusi o le nei vai tau. E el milatu o le apostolo matua o Peteru, manisi o le au apostolo, sa ngā lulue i le tauati nae o le kalensia i Roma peitai. Tasi lea o a ai, sa nau lava le apostolo o Paulo e fia o iai. O na olona manatu o iai le whaavae mautu e whai totoa whaau ai lana whai ngā malanga malana ngā luenga wha misionare. Anga i atu i nuu i sifo ele i o iai le tala le lei. O nuu ia o Sepania i tala atu o Roma. Ai mua e fia o Jerusalema o nā aluailea a nga i Roma ma anga iai i sa sifo lana tala inga. Nai manatu ia tātou te mawhau iai ala tātou tātou pese ia ona whaitau leo le tātou tusi ia ma tātou mawhau i ma tā upu o la filifilia i le nei aso. O le numero o le telefoni 385 lua o fatas. Wow.
sila loa i le tātou tusi whaitau, Roma le mta upu e balu. Whai atu e sila le whai upu e tolu sifuru ma le tasi, e o le whai upu e tolu sifuru ma le iwa. Ai o le a o whaitau wina mo le whai upu e tolu sifuru ma le lima, e o le whai upu e tolu sifuru ma le balu. O le tusi whaitau le nei aso o filifilia mai i le tusi whaitau aso o le e whakasā. O lo iai le manatu au tū, tā ua lo tātou mafo fau, ma tātou whetū wha iai, i le nei fo i awa noa o tātou maua, i tātou polkalame i le nei aso. Roma mta upu e walu, whai upu e tolu sifuru ma le lima, e o whai upu e tolu sifuru ma le iwa, o le a o whaita wina. Whaafonga mai ai a fionga pa ia le atua. O aise na te whaate ese ina mai i tātou i le alofa o Keriso. O le puapuanga ea, po le atua tuwale, po le sāwā, po le onge, po le lava lava, po le pangatia, po le pelu. Whaapeo na tūsia, ona oe o whasio tiai i mātou i aso uma. O whaatatawina i mātou e peo mā moe o whaasia. A o tātou manu maloa ia i nei mea umalava. O na o ia ua alofa mai a te i tātou. A wāwa o mauti noa. E le mawhai e le oti, po le ola, po o angelu, po o lii, po e malolosi, o mea i nei o na pō, po e ua le to tuli lava i. Po mea i nei o na pō, po mea atali, po le mawalunga, po le loloto, po se tasi mea na whaia, e le ma whaia e ia o na whaate e se ina mai i tātou i le alofa o le atua, o loo ia ke riso Jesu, lo tātou ali. Whaamanui mai le atua i le tātou whaitau, ma le whaalongolongo ia nā fionga pa ia. Ia tu maua tupea ia te ia lo na lava vi inga, nei e o i le whaavavau lava. Amene. O le manatu au tū le te fia whaonga ina e le tātou mawhauwhaunga e le tuspa ia e le nei aso. O loo whaasino mai le whaasino ngā le tuspa i tau aso. Mō le nei vai aso o loo whaapea. Whesa ngā i ma le pōuriuli. Popole ma le atu atuwale. Facing the darkness, worry and anxiety. A mō le aso le nei o loo whaapea le manatu au tū. O ai e whaatea e seina. Who shall separate? Tātou mana tunatu ma mawhauwhau. I le nei tā upu tā ua. O apoapoa inga la apostolo Paulo. Sa ia apoapoa ai ma whaamalosi le au whātua tua i Roma. O le mata upu e valu. O lo tau tala ai le apostolo. I le alofa tu noa o le atua na whaalia ia Jesu Keriso. O le alofa tu noa na whawai mai ai Jesu Keriso. E whai le tōngi ola mo le tangata ang sala. Tā upu alea e whaafina wina i le taimi o Paulo. O le tausi i le tū la fono, ma le alofa tu noa o le atua. Whai mai Paulo, o le tū la fono, o le tūla fono le atua. Wa solia e le tangata, o na o lana anga sala, ma lona nau i mea o le lalolangi. E sa vali wha le tino le tangata, a e le wha le anganga. E ta uami o tonuina le tangata, o na o le atua i lona anganga ia Jesu Keriso. E olai le tangata wha tua. Pe au na tā ua e la apostolo i le amatanga o lana mata upu. Ma le tusi ia Roma. O tangata whātua tua o e ua wala a wina i le alofa tu noa o le atua. E whaapea fo i lao na ia apoa i ma wha malosi atu. Ina ia tu mau i le whātua tua. O le taimi lea e tusi e tua i le apostolo. Taimi o le fetina ina o le au whātua tua. I le tele o talitonunga,
ma tāpua inga ese. E le ngata o Roma ia lātou tāpua inga. Tāpua i le atua o Venusa, Venus, o le atua tamaitai, whapea o le atua o le alofa, Goddess of Love. Whapea fo i le atua o Mars, po Marissa, o le atua o Taua, God of War. Ai whapena fo i le lotu i utaia ia, ma lana tāla inga lea sa whaipea. E whaato sina tangata kerisiano, ina ia tausi le tū la fono, ma whaia tū maanga wha lotu i utaia. O na anga baa i leo le tangata mo le atua. A le apo apua i atu, le apo stolo i mta apu e balu. O ia mea uma, e leo iai se wha o la ina o le tangata. E ta uami o tonu ina le tangata, ona o le whaatua tua iai Jesu Keriso. E le ai se malosi, e mō lia ai le tangata o iai le anganga o le atua. Na o le malosi o le whaatua tua. Whaiu po e tolu sifuru ma le tasi e o le tolu sifuru ma le wha. O lo fesili whaalu i tau. I le talito nunga whaakerisiano o le au whaatua tua. Whaamanatu ai e Paulo a whai o le atua ua i le tangata whaatua tua. O le ala lisi malosi e sili atu i le malosi o le atua. O ai se whaasanga tau i le tangata. Pe a whai o lo puipuia i lo na whaatua tua i le malosi sili ese. Le malosi o le atua o lo tā ua i whai upo e tolu sifuruma le lua na ia fōa i mai lo na alo e toatasi. O le alo e toatasi na maliu, na tanumia, na toetu manu malo. Wa fio i le langi, fōa i le angang pa ia, o le anganga lea, ma losi ai le tangata whātua tua. O le anganga i lunga atu o le tūla fono, ma losi ese o le lalulani. O Keriso o ia na maliu a ua toetu mai lava o ia, o loo i le itu tau matau fo i o le atua, o loo whau tua fo i o ia mai tātou. Whai upo e tōru sifuru ma le lima, o ai se na te wha e te se ina mai i tātou i le alofa o Keriso. O le fesili a le apostolo. O lana fesili mauti noa, na ia i loa, ma ia ola ina, vaenga uma ia o loo ia fesilingi ai le whaatua tua. O le pua ngā, o le atua tu vale, o le sāua, o le onge, o le lava la ba, o le pangatia, po le pelu. Sa sāua ina le apostolo i taimi o le natala inga. Sa atua tu vale le fale pui, ma le lamatia o lona ola, e sa lama e whaaleanga la natala inga. Sa fia ai le fale pui, sa le lava ba, o na o le sasa ma le tā, o le tū whaaroma, e ave ese le lava o le tangata e wha masiasi, ai sasa i luma o tangata. Whai mai le apostolo, na te mauti noa, e lei mawhai e ia, mea e tele mawhawhita auli, o na ave ese le alofa tū noa. E lei mawhai e ia mea, o na wawae ese ina mai o ia, pe wawae ese ina fo i le alofa tū noa o le atua mai a te ia. A o le mea na mawhai e le alofa tū noa, o le wawae e se ina mai o Paulo, ma le au whātua tua, mai le lalo langi ang sala. Na wawae e se ina mai i lātou, e ta ua o tangata ua filifilia e le atua. Wa upa tōre sifuru ono whaapei o na tūsia, o na oe ua whasio tia ai i mātou ia so uma, ua whaatatawina i mātou e pei o mā moe a whasia. O le ola ofo i na atu, e maliu maoti wha māturo, ona o le tala li leia Jesu Keriso.
Pei o le māmoe e taitaina e sele o na pulufulu e le ai se leo na o le file mu. O ia langona ma ia experience o le apostolo. E tasi le mano si anga na ia iloa ma mauti noa. O le iai o le atua ma lona lofa tu noa i le tangata. Ua manu ma loa ia i tātou i nei mea uma. Ona o ia na alofa mai ia te i tātou. A wā ua o mauti noa. Tau tinonga lea la apostolo. E le i mawhai e le oti. E le mawhai e le ola. O a ngelu, o a lii, o e malolosia. O mea o nei o na po mea a tali. O le mawhai lava. Po le maua lunga, po le loloto, po se tasi mea na whaia e le mawhaia ia mea, o na whaate e se ina mai i tātou le alofa o le atua, o loo ia ke riso Yesu lo tātou ali. Tau tinonga mau tinoa le ala apostolo i le au whātua tua. Po le ale maua lunga, o le vani monimo, mātua matupua o le vani monimo ma le langi sa ifo iai, tangata ia ona po. O angelu po ali sili. Se malosi le langi, se malosi se oli. Le ai se mea na te mawhaia. O na ave ese le tangata. Mai le alofa tu noa o le atua. Tu atu le ave noa. Whaitau ma mafau fau. O le fesili e fia tu ina atu. Tātou te wha soa ai. I le nei tae au. Whape i, pe whape whea. O na tātou wa ai le winga o le mata upu. O ai e whatea e seina. Who shall separate? O le nei vai tau o tātou iai le tele o whita ma whawhita uti. O taua ma whiwai vai a inga. O whiwhina wa inga i te tonu a inga o nu. O whainga mā lō mā tunu. O ngā luenga o le tau whāsoa soa o ta mau a inga. O le lamatia o le soifua o le lalolangi. I le wha mai ma tau tia ua o mai. O ai e whaatea e seina. O le ala tātou ba ai. I le bāwhea ngai o i tātou, malo tātou whātua tuanga, e pei o upo le apostolo i le nei tae au. Tātou pese, ia o le tātou telefoni, bili mai, a mai sau fina ngalo, sau fisoasoani mo le tātou mta upo. E le aise tali sao, e le o le nganga fo i o tātou wha soa i le nei tae au. Wha masino po o ai sa o le natali. A o ai se le natali. O le nganga o le nei wha soa. Tātou te whetu wha. E mawai lo tātou whe malama la mai. Tolu walu lima lua o whatas. Tolu walu lima lua o whatas. Pataro fatu le palau. Ma lo soifua. Ia, o leo maua tu oe, sauno mai. Ia, soifua manguia le sunga pa whengainga. Oliva. Whaftai. Ma lola. Oi le di umofo ni tai o mātango fie. Oi le saunoa. Whengawia. Whengawia i whaftai le awai mai. Ia, a moia sau finangalo. Nei mta upu mātango fie, ma le whaingo fie i le tātou tau o tātou soifua ma tātou wolai nei. Ioi, ma ne tātou mta upu nei tai au, ia vi ia lea li i mea Whaftai. Hewi, mo i tātou whaalongolong so, whaalongolong so o la ngai nei tō sungai papea ngai ngai. Wa o pe fai la unga tala le. Ia ai, moni la vai. E fau la vale a fionga le li. Nari. Ia le po sorta a ilo atu o tua, ia sina so soane tua tātou mta upu.
ia mana tua fo ore o tata ni o Paulo a o nei mo saulo ia tata fo isa pa pe on pa sa wai le kalesia a ia filifilia le tua Yesu le na wala to sila fia mai le na tai le alu a fo ni fa si o tata fo ia ta so ha fo le ali ele na mai Yesu le fai mana au na wa we tala ilo na finangalo na mai no mai le upo Paulo lo ia ile Filipi tolo lo fai poe valu le nei fo e mo ilava o lo manatu mo le au ngami malava ono o le sili ese o le poto ia ke viso lo wali ono ia o fa le au ngai na mea uma o manatu ai o ta ia mea ina o mo ke viso se mane o pule a polo sa la mo manatu ia na mea fo ia na fai le to tele o tangata na fasi o ia ono le ta o so fo Yesu le wo bole to manatu ia pe ona ia fai mai fo el fai upula ile mata upula bale fai upue fe o tolu le au soe o tele manatu ia o maua a le me tasi o te faia o te fa ngalonga do i me putuana o te momo e puno wa fo i me o lumana ia a se o fa so tu lo tatu fsili ne taia ma ne tatu fsili fa pe fe on tatu va ai ile fa te seina o te manatu ele ai lava se tatu fa te seina pe atu mau tatu fa atu ile atu wa foi fa ma ile o tatu ma wen ne vai ten le se me tatu te ma foi pe fa pe tatu fa mo ile atu pe fa mai fa pe ton tasi le roma la vale valu ole nei se tatu upu nei mea a fai au mai tatu le atu wai se fa sanga tau mai a fai au le atu mai tatu o a fa mai o a popo nga tatu te mawai e tu mau per tatu fa tu le atu wai le se me finga tai le atu tatu fa mo le atu e o foi fa mai o isa mo tatu fa mo talo le atu o le talo ile atu ma tu mau tatu fa tu le atu o le atu so ni mai o tatu vai inga o tatu popo nga mala wa o yo fo ma o ia na ave se popo nga o tatu tino ia tu mau tatu fa tu ele la se sina te fa e se ina i tatu pe a fai tatu tu mau tatu fa tu ele atu o ia so ni mai mo i tatu io si te mo fainga vai le lo matua ele foto a tele ni se fia fa so mai fa fitai tele la va la sunga fa fianga inga fa manuia tele le tu la sunga mal fa le tu mal no fa fa pel mal le kalesia ilo wa hat e me si foi ele o ofisa fa salau fa fitai mo lo wa manoa fa so i fua fa fitai manuia le as fa fitai mo fa soa fa fitai sa ta ua e fa mal la mati li tatu mtau o le fasili o aina te fate e seina. Who will separate? Taimi o le popole ma le atu atu vale. Taimi o whainga tā ma whawhi tā uli. Tātou pes. Tolu walu lima o whatas.
Talofa le tātou palau. Fasalo fatu le nganga falo alo le sunga fafengainga. Malo soi fo malangi mano ye nei sai au fo. Malo soi fo. Oi le sao no famul mo. Il fasile le sunga fafengainga. O lo to male sa sala sa mole. Talo aftai sao no ia i spali lo pinalo. Aftai. Fastai mon mata po masangu fiene sai au yeleli. E pe ia na sa no ala sunga nei mata o. Esel masangu fi. O fa festili fo ela sunga mon mata. O ina fasi ese ina sangata maletu. Asea o ya malolo to langa lewa maile sa lo tonga ile tua ilo loto ilo finangalo malo loto o te fai ai me te tau ona fai ina i o maua le ola fa fa ia fai fo i mo wa nga i lungon i tunga ele ilo sa watu ia fa nau ala to fa nau tu pulanga o te maua i lungon nei tunga ele fa mua le tua amen. O le atua na te whaia mea sili mo o tau. A tātou te ese ma le atua, na o tau i loa lea. Tātou te le maua le ola e whawhau, o mana sau nia le atua. Ka ko pese e lalulangi nei. Ai sorry mo o tau whanau ma lo wai. Tātou te le maua. O a mea fua e le atua i o tau lima. I o tau loa, whaamanianga le atua. Whaamua la le atua i mea umana wa fua i mai. O na uso va aia lea, ma tātou va aia, le pa ia le mamalu, ma le sili ese o tātou atua soifua, e lea unua. A ngā fai mai ia, le fai uponga le o tātou i loa foi, le fai upona e luas fulvalu, ngā mai, o tātou i loa foi, e ngā lulue whaatasi mea umai le lei, ia i lātou, e walo lo fātu i le atua, o e uvala au, ilo na finangalo. O e ua vala awina, ilo na finangalo. Tulou wala tala mala upu, ilo sunga whawhengainga, ma whawhonga nai tua le tunu, mea o ala atu ia ele ala leo. Elena o tau tulou, a o nofo lo ainga, i te tono lo ainga, wa o le se au na le atua. I te tono wa lo loto i fale. I te tono wa lo loto i fale lo ainga, lo whanau, te ito luam whanau. Whaavai nei lo ainga tu lunga ne whanga ele sof beli sukeris. A o walo fo inga luenga ale atua lo matou ngā luei. Amen, aleluia. O whaafea inga o lo matou ta ena. Matou te whalongo iei. Langa o iau lau au na whaawina ale atua. Na tala ina tala lei longa ne whanga ele. Ai mānei anu sa upu, mānei a mea uma. Vi ia le atua. A ngā whai mai a kako oa ele sino. O kako wa sino kako ke o ke langa o kako o tato na fai le pala ne fo nga ele ai o tato wanganga o le nganga te fo ele tua fa talia mo to ya fi fa lo mai ke riso na fai fili le tu lo le opo na fai mai le afistalainga o le tuanga vale po le tu tamasau ia fai amalo matinoa ia e alu le tu tamasau ia e fai il malo matinoa e te alu lo tu tamtau ala fai mai sakaria o fai mai sakaria fa upo e uno ele o le fisa ele o le malosi a o lowanga o festa lai mai ai o va au wa tato wa to se filma tato va vai tau ma fe vai inga o fa mai ma me wo mai tato va ai me lo festa lai mai le tu lo launga ina to sunga fa fenga va ai e mal stoa tato tartonu a matanga yo o me uta ua tu spaia wala salasta lo na to e fia mai wa pule le pule le o mea i le fai po mea o le o pule ula ko fia pule pa mai la to le pule a lo so i fuele tua o ye pule mea uma a como ko sunga i fa fenga o ko ku lo le upo mangan o to we pule fawina e au mai fa fanga yo matu ngang moli mawinai e tato te le ngasa la lo nei ono ia ile ole fa va utuatu ina ia manuia tato mau o le malim fa la va lunga sa taro tanumia ile pala to tu man malo pa pena lo to tu man malo tato to awai pe melangang pa ia le tua familia le tua ne ta ya
Familia le tu la sunga. Amen. Hallelujah. Ya fa unga le nga pa ia to finangalo. A to mani upu tu inatio to fonga mo to finangalo. Awatala ina sala le tua. Familia fo le tua fatua no falo male kalesia. Familia le tua me uma familia fo tato le tio e unga lulue ia le nga le tua. Familia fo le tua ya tina ase vai vai. Fa ma ngalo se upu pa fa le tusa ma tato muta upu nei taia. Ia vi ia le tua me uma sof pele su Cristo. Fa sta tele mo lo wa noa. So fa so fu. Aftai au el tinale. So soani whaftai fo i le awasa mau mai i tātou por kalame. Whaftai le awai mai. Tā ua tele finangano ma le manatu whaalia. Manatu leo te fia whata waina. Ua pule leo mea i le whaipu o mea. Le lalo langi na le sa whamalosi ai la apostolo Paulo. Ua waifo le tangata i mea na whaia e le atua. Ai tuu le atua. O le na whaia le lalolangi ma le tangata. Whai upu mua ma le whai upu e lua o mta upu e walu. O le nei, o le aise whaasala i e o ia ke riso Yesu. O e le sa babali i la le tino, ai iai la le anganga. A wā o le tū la fono le anganga. O le ola o ia ke riso Yesu. O tu sa unoa mai lea ia te au. Nai le tū la fono le angasala ma le oti. Tu sau noa ina le tangata whātua tua, ina ua ia talia le anganga o Yesu Keriso, le anganga o le whaoratanga. O le anganga nana te whaamasino ina, le sabali whaala le tino, a wā o le tangata ua sabali whaala le tino, o ia lea ua solia le polo inga matula fono le atua. Tātou whaalongolongo i se pese, tātou telefoni, lua tolu walu lima, lua o whatas, so pinangalo. Ia, inai minute o te toi o le tātou por kalame. Alofa el balao. Alofa. Ya, ata alofa tu lau tunga. Fai poklame ngai taia. Sauno mai. Oile sauno famun mole. La uru le lunga te fong. Ya, sauno ia la uru. Taile awai mai. Paso atu tato mutau. Po tangata fai na fate e se ina mai le alofo le tua. O tangata ita i le atua. Ngā laipa mai Paulo. O i lato uma loto i la le tino. O le ita le i le atua. E le fia la e talia le upo le atua pe fia whalongo le. E le upo le atua. E le fia po i e ufo i ngā tulon soi po i le atua. Tusa o tangata langa e maupinoa. E le fia pi lono loto i le alofo le atua. E pe o ngā lupa mai a. Le tua ya itato ala el falo tanga ya Yesu lo na lo pele tasi ya la na le fa me foi polo ya isona talio Timoteo ya elo taluanga e tamatiti wa elo tu sipa ia e fa porto ma wa ya toi wa elo ile upole ola ya el fato tu ya que le so Yesu católico ya al famil fa salamo ya le tuago teu lo loto la wo fionga ne o nga sala e oi hasia na wo e fa longo le upo le tu na o mai e te alofa le tu matalia ia le mo le ola ya na pa mai Paulo o fa sa te roina fa tasi ma o ma keriso te le to ola o ola te liso toni e tia dona alofa na o fo na te le ia Yesu le di mal fa ola o mal tangata e te ese male alofo le tu na le fie fa longo le afionga le tu na tele fie talia fo la le upo le tu tanta mondiana le tau te laipo o se a le altino e uia ina ola a woti le se fa mo tala tu le ola pion sa ni le tu sina fa so po nga ta o me ka ya fa mania le tu la sunga mer proclam fa tai mo la no aftai mole fa so mai
E o le tangata ua ita i le atua, pe i foi o le manatu o le tinana momo atu. O le tangata lava ia na te whaatea e se ina mai o ia, mai le mafutanga ma le atua, e ala ia Yesu Keriso. Te whaua watu tātou pese, pe isi spesili, ia ale ai, ia o nai minute o tutoe wha umatu ai se manatu, mō le tātou mta upu li nei tae au whaafatai. Tai manatu o le a watu se uwhai a e fo ise a wanoa e tito e bala umai ia e le a whai ina lea a e mō le tau whai i unga o le tātou tā upu ili nei tae au whiwhaita watu nai whai upu ia o le tusi lava lea Paulo ia Roma o le tā upu mō mua whai upu e sifurma le ono ma le sifurma le fitu a wau te le mai le tala le ia Keriso wa le mana lava lea o le atua e ola ai i lato uma o e wha tua e mua le iutaia a toa ma le eleni wa ua wha alia mai ai le ami o tonu le atua i le wha tua ina i a wha tua ai peo na tūsia e ola le tangata ami o tonu i le wha tua o le tāo wha inga lea o le wha autau moli e la apostolu e ola le tangata ami o tonu i le whātua. E le ngata o le whātua, ai so se tangata e ami o tonu ma whātua. O le winga o le upu, e mua le iutaia a toa ma le e leni. O lona winga, e le na o iutaia, a o e leni ma tangata uma o e whātua. O le whe au lea ra apostolu, e anga baa, ma o iai le tauami o tonuina, pe a whai e ola i le whātua. Whai upo e amta upo e balu, whai upo e whā. Ina ia ato o toa ai le ami o tonu i la le tūla whono ia i tātou, o e le sāwa bali i la le tino, ai la le anganga. O le apopo inga la apostolo, ia sāwa bali i le anganga.
ia ola i le anganga o le alofa tu noa. Le alofa tu noa lea na whaalia ia Yesu Keriso. O le alofa tu noa e mana o mia ai le liu ese o le tangata. Mai ala o le whaale tino. A e ola i le whaale anganga. O e le sāba bali i la le tino. A e i la le anganga. Ua ta wami o tonuina e ala i le whātua tua. Malufa i upu e tōle sifutasi o le mata upu i walu. O le nei, se a si tātou upu i nei mea, a whai wa au mai tātou le atua, o ai se whaasanga tau mai a te i tātou. O le whaamanatu mo le whaamalosi a le apostolo i le tangata whātua tua. Pei ona ufa i atu mua mua. O lu i tau nei a le apostolo. O lu i tau sa ia au maia i mea sa ia whengai ai o whawhita uli mati ngā. Sa ola mai ai le apostolo i taimi o lana tala inga. O le sa waina, o le fia ai, o le fefe i le whaamatau, ai mai se foi o le pangatia i le pelu, ma e lama i le oti. O winga ia o le olanga, e ave e sea ai le loto o le tangata, mai le whaatua tua i le atua. E mawhai e malosi ese ia o le lalulangi. O na ave ese le whaatua tua i le atua. A e fefe i le tangata. Matali tonu i mea e whaia i le tangata. Whai mai e su i le auso. Aua tau te fefefe i e whasioti i le tino. A i au tau mātatau. I le whasioti i le tino. A toa male anganga. Rona winga. Ia mātatau tangata. I le atua. Ma whaatua tua i lo nā lofa tu noa na whaalia i a Yesu Keriso. Ai leo le tangata e ngata i le tino ma le ola nei. E le ai se mea i le ola nei. E le ai fo i se mea ma se malosi i le ola atali. I le talito nunga mau tutu o Paulo. Na te ave e se ina le tangata mai le alofa tu noa o le atua. O lona winga. A mausa li lo whātua tua. Ma le ola whaalango i le atua. E uma le ola nei. Ma tala atu o le ola nei. E tū mau. Le bala awina ma le filifilia o i tātou. O se mata upu tā ua lea mo tātou i le nei vai tau. O puapua ngā, o taua, o le pangatia, o le lela vā, o le fia ai, lea fo i si o mi ai, lo tātou o langa i nei o na pō. Wha matau mai au penga malo losi o taua, o lo tātou wha longo i walesi wha salalau, tātou wa ai i televise ma le teknolosi wha o na pō nei. Le wha linga o le malosi wha fita o le tangata. Le malosi o le tangata malosi ma ta mau ainga. Ta fili sao noa ma sao a ina ai le tangata bai. E le ngata fo i lea. O si o mia fo i tātou i le wha ma. O le ngata i si o tātou nei e tunu. A o le lalolang. O lava i si o tātou e tunu i Samoa. Ua tupu mai ai fo i le tele o fitena inga i nei o na pō. O manatu ma mawhauwhaunga. I te tonu o a inga. I te tonu o nuu ma atu nuu. Ua su e ai le ai o leisi. I whainga wha politiki. O na o le manatu. E sa ili awa noa. E wha a se ai le mea sao. Ai wha sa o le mea se i a mawalo na ai. Ua o lava fo ia i tātou le au kerisiano. Ua tātou fite nai o tātou manatu. Ma o tātou mawhauwhau. O le whaamalosi ala apostolo. A whai o ia te i tātou le atua. O ai se whaasanga tau mai. Auane i ave sea lo whātua tua i le alofa tu noa o le atua na whaalia i a Yesu Keriso. O le alofa tu noa na whaalia i le whai o Yesu Keriso ma whaataita inga. O le tu mau.
i le alofa i le atua. E alofa mai le atua i lona lava alofa tu noa. Ai alofa le tangata wha atua tua i le talitonu maola i le wha atua tuanga i le atua. E le wha amasino ina i tātou mea ututupu i aso nei. Pau au lea, ia whai mawhangu i luso i fua ma le tātou wola. E uma mai, e uma malosi wha fita fita, e uma fo i whinaunga, e o mai le ola atali, e le mawhai lava o na manu malo se tasi, i le malosi o le alofa tu noa o le atu. Le au wha fongae, o se wha olo ma au lea le tala le lei. A wā ua lutia lau soifua ma le tātou wola. I tūlanga tonu wā ia o le soifuanga. Sa wha mā losi ai le apostolo i le au whātua tua i Roma. O tātou fo i lea. E le ai se mā losi. Ua nā o le whātua tua i le alofa tu noa o le atua. Ia manuia le nei aso. Malutia lau tau soifua ma le tātou wola i le mana o le ali. Ma ia whātou mawina i lau fina ngalo ma lau loto. Lo tātou talitonu ma whātua tua. E au mai e le atua le puipuinga ma le manuia. Pe a whai tusa ma lona fina ngalo. I nei whita o lo tātou whenga iai. Whāwhitai fo i le sunga i le ofisa o whāsan lau. Sunga i atasi mo le fisoasan. Whāwhitai i e sa whāsoa mai. Whālau te leina, tātou mtau. Poi au te talitonu, o le nāua no whale aso tātu i ama. I au tau fina ngalo le tala le lei. Tau na ia vea ma whaamanatu. Tātou te sāwa wali ai ma le mautinoa. E le ai lava se tasi. Na te ave sea i tātou mai ai Jesu ke riso malo nālo whatu noa. Se i banga nā o tātou lava ua ngā wai fi tā ma whaingatā. O le ola nei. Tātou te tālo. Le atua no mātou te mā, o mai le whai unga o le mātou whāsoa i le nei tae au. Tau ina ia mamoli atu e le mana o lo nganga pa ia e fina ngalo ma loto o le au whaafonga. Ina ia mātou la ngona atili, e te leo alu ese mai mātou. O lo ia i pēa lo nganga i fina ngalo ma lo mātou wola. E taita ina ma leo leo ina ai i mātou. Whaamanuia leo whaafonga, ia leo leo ina o lātou loto, ia leo leo ina fo'i i le malosi i le tino, i whita ma whaafita uli o whaamat, o lo pesi mai, a e maise le whaamatau o le lalolangi nei o na pō. Ia whaapea fo'i o na nofo i o mātou loto, le ola mātatau i la uafio. Ia whaia lau whaamasinonga tonu i soifua manu mātou wola. Whaamanuia le ofisa whaasala lau, whaamanuia foi teknolosi o fesota inga i so se whaasala launga. E fesota i ai au tangata, ai maise, o le fesota inga i au fionga ma le tala le leia Jesu Keriso. Leo leo ma pui pui i mātou i le nei aso. A whai foi wa mātou se mo e fola o fionga pa ia, leli ie. Wha ngalo mai i mātou i lau alofa tu noa. Ia i lunga o i mātou umalawa le manuia ma le fili e mu o lau o fio le atua le tamau. Le alofa siri eso Jesu Keriso lo mātou li whaola. Ma whtanga ma le anganga pa ia, nei o i le whaababau lava. Amene. Set
Toi whaatalo whaato le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Mai le toi tasi le minu te le itu lai se fulu ma le lua le vai luanga o le pō le asonga fua, whao aparila, o le a le toi whaonga ina i le pasi mo tui pui pui po vaccine passes, e to sai mal folsangan tamai tai pale mi Jacinda Ardern, i le aso, i suinga o polo inga, mai e ingo le pui puinga mai le COVID se fulu wiva. O le ale toi mo miena se wha maoninga, pe ua whaiani tui pui pui o se tangata, ina ia mawhaiona ulu fale i se no fuanga. O le ale toi whaonga ina polo inga mo tangata whainga luenga ia onga, leo leo ma le pui puinga, wha pei ma pisinisi, o loo wha atino ai pasi, po wha maoninga o tui pui pui. O le ai whale whainga luenga le whai italia ma le whai unga, mo la tau tangata whainga luenga e wha awa wai, pe le ai foi, o na whaiani tui pui pui na ia mawhaiona ngā lulue. O la wha wau pia na whaonga ina polo inga nei o le wha mai mō le soifua maloluina o tangata whainga luenga i le waainga o ngase ngase au whainga luenga whale pui pui ma ila toi ngā lulua i tua o yo le atunuu. A matatu le whai ungo le vai o sonei o le a le toi mo o mia le whaonganga o le QR code po o resta le so se no fuanga e ulu whale atu iai mo whaata singa i tutono whale o le asi itia tu ile to alua se lau whaatapula aina mai le se lau o lo i ele taimi nei. O le atu maupea le whaonganga o whaatulanganga pe o na iele polo kalame o moli whailo ilo le COVID lanu mumu, lanu moli, ma le lanu mea mata. I lalo le moli lanu mumu lo una ina pea le whai o whaatasinga ma poto potonga i fafo o se awale ma whai o na saunga le mua i tangata uma. Mai to sai ma whautuanga le vaenga o le soifua maloloina pe ona sauno Ardern o le a ave e se ai tapula a umalava o poto potonga ma whaatasinga e whai ai fafo. E tu mau pea ia inga o le whaano no whawava mamau i au nanga tali malo. O le a mata whaama maluina ia suwinga mai le toi tasi le menu te i le ito lai sfulma le lua i le vai luanga o le pō o le a sofa raile nei. Peitai e whaatawa ina lava le whai o tali pupuni o fufonga. I le saili linga salo mia le British Medical Journal i tau sangatalwai na whaali ai o le whai o tali pupuni o fufonga e 5% e whai TTA tangata e a awhie le COVID-19 pe ona sao noa le pāle mia. O whaatulanganga i le lanu moli e le eini tapula an tangata e whaapotopoto pe tai e iai nisi ta i ala whaau popo ina ia mawhaiuna whaatino male saunga le mō ia whaatasinga ma whaapotopotonga whaatasi mani tuutuunga fau mō tangata whainga luenga e whai eitali pupuni o fonga i whaatasinga i totono whale. O le lanu mumu e te tau ona iei tapula ai whaapotopotonga i totono whale ma whaao ngā le tali pupuni o fonga. O le lanu moli e te tau ona whaia le tali pupuni o fonga o le lanu mea mata e iai ta iala. Pe ona sauno ala tamai tai bale mia Jacinda Ardern i suwinga o polo inga mai e inga mole puipuinga mai le COVID-19 i New Zealand. Na whaalia le bale mia i le amatanga o lana fōna sanga o le aso tonu lava le nei i le lua tau sanga ua toa nai na whaasilsila i Dr. Ashley Bloomfield le tolus fuluono tangata fōu na whaamaonia i le COVID i le aso o le afa o le afa inumera o tangata na malanga mai fafo e le whaingo fie ma sa whau ina lava ni usila ana ia tali pupuni e pui pui ai mai le whaamai. E le maasalonga o le a whaawau peo na whaatua mausitulanga mautinoa le numero tangata a fia le COVID e fuai le tūlanga o loo vaaya i au setalia o loo valo ia o le aia i lava taimi le lumana ia si itia whaafo se e le whainu mera o tangata o le a fia le vairusi ai maise o le taimi o le tau malulu mai mo mia ai le whao ngā peo ia me tutia e pui pui ai pea le atunu mai e lava le taimi e toi wa ai ai nisi suinga fau le vairusi pe ona saunoa le tamaita e pāle mia. O lo whaanga solo se su O lo whaanga solo se su enga ma se iloilonga whaatuma o te alamatanga luenga o le vai whafo ma whaatawa inga. Le awana na whaatau tai e se mata upe whaapea na whao o lima mātanga ai se tangata whainga luenga sini o le matanga luenga.
I se tasi o tangata whai ngā luenga, na mafuona whai ale suenga. Ina ua whai se wha se ale tangata whai ngā luenga le tūlanga na wha ngā soloila na mata aupo. Mami o ngā sa wha ali a te ia, ele wha tasi o na wha ilo ele pūlenga le mtanga luenga e wha pea. Sa matua wha ta ua lava le na whaila na wha sea, ele wha ngā solonga le mata aupo. Peita ina ua whailo e le tama ita i o nā tunga lunga e winga i ngā yo inga sa whaalia i a te ia, o le ala lea na tāpā i le lo ia e whaatino ina le ilo i longa. Na lipo te whaapea lua ni mta uponga o ngā talua i nei, sa o fia ini tu o inga ini whainga wha au lima māta ngā. Lea na so e ina ini tangata whainga luenga si nia se to o lua. A o wha solo ina tāpu nia ma wha amuta au na ngā whale i wha anonofo i se tangata malanga mai whafo mo le wha mai. Masauni mo le tatalanga o tua o yoni usila i tangata mai whafo e au no malwha anona fo esea. Ai ua whaali e whaape tolu wono te simaleono miliona tā la ni ai tā la fo tangata sa wha anona fo esea ai ele i tutongina. O le whaeunga yoni o le ātotoena o le whale au whaingo whale mano whanga e wha anona fo esea i tangata mo le wha mai. Ma o le a whaititia mai le tolu se fululua o lo i ele taiminei. E se pepo wha amatalanga le matanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mai fau mga luenga po le MP, e se lau fitus fuluiva te simalilua miliona tā la, ni pili ua tatau na tatongina i MIQ, mai lea o whainga, e se lau fas fululua te simaliono miliona tā la, e o mai lea sasfulutolo mati o mai ona tatongi, ai u whaalia foi, e silia malilua sfuluafe malo sa whaanono fo e sea i MIQ, mai lava ia i lātou ia sānono fo il whaiungo te sema, ele avea ia i lātou pili, e le malo e to saim fo inu mera wha maumawina a le matanga luenga. E o mai la sasfulutolo mati, e lua whātesi ma le 2 miliona tā la, le tupe au wha iopili MIQ ua silia ma le iwa sfuluaso, e le itatongina, e fitutesi ma le 5 miliona tā la le tupe au wha iopili, ua avene i le la lae au ina ai tā lafu, po le tusale ma le 2% le tupe au wha io ai tā lafu. E tasi te simaliva miliona tā la ua tutongi, pe ua whaia fo i se malilia ngai tutongi a ua iai, pe ona lipoti ai le staff. Ua whaamauni ele malola na whaamama a venga le whaatupenga, o ni vaenga mō wheo inga e wsosoni i tangato le atunuu. Ile nei taimi whainga tau le taunga tau suau uma penisini po o male sianga, o lo mawhaia na whaalangolango ile laulangi mō whela ua inga, na whaasilsila le minsta mō whela ua inga Michael Wood i le solua. E taulu ono paseno le hawa ititia i tupe tutongi mo le whaonganga o awala titele, mo se piliota e taulu masina mai le tau whaai ui unga o aperile o atul whai unga i ulai, o se ngā yo ingai whaapopo i le 2 sene, leo le hawa ititia i la fonga mo le lital benisini, whaapea fu ina wha afal tau pase se whio a iei tangatai au nanga lau tele, e pe o pasi manau fuafi, a matatu ila somo mo aperila, na ta wale men star, o le whaapa ua tau e tutongi mo le whaonganga o awala titele, o se fuafuanga e langolango i le whela ua ingo o tau mafa, ma isi o loa pito sila na mo mie le atunu. Ele o awhia isi au nanga i be o le Cable Kai, Wellingtone, au nanga va le Cook Strait, ma au nanga va ai Waiheke, Devonport, Marakino i Aukilani. O se taimi le tausanga nei, o le afola sia ele malo se tō la fono, e wha amalo sia ele wha iloa wha alawa i tele o kampani, ma ilātou e ana kampani ma wha alawa tupatonga, a o anga i e wha mamafa tuunga i wha au ia ingo o tupe maua, mai ngā yu inga wha solto la fono, po le money laundering o kampani e alo mai le tutongingo la fonga, ma le wha atupenga o whainga wha atelo lisi. Na ta wale minsta o mata uptau i whainga wha api sinisi mtangata wha atau David Clark. A su ele restalo kampani e whainga tau na wa aia lea ta ato le wha atulanganga o e ana se kampani. Ai o le tula fono lea ua fuafuaina o le a wha amalo si ele tu wato wha amatalanga sao. E winga i e ana pisinisi e ui esese ngō whaangalue ina ia kampani, ma o swinga i o fuafuaina e o ngā tasi mawaenga o avele wha mua le malo. Mō le puipuinga ma le saunga le mō, ina i eilo ini tūlanga tau wha amatau o tūlanga lamatia ma lu i tau mō le atunoo, ma i o tutusai fo ini usila ma polisi a isi atunoo. Sa whaalia i se atana whaasala la wina le ofiso le ampasa alusia i tutono New Zealand, e fōlinga mai sa i se tau mawhainga sa tangata i susuno, lo lātou ofisa i Karori i Wellingtone, pena whaalia i ripoti a le leitio New Zealand,
o le ata po le video sa whaasala laulungo le Facebook a le ofisa le ampasa peitai o lo o tusi ai le aso sfulua mati ma o lo o mawai le ata o stangata o ia tongi ina se afi i lunga o le baa o lo o si o miai le ofisa le ampasa o lo o whaingo ina le ata pe ona whaasala la wina o le Stop Hating Russians. Pe tau file feita i tangata Lucia. Sa ta ua fwoi whaapia sa eni tau whaamata o na vili atu le telefoni ina yaso mo atu. Ele ima whai leo leon whaamaonia nafi pe o le a whai salato suenga pe ona ta ua ripo tele leiti o New Zealand. Sa ta ba fwoi se whaamatalanga a le ofisa o le ame pasa o Lucia. Tala fwoi ama le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Whatalofa le wholonga manuia lo tātou tenu lo ngātu tonu le vaiaso ai o se whao pōponga o tātou talafou mai Samoa. A o sa auni le kāpeneta lana whon tanga le aso ana nawhi e toe wa awa ai ei se isi teu ngā o polo inga o wha lave te tupu whaafosei e le awhia i o le atunu ina wasala lau le siamo le wha mai o COVID-19 fuluiva ai wasala lau fo i lunga o penga te wha i langi ma le autu stala le lisi o fautuanga o le atu ina atu le kāpeneta e whaatala noa ina, ai o lea ele i whono le kāpeneta. O se tūlanga na visilingi ai e lo ofisa sa valil te mai tai pāne mia, ma whaali elo na le fie tele, o nei fōringa mai o lo o iai si tasi i tutonu le malo, o lo o likia i tua fuafuanga le malo, a o le i whono le kāpeneta i lea taimi ma lea taimi. E le ia se si e saua i tua ia whaalinga nei, o tangata i tutonu o le malo. Wa o fesilingia ia le taitai whono le komiti le meale nei o le masaa atu i tua o whaamatalanga ai le i avea alua ia. Ia a o lo o whaamalia mai pēr le whionga le taitai whono. O le whaingata lava le nā o lo whiangai malatou ma le ngā luenga. Ia ai i lo mafau po le a le autu le ia i lea whainga. Ai mo tangata whainga luenga le malu o lo o i tutonu o le li o le tāpena ina ia le ngā luenga e whautua ina ai le kāpeneta. Ona o mafau lea o le hale mea le tau mawhai ia tangata. Ona e whapea, ewa le whapea, e pe masau salo. E se whamatalanga la amai, e se whai unga le kāpeneta e watu. Sau no le whionga fia me, e atangia ia tau mawhainga o lo tau mawhai ia tangata, o se tūlanga tau lama lama, a ngai whai unga whai le kāpeneta, ne i ese se whai unga le kāpeneta, mai whautuanga ia o le atu i nā tui te tonu e whātala noa. E fo ile ia te, e tau mai e ina, o le winga, fo ile tau lama lama. E le winga le anga le. Io e le ai se winga foi le whapea e whao mau popo i se tape nanga o lo whaia. Mai e se ala sanga e tāpena mai ai e whaamitalanga ma whautuanga e o mai i le kāpeneta. Ia, foi le i le mea lea, ai mai se le tātou o mai i le nei ma ale wa o i ele tunu i le whaama. E le mana o mia ni winga mani anga. Fo i le whaatupu ai le whetali tonua. O le taimile nei, e te tau ona tātou sa ili winga tau sili pito le lei ma pito mawalunga. E tātou te whelangolango mai ai. E le au ngāle e o se winga tau lama po se winga tau whaaleanga. Le whionga te tai o le atunu, fia me nao mimata awha. Ona o le sawa ma si pe i lunga le whaitawa whai o le malo le atunu, o lo maua i su enga ua a fia, wa toe wha au popo i leisi se furma le whaaso, o polo ingo wha lawe te tupu wha fosei, e tāpunia ai le atunu, mai ai mai a inga. E le saunoanga whaapitoa le whionga le tamaita i pāle mia le asoana nawhi,
Na ia whaalawi loa ai le taimi le ua o atu le ono se funma le ono. I lantou ua wha au popo ua wha maunea wa a fia le wha mai. Ma ua si tia ai le fwoi numero i lantou le lua se lau fast funma le fitu. Talu mai le aso tofi le vai aso ntenei. Ai le fwai tawina ai le to se fulu ma le lima. O le pase se wa a fia o le va le taunu mai ni sila. I le aso ono mati. Wa wha maunia e to lima i lantou wa a fia i savai. Ai o le to tele wa a fia o loo i upolo. O wha maunia mai el te maitai pāne mia le wha awa winai leo le vavao mo le antunuu. I lalo le la asanga tolu po le lanu mumu. Mo le isi se ful ma le wha so e a fuatu. I le vai luang le po ana po. Se i o atu le vai luang le po le aso lua aso lima leo a perila. Ma toi ilo ai le ka peneta se isi wha ai unga. Mai o le timi nei wa whautua i le fionga le te maitai pāne mia le antunuu. E mo mia tele le te talo whaatasi, ma ia te tū whaatasi e o pongi vaenga o mo le pui ngā ua tui nātu, ai meise i te tonu lava o ainga te tasi. Na whamanatu e fie me se tasi o upo le antunuu, e ui ina lutia i puava, ai mapu lava i whangalele. Mai ui foi i nā ua o ana tātou fō launga le tū langa le soifuanga le nei, ai manino lava fafonga lofa le tātou atua, i aso o malava. E o mai le aso ana nafi ua tausita ia le mamalo le antunuu, o lo lofi atu pe no whanga e whaatino ai le tui, ai ainga no whanga tumu, e pe ona tui nā tui polo inga, pe tai o le tūlanga le lei o lo tausisia pea le antunuu, le whaia leo talifafonga i teimi uma, e pe ona wa aia pea i le teimi na wālia i le wha mai, o le lua mita ma le furuma mao ao, o lo tau mawhai atu ai pēa le vaenga le soifua malo loina, a to ai ma le malo e whautua ina pēa le atunuu, ia tautua nā lea vaenga tā ua polo inga. Wa o atu le valu se fulma le iwa tesi ma le 5%, le au whai o tangata mātutua ua mai o lātou tuita i lua, ai ua valu afe 5 se lau 5 se fulma le lua, le au whai o ilantua mai o lātou tuilo na tolu po le posters. O tupulanga televou, ua fitu se fulu ma le fitu tesi ma le 5%, ua toa lua se fulu ua oma le tuilo na tolu, ma le vaenga la iti ua lata i le tolu se fulu afe, ua oma o na whaio lato tui. Ua whaamaunia mai al sui komisena o ntanga luenga o leo, a ua pa aulongo i tino Filippo. Ua whaatonu le whaamasino o whai tu malo, a lalatoa Rosella Papalii, se ripoti mai i le fōmai o mafuanga, na umai leo lo se pepe i le pō le aso sāna te nei. Whaalia ua pa au, o loo fia manino le fionga le whaamasino, se ripoti mai fōmai pēna umal soifua le pepe i le limonia, pēna umalo naola o no le koviti. O loo i le whale maliu le pepe, e whaataliai se ripoti se su enga whaapitoa, mo le alo le antunuu. Na tā ua e awa pa au, na tā o fie le poloka leo le pepe, ma mauai wa maliu le pepe, ma ua whaia i aisu e ngan tanga wenga. O tātou talafawia mo le nei foi o ngā tutonu le vaiaso, man wila tātou tenu o whasoi foia. Malo whaafitai le whaafanga mai le atinu na ua mai atu le whaapoponga muli o tātou talafau le nei tai a o le nei auli, pe ona tāpenei na Savilina Kasiano, mai se tala mai Samoa le tautua, a le sunga ia tāsesa Lam Sam. Ia nei minute ia ona mōlea o le sota inga ma le sunga ia tāsesa mai Samoa, ia ua fo i stato reporti tūlanga o le iai le whaamai, ia ma tūlanga o le iai fo ia whaanga solonga, ia o fufuanga le malo, ma le soifua malo loina, ia wala fo le ngā whianga i o le tātou atinu, i le whaamai i nei fo i vai taimi o le tausanga. 2 minute o te aine le tūla 10 lua, to e whaamaro atu le taimi maro ngā lue, nei mātua fo i o tari fo i sua le nei taimi, ia mantua tātou le au no whale po tātou le au kuka, na ona whaamanatu atu pēr fuala au nei mātua mātua, ia mesi fo i pēr ala ienia lātou appointment o nei auli, ia awane i misi lātou appointment, ave siaki o lātou soifua malolo ina. Watu nei whaafiafianga ia, ona tāria loa lea o tātou reporti mai Samoa, so te atu le uso a tāsesa Lam Sam mai Samoa. Ia lue ane le tātou pesel nā, ia ma toe whaavivela ane le kuka o le uli.
Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofoka o le laumua. Samoa, July say sila sila, otama pai pai asa e pai ngata, e umame ai asa, alo ilo tapo pia pia, e sera na vale wa paia, se melele yo, o sa wa fantasia, talo pe mama male mautino, o itale yo lo. Olo e whaafonga i pēr i le tautua se whonga la mua to e whaawawa tu ala tātou pesele na ia pe amahai ale tātou reporti mai Samoa lea ua maua le awanoa o le sunga ia tāsesa mai Samoa. Ia, whatara whātu tāsesa ia mālo lava le soifo manuel nei a uli. Ia, lange mama le soifo mauta se ia ele nei fo ia o udo lea so lulu nei o ngā tutonda vai asu sol o lo sulima te elitu la spululua te mi Samoa. Ia e whātalo pa fo i le whāfo. Anga, ia man mai mong fo i tāntu tino urungo peng te whai. Langi malo soifo. Ia, malo fo i le soifua lau li le nei a uli. Whalongo atu nai pe ua malo si mele si ufonga pe ua fo i mai a pinati. Sesa. I, ua fo i mele teste nepati.
Malo. Ya, ole nau ta ngala fo ina ia mai status report ia wa fo ile fa fonga mai tato no. Ia tulanga lo ia fa mai mai sai ole o mai tau atu. Le o lunga fase lau mo na tupu ia cases o le nei fo ia so ia I le tato no. Ole al tulanga se na ai nga fo I lata mai le tulanga lo ia le fa mai le tato no ta sa nei taimi. Ya, fakta e vatu se vanga mo mo mata tulanga lo ia le taulanga ia la singa fo ia le tulanga fa tau. E pe ona wa SMA tulanga le lockdown mo sa ma pe se nene a tele tangata tulanga fo ia ma so ona tumu e fale oloa ia ma vanga fo supermarket o nanga lo tele sa so ona tumu moi tu tangata fo ile le popole tulanga le pa putungo ai mai se alta mafa mai se alta mafa pa putungo tau mafa fo ile le mo le tato lockdown ai we le swinga e wa mai tau ina pe we ia swinga ma vie o tato tangata fo ile ma fo fo o le atele na wa la o ia te tungu na wa e la o ia mai tau pe wa mata ona talia tato tangata le tulanga fo ile le o le o mai le fa mai tato o le aveo se vai na fo ile le soi fo nga ula le mai le mai anta e alo fia e pe la wa taria ma li e fo ile pa wa le tu ale e ono ye se popo le nga fo ile le tato tangata ona le tulanga o le mal pui a to mai fa nau ia mai se la to ia e le fo ye se tui pe o la to la na le popo tele la to e le fo ye ni la to tui ma ila to o le o mo le tui mo ai li te yo o le tem so le na tuai te fa so le tui le tui mo a le na le yo o le tem e fa le tunga lo na lua e pe o nai vaenga la ia le po le tem le nei alto tele la o tanga fo le balo tato no wa le tui lo na lua le posters e a o to ala o le ala tamalana o le o kami le mini male to a fo ile o le ngala na lo ye to la banga nala ia o na o le lo to ta fio fima ye to la fo le to fa ton wa ma tau fo le to la o na ta la tupe vale o na ta la tupe ia tono fa le tupe ma fa pena o le la to ta fio o le si vai ngore le ona ta fio ni se sa tu mo le lo lofi so no lofi no panga tai tui o fai test nga ye lua alte ni ona wanu na ma tu wona na fi mo ai sa ma tu wo mo tu fa nga ina sepen renes ia ma le fane le fai la lo le si vai nga sa fai tui fa sa nga me fai fa tunga o vai nga leo a onga fo mai wa ngau fo le le ona control le ia vai nga yo ia mole so ona tum o to tele la vai nga sa e va nga fai ia tui o lanto e molto lon tolu po le pusta le sano sa nga ia tu e alto tele au mai ta wana fi sa uno foi ai nga solo tu si vai fa tele tala fo mai na vala au mai le si tau le tole o fai mo o i no fanga le ole e se sul to ai ngo ai vala au mai le u e mato tua oi e o il tanga to positive ka to le tala fo mai o tua oi ai le isauto fa mele e le se me la sona sia ke o nai no fol to o ye lo na pale ale o lo su pale ele ya lu po o ya o tu me lo su ma negative lo ya to su fa o nisi wa tu siri ya o ye sa uma me le ai na mai ya se ya fa pe le sa mo to fo le fa le no we e ta wa sa o ale test ya ila to fo ta o la o ye o ma amatan sa lo mia uma pero me salombia na yel tanga taru positive na la na lo lotu fa ta si da fe wa il pasti o testi ya tang la to la nga va le tu mu te testi ya mai fa la to sia si ya ai ultimi sa o mai la so na fi wa umma le tu el pusta wa umma fa le tel lo va o mai wa umma ya le ta lia te menatu le wa ta no ia le uta tele o tui mai to tunu i New Zealand e fa o ina le pusta fa o le pusta ma ua pai nei fo impa tu langa dato malo na lu fa ta si so fo malo lo ina me vai ngā o
e una e tu la tu se va e mo fa na lai man tu e so nel tanto lockdown ma ya il fa mai e io tu ne se va o le la wa tu nei la le tau mo fa ngai al se fu malo loina na i lo la le tu mo fa na lai ti na mo tu tele ta la fai e be wa nga no ia te nei la wa tu no vi e no lo tau nu le u tele le tu fa mai ona to tele ale o le uto tu ia e te tau tau mai anga solo ai tu lang pa pena o tu lang fo e vai ngo fa se le longa ma me fu press conference and media e wata ia le vai nga le na e pui lenga te pui ka peneta pui el pa le mia pui fo tu sta me te ave ingo ai wa campa ia to tonu ia le vai nga sa pa li nga le tu sta la malo wa campa ia to tonu lo official malo ma le official pa le mia ia la tu te mate tuina ma au mai fa fo ia fa sa longa mai te el ta tu no e long pu ia li e ta tu no sui ngai le te ni fa wa ka pe ne te le te ni vai fa na ia o tu la a fu ia le te mi le nei o le le ia tu la ia sa mo le e uia o le sa te le la fa mai o le u tu a mo ti no o le va na tu sia ta to me o le pa la la tu o le o ia le ma fo pa o le le tanga te mindset te tanga te le o ia o se ia ta tu te li ia ta tu al pa pe ta si la winga ta ia pui fo le mo lo ta tu no e ma va nga fa pe so va nga i ta le te mi le ta tu no e uia le sa le alo fa mai mo malo vai se sa le na mate watu na wa pe ona ta wa fo le la a nga ia ave ia fa nga solo tu i fo i mo na fa na u no i tua ma le mo tere sala fai o le ala le fo fa ngo fa nga solo ngol vai nga le e ia ni no fo nga fa pito fo ile le nga ile tu malo pe ona la nga i no ta itasi e fai ia tu yo pe e fa pe o matu tu malo e ia se vai nga fa pito fo ile le po le la nga ia ile i no ta itasi ia fa nga tu Eli vatati mai se tu langa i fa nga solo po kala me le va nga su fu malo le nga mo tu i fa na lai ti amana tu o te lo e te tao e lungo ta iana le fa ta o te la lo pui ngol fa lave pa po se e mal va nga ronga tolu le mu le wita to man tu va vai sonne mo o vai son o no winga ia o la anga ia sonne na e te lo o le ao ai fa le mai fa tu malo para mai au tu sivi pa pena foi i upolo nei el tu langa fa sanga solo ngo tuinga ia ma sia tenga to tuinga e fa pena foi sia ki le fa au te min nei ia fa se lo mon tupu ia ke se le o il tatu te no le te min nei ta o a ia tau sanga le ma tu le e ma tele ia tanga tai wa fia o tanga ma tua o fa na witi po tupu langa tala vo o tupu langa tala vo ia mana tua la o le sa nga e nei ia le siama maria e mai i foi le na fia le universite o Samoa wa sao po ia onga o le vaenga la le pito silo na tele ia le vaenga le au tala vo pa solo tol vanga matua sau la lo fa na ulai awa te mine matua i tahana se ave i tamisi lai o matua usta ia fo e tātou tanga ui oia lu si ave sana tama po so na tali e te ave i solo taulanga e le stura pena o matua malupui ia vaenga ia e a whaila vai he nau i sangone ufa nau ai o lau tala voula le te wai o no to tele he o fo i tanga pingaruanga al tātou atunu e lima whaina alo fia melo le awe whaingaruanga Tau e tuli wa la tole, o tuli mai fai whaatau, tuli mai tala tuli tupe, vaenga whapena, hoi la tole, au mai tau whai mo to e la sona na. To a tele o i la tau ia anga ia, o tala vou, tele o tala vou. Ia peo le vaenga le mai le, losfuli vatau sanga, ngai tosfuli tau sanga, losfuli matau sanga, lunga tosfuli tau sanga, pa solo tele mato, le tele le afia. La tau ia. Mahalo whaftai. Ia, ande, o le mea siri o na tāua. Ia. O la, o keise su mai o whamawina. Ia, e pasesi, e tinga ina, tele. Ia. Iwa,
na le tipa fo le fulu o pe le fulu te se ma le fulu masa ia ma ia ale ma lo le tau sami le tau ma fa tu langa fo le ai ia tau si fo i nai fa tuanga i wa mai manai e so so te le vai tau ma fa i ni vai a uli vai ma te le tau sami me ai pa le ni vai fa pena ai ta oi i va de ana to ma lo si ia ma tu sa fo le to fa wa ia ti te ma san malo va tai o le oficina le tau fa ia tu pe o ia ni fa mo mo fo le mai le so i fo malo lo ina po intanga tau ta o fia i potu tinga ina po le ICU ia fa tai o nai me sili nai mai tau atu ia nai le o ia se si wa fa to lia ina fo i vaenga ai ole o test fo ia le red test ini wa tele ni test ia ta to po o le fo tu lango e wa tu fa fu po o fa ia test al ta tu tu o te mi nei lo ia se tu ran fo le fa te tu fa fu paule mele ia o le test fu e anga ina ino fanga i wa mai el mata to mano e test ai fai fu fo le ai le o ia se tu lang fo le e te la tu menta todo le mesta fana o fai la nan o no le foi tu lang foi le e alvo le la e peso ona la foi ai le penal lima ai ale wala o te le sa le si alu la o mele na fai o sa le si alu la o mele lima o le pena o foi le au ni fa tau le ina ia lava fa so wala ngol fa mai o le adu ai le fa pes tanto tal no foi le fa mai le trasel tau sa uma ele ta tu le fi tau sang e adu el ta male ale la volta tu sa palai mal fa so elo yela se me foi le tau langa te pe auto te lo ta tu ki foi le ya vela ta pusa a veni a ta to le ne te ta te anga io ne te stilo te itele ne me na ta sia a ma wino ya te ha a pena ma lo fa tai o le atu langa i le mo foi le lo fale mai fa tu malo o lava ni moenga o i se report mai le soifu malo lo ina i tapenanga inu i tua i lato fale mai fai tu malo mo i lato le a vatu e tong fiti ai e inu taitasi o le pe ana fa ala wilo fo i tasi le tato minta o le po malo lo ina a tafito el temi nei le ofinga luenga matulanga i tato fale mai fai tu malo le tai lava pe a fai ai fa te pe a fuala fa tu sai i nai to nugal te mina malo si ma tele tanga ta o tum fa to le foi le no ti haina matua le lava lanta to fa le mai le te mine a fuol ta to fe to wa fai fuol fe to wa fai to tanga te sa fa to le fa le mai na tu no ele te la pa fa te o ta to ele tu langa le to tele la ti ngaina a te mine ia o le ala se ia ta tu te mine wa le se si o ti ngaina ma fa to le o ni a un tu nga ma o mai le ko ki su viva so ta tu talo pe la le tu ia fa pe ia le tu langa le te mine nei ia ta le mu pe na ona te le avo le la o le penetong ia mo fa la o le e mole fa malo si no te ngata ma ta ia matulanga la lea amaro nei ai ia fa no po se fu to no le ia uni si o marti le ai ngato pe fa pe wa il to se te to lu ia matuale le ia la ia le fa le o tu ai ia ma no po se ai pui mai ona le o le tulanga tinga ai mai se pe a fa ia le tanga te le tui se te mai tiki le alo le tato alo pa na lai ele ele foi ele tu ai te o ba o tingai yo na ate le lo tato cases to no fa mai fa tu malo ate mi nei malo va tai o tu lai fa lo loa mo nei tanga ta foi o fa fa tau o ini aso fa pito ta lai fa lo loa wa fa tau tanga ta on tu ta puni le a tu langa na lo fa ta te mai el polo in ole na ponga ina le fiona te mai tai pa ni la sona na fi o nei ia pen masanya tu mawaten baru ile lua te puni ale me la la fa lua le vayas bentuk lua wa to fa au popo ile lua vayaso lua vayaso la le e lua la aso le vayaso e ta lai
mai fe ya so e ta lo fa tu langa le woi lungo peng ta fa ilang ya so ma aso lulu malestona lulu malestona e ta lai o nanga i o ta ma fa la le e ta la stenia ta lai o nanga le e va ai tu ai e ma fa e ona fa tau nu tu langa fo e o te wino ni maliu a paua i o aso e ma fa ona fa ngai o i lo e tu e tau ninga mona e ta ki kakata i o lo ia wa te maliu maleosi e a aina o le to se fulu tangata o le ainga ia e tu tau una ia e le fo fa te mala au tu fasto tu lo wa fio mala au tu ai mala tai mala au o mai e le na tangata o le ainga ia e fa tu langa mai lalo polo ainga le lanu mumu le vang to na tangata tu ainga to se fulu tau nei male fai se au vala au lo sta ya lo ia vang ai te umanam pesa uninga ia itu tonu o le solulu male sto nai au te mi le mai le valu ia ta ele lo mo ta o mo malo fa tai fa lo ia fa lo la se ki le lava fa pena foi fa lo la to ia fa lo la ia o te mai au nanga ia uma ta le lo ta poni lo ia ia ofisa talatupe mo matou ia la fatupe i Samoa oi nan pa tai le wa la fo metu pe le sumata ona una fatupe foi la fatu Samoa lo tala pe ia unanga fa pena ia le lava tala ai te o fatu e tanga la fo metu pe foi lele ele au unanga mantua la le se o tatu tala ia o pui ngai ia ele o mai ai o ele si sone sopo ele si sone mo fa tu langa lele o ane ale ne tu toni fa le lo supermarket el pampentini pan mai fa tu malo ma sinta la tupe e foi o nanga na o no winga la e fa ai foi la ia o to man malo tato nu man da tato ai ngai na ia mi sa ni usila ma Australia ia ma vai po ele si di mai le ai la la fa le tu pe o la la Western Union to no tato tu malo a pe ele o ia mai su ela le o nanga tala tupe le tu tono le tu malo na tengo ki ai ada ngal tao na wal watu Western Union a o le tu ele tu Western Union tu tono le al tama ba le tu fa ngai ka tama le isa sa male bo e pi o nanga na tengo ki ho wa o le Vodafone le entala e tala so se supermarket le Frank le lenia ya fa pena foi la o nanga foi le lu le sa palai tu ai e ho se o vole fale o companies o lo si ato ya ta tu fale lo tu ina ia lava e tu langa foi le sa palai mo tu malo te ta fa pena foi sa la fa ya tu malo pa tai sa ai o le mai tau atu la pe o nae fa malo sia ele soifu malo loina ia ma le malo fautuanga ia ila tu foi le ele o yaini a un fa mai e tau ona no for fa le vanga na se vanga na wa afia o yaini a un foi le fato tala le ona o e foi le siaki ma ai no fo pe ta tau ia le fa le imoni a unga pe o sa ole sa le lava ele o sa le ale sa nanga ta se tu langa na ia au wal tu langa le fa no ta tu ti mo so me ale man tu foi o le mai foi le tau to na e uru tono fa lo fa ali lo tu si lo pe po pe pa tu le lo mai e o tu e man tu langa foi le fa le tal fo fon e ma sa o tu foi a tam ta sa o mai si te sa e le intel fo fon o isi ele se winga fe tel fofonga ele ali umale le so fole tulo ya na ole fofonga fe le lo la pole ale winga ole ele ya le ale adman ne ala ye fengan tanga ro se fo malo lo ole ti la le ta to ta umalo fa ma se te ni asi sila tu na vala we tu ngala mas tu ngala mas fa pipi ilo tal fofonga o nga lugu fa tasina a fa ya wala te sa to mu fa lo pe ale te ria fu to na nei vai nga lai ti fa pena ya ma le lua mita la le to le lua mita me ala le pa le tal tu pe so le tu ale lua mita lua in si le ma le lua in
Lua i nisi mele ma tau teni ne. Kam fai tau fai. Ai manai ala o lo mamalu e te tonu ai anai tina pe ua le wana onu sa ia le whaki kiu tama. O so a le tama fo i tau. To se ne fa lua mi ia to so e se tama. Lua mi to so e se tama. Ava tu la tango le mamo to ti tan mamo. Lua mi ia le ai te la tama mamo. E una vang sa we lua mi. Ma na ia te le fa mana tuna ta se ia wa pe yo ia wa nga fo le lockdown ya ta tu Samoa wa mo wa se maftanga fia al tama mal tina mal fa na ia wa olo no winga te me le mo ta tu fa ma Samoa ia a wal tama pe lua so anu fa to na tu le sia so wa nga fo na fa ta si nga fa ma ya ta tu Samoa wa to ma fu ta le ia tama mal tina mal fa na au nga te le sivai o matua pa atua pa atua la pa sanga e pe pa sanga i male bongo foi le aso foi le pa sanga maior tama wale la no foi pa le fa fiu le o talo na mo woi o vi que se tu atul pa le pa mai tu malo ta fi ai malo ya sasa ya talwai ona na fo faisi o tutuangia ya ai si vanga te fia tano mai ai ona fa mai ona tato reporti mai Samoa ya mani si vanga ta o li tu ta wala pe ona fa longo tu fo im fa fonga tu le tunu e ta wala a wol fe wa no fale ainga ia la tu ainga a wala fa tanga ta ta si alu e fai mai fa ta uma fai mai uma me fa pena ta e pe tu langa na le ta fa malo te ni ya no fo o lango na ma tu fata no fo le fale no fo le lo ta ai ngal fale sanga le buai aya ta itanga le ngal fale ai fo tanga ta ma nei el finga fo do fa ta e si ai ele io lo tu na lu wato ta ma sa finga lu ai ya tu o te wala ala we pa nga au fo le va pa pa me le tu ta ele na tonga tu mal fasimo eta ele ala lu mal awala fo le mama ho le te longa man fa ma lu fa to anga i mal fa le ho le nei va sau la o mama le e se al covid ta la ma le awala ho le ma nei yo ko nei ta ma le ni awala ho wa fui pai wa fui fa nga mama io e sa we o le awala lu ma fa le fa nga au ma le fasi mori vo le man pelo le we le joy to lo e fu lo ta va au ne o mai ke pi me ke covid ha vai le fa nga lo pai ai mana ya tu ma nei ko na le fa nga sa go le muerta to no ya se que an ko con permentar to no ya pa mo mole ele covid ya la ero yenya ya nga foi le la lo polo inga le o te a pe a la fomese le o le moto ta la fa mo Tesa, de pawana fasili wangalo, fa mole. Ola wa ma la ole hale to inga fa ma ina mo tato. Ol Delta, ole Omicron, ole se fa mo le so fu mano loino. Ole ba nga la le o me se pa le fa mo tino mal tato mtanga le kam. Se lo le va tu po wa va tu status po le nga ini sile su e mai ya a o le le tel tu nunga ma wa lunga ya ta to o le Omicron wa le va ve pepesi va ve tele sol va ve tele yo le le o sao e bi o winga ya Omicron ya ai pa malo ya ta sang vu ta tu nu ka fa ye ta la tenga ai va nga na tu fa wa ya pusto fuori o si atti un testa o me to le rat ya tu ne le mi ala fo mai to ai nei so ani to le te u fa nga fo le mo so no fo ya le ai nga ya porta ma po jina pa le suen pa le test a fa ya va nga ya na tu fo na fa so ani me fo ita to ai nei ya fa ya ta la tenga ai mama fa po ya ai ta o to ma ole talo lava tato talo mo tato tinu ya awan i panic ya pole vana ya to item ya matau sia vaengo pui mal tato na no fole tato fan ma to e kalesia mal tele ni se kalesia tato tinu ya le tato wo ya o nanga yo le sum pati noi le tu le inga pole le mal tato fia o le soi fong fa le nganga ma ave SMS
mai mafofau tātou tangata o Kalesia. Te mele ana awa alei lo se loto e whai. O lo tapuni. E nal COVID, jan mafofau te liuma. Ia. A ese me wile ia tu maua pe aleanga e lo te soma. A mo se pa maro tin pa aleanga. Ia, mo tātou aim Kalesia pe o tūlanga na. Malo. Tātou tu teini, man pa aloalo. Tēnā wa sesa ia tātou sia i o atu whai ungal veaso ne ua maua le tu inga wha mai na lo pesi a tātou. Ia ai manatu ia ai manuia fo ia ngā ruenga o lo toi nei aso man fofuanga lo whenga iai. Ia sisi vaenga ia ona whamai no tā poklame, tai. Ia, whastai tasi ia momoli atu no whaanga. Ia tātou tunu pele sa moe so se vaenga te pao le lolangi. Ia o lo tō te lia ai le o nanga tifonga le lo mua. Ia so se awala i lungo penta whailangi whapena po i tātou ala leo i Sila. Ia mai sa mo nei, ia o lo mania mea oma. Ia whaso i fui mo le timi nei. Ia, se whaia sesa. Ia, le sunga ta sesa le msa mai Samoa. O le sui o le tātou li tio whalongolongo. Tasi ona tesi mo le tasi whamo. Ripoti foi o meo lo tupu. E mai se foi il tūlanga lo i el tātou tenu ut whamai. Ia ma le tūlanga o lo i el teimi nei. Toi mo foi si whapoponga. I teimi o le neva yaso. Ia leo tu e fitu minute, ona tā leo le tulai tasi. Tāle tasi, tu whafonga le watuina o tātou telefou matala mai Samoa. Ia on tātou e vai vātua i lava le lunga le tātou Facebook, ma lunga le YouTube, se i pā ia le tulai lua i leo li nei. Tuluinga Samoa. Ia, mali mai ala whaafunga Samoa wo mai taimi e wha mai na ile le tātu tautua i lungo le tātu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia mori atu fo i le whaaftai tele le pa ia ma maurunga le tātu watinu. Mai se la tu lo whaanga mai le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia tu sai o le talia o le aunanga i tono mota malao le nei aso. Mai lava i le tu la fitu le tāu na le la se pa ia ma le nei taimi.
Ia me lea, ia matu foi maru puenga, finangalo lea tunu, fai ua sala senga ngana, upu foi wale tau tamari i lau whaafonga mai, whamangalo se seo lau fai ngā ruenga, ia moni o lea fuafanga o toe le nei aso, nā tau lo whaangal tātou le tio, ia ai mo nā tau ia o lo whaangal mai lunga tātou Facebook, mai se lunga o le YouTube, ia whaupea tātou maftanga se ia pa ia le tūlai lua i lea wau ni nei. Ia ai manuia lava, ia fuafanga o toe le tātou tunu, ia mani taimi, ia, fatu, ia mo utou, ia o lo whanong mai leitio, ia tape lo leitio se itulou, ai ki lo lau Facebook, ia mo lau YouTube, tātou mafu tātou ai se pa ia leitu lai lua. Watu ene le whanga i whoa, i lo sue malo Samoa, i le leitio ua tatou whanong ai, ua mawhai o na wheso o tai ai. Ua tue nei le whanga i whoa, i lo sue mano Samoa, i le leitio ua tatou whanong ai, ua mawhai o na wheso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tatou penei, i aso e pongisa o mea umana whaingata, o nei tā sanga ua tatou au lea mai, i nei manui a ua tatou maua mai. Whanga i pāu, uai noa ai e a tatou whana, e sa ili malo nai matua, e ai le si whopongau le lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu, uai noa ai e a tatou whana, e sa ili malo nai matua, e ai le si whopongau le lau mua. Ala tai au le tala le nei, walai o le tatou penei, i aso e pongisa o mea umana whaingata, o nei tā sanga ua tatou au lea mai, i nei manui a ua tatou maua mai. Toi whaatalo whātou le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Mai le toi tasi le minu te le itu la se fulu ma le lua le vae luanga o le pō le asonga fua whao aparila o le a le toi whaonga ina i le pasi mo tui pui pui po vaccine passes e to sai mal folsangan tamai tai pale miuja Cinda Ardern i le aso i suinga o polo inga mai e ingo le pui puinga mai le COVID se fulu wiva. O le ale toi mo miena se wha maoninga, pe ua whaiani tui pui pui o se tangata, ina ia mawhaiona ulu whale i se no whanga. O le ale toi wha o ngaina polo inga mo tangata whainga luenga ia onga, leo ma le pui puinga, wha pei ma pisinisi, o lo wha atino ai pasi, po wha maoninga o tui pui pui. O le ai whale whainga luenga le whaitalia ma le whai unga, mo la tau tangata whainga luenga e wha awa wai, pe le ai foi, o na whaiani tui pui pui na ia mawhaiona ngā lulue. O la wha awau pia na wha o ngaina polo inga nei o le wha amai mō le soifua maloluina o tangata whainga luenga i le waainga o ngase ngase au whainga luenga whale pui pui ma ila tau e ngā lulua i tua o i o le atunuu. A matatu le whai ungo le vai o sonei o le a le to e mo o mia le wha o nganga o le QR code po o resta le so se no fuanga e ulu whale atu iai mo wha ata singa i to tonu whale o le asi itia tu ile to o lua se lau wha atapu la aina, mai le se lau o lo i ele taimi nei. O le atu mau pea le wha o nganga o wha atu la nganga, pe o na iele polo kalame o moli wha ilo ilo le COVID, lanu mumu, lanu moli, ma le lanu mea mata.
I lalon moli lan mōmolo una ina pea le whai o whaatasinga ma potopotonga I fafo o se awale ma whai o na saunga le mua I tangata uma. Mai to sai mo fautuanga le vaenga o le soifua maloloina pe ona sauno Adern o le a ave se ai tapula a umalava o potopotonga ma whaatasinga e whai ai fafo. E tu mau pea ia inga o le whaano no fovava ma mau I au nanga tali malo o le a mata wha mamaluina ia suwinga mai le toi tasi le minute I le ito la esfulma le lua I le vai luanga o le po o le aso wharaile nei. Peita ai e whaatawa ina lava le whai o tali pupuni o fufonga. E le saili linga salo mia le British Medical Journal I tau sangatalwai na whaali ai o le whai o tali pupuni o fufonga e 5% e whai TTA tangata e a awhie le COVID-19 pe ona sao noa le pāle mia. O whaatulanganga I le lanu moli e le eini tapula an tangata e whaapotopoto pe tai e iai nisi ta I ala whaau popo ina ia mawhaiuna whaatino male saunga le mo ia whaatasinga ma whaapotopotonga whaatase mani tuutuunga fau mō tangata whaingaluenga e whai eitali pupuni o fonga I whaatasinga I totono whale. O le lanu mumu e te tau ona iei tapula ai whaapotopotonga I totono whale ma whaao ngā le tali pupuni o fonga. O le lanu moli e te tau ona whaia le tali pupuni o fonga o le lanu mea mata e iai ta iala. Pe ona sauna ala tamai tai bale mia Jacinda Ardern I suwinga o polo inga mai inga mole puipuinga mai le COVID-19 I New Zealand. Na whaalia le bale mia I le amatanga o lana whole sanga o le aso tonu lava le nei I le lua tau sanga uatua nai na whaasilsila I Dr. Ashley Bloomfield le tolus fuluono tangata fau na whaamaonia I le COVID I le aso o le afa o le afa inumera o tangata na malanga mai fafo e le whaingo fie ma sa fau ina lava ni usila ana ia tali pupuni e pui pui ai mai le whaamai. E le maasalonga o le a whaawau peo na whaatua mausitulanga mautinoa le numero tangata a fia le COVID e fuai le tūlanga o loo vaaya I au se tālia o loo valo ia o le aia I lava taimi le lumana ia si itia whaafo se e le whainumera o tangata o le a fia le virusi ai maise o le taimi o le tau malulu mai mo mia ai le whao ngā peo ia me tutia e pui pui ai bea le atunu o mai e lava le taimi e toe wa ai ai nisi suinga fau le virusi pe ona sau noa le tamaita e pāle mia. O lo whaanga solo se suenga ma se iloilonga whaatuma o te alamatanga luenga o le vai whafo ma whaatawa inga. Le awana na whaatau tai e se mata upe whaapea na whaao o le mamatanga ai se tangata whainga luenga sini o le matanga luenga. I se tasi o tangata whainga luenga. Na mafuo na whaia le suenga. Ina ua whaia se whaase alea tangata whainga luenga le tūlanga na whaanga soloila na mata upo. Mami o ngā sa whaali a te ia. Ele whaatasi o na whailo ele pūlenga o le matanga luenga e whaapea. Sa matua whaata ua lava le na whaila na whaasea. Ele whaanga solonga o le mata upo. Peita ina ua whailo ele tamaita i o nā tunga lunga e winga I ngā yoinga sa whaalia ia te ia. O le ala le na tāpā I le lo ia e whaatino ina le iloilonga. Na liputi e whaapea luani mta uponga o ngā talua I nei. Sa o fia ini tu o inga ini whainga whaau lima mātanga. Le ana so eina ini tangata whainga luenga sinia se to alua. A o whaasolo ai na tāpunia ma whaamuta au na ngā whale I whaanono fo se tangata malanga mai whafo mo le whaamai. Ma sauni mo le tatalanga o tua oio ni usila I tangata mai whafo e au no mal whaanono fo sea. Ai ua whaali e whaape tolu wono te simaleono miliona tā la ni ai tāla fo tangata sa whaanono fo sea ai ele itutongina. O le whaeunga yuni o le ātotoe na o le whale au whaingo whale mano whanga e whaanono fo se tangata mo le whaamai. Ma o le a whaititia mai le tolu se fululua o lo ia li taiminei. E se pepa whaamatalanga le matanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mae fau mga luenga po le MP, e se lau fitus fuluiva te simalilua miliona tā la, ni pili ua tatau na tatongina I MIQ, mai lea o whainga, e se lau whaas fululua te simaliono miliona tā la, e o mai lea susfultolo o mati o mai ona tatongi, ai ua whaalia foi, e silia malilua sfuluafe malo sa whaanono fo se ai MIQ. Mai lava ia I lātou ia sānono fo il whaiungo te sema, e le avea ia ia lātou pili, e le malo e to saim fo inu mera whaamaumawina, a le matanga luenga. E o mai la susfultolo o mati, e lua whātesi ma le 2 miliona tā la, le tupe au whaio pili MIQ ua silia ma le iwa sfuluaso, e le itatongina, e fitutesi ma le 5 miliona tā la le tupe au whaio pili,
Wa ave nei le la lae au ina ai tā lafu, po o le tusale ma le 20% o le tupe au whai o ai tā lafu. E tasi tesima le 1 miliona tā la ua tutongi, pe ua whai o fo i se malilia ngai tutongi au wa iai, pe ona lipoti ai le staff. Wa whaamauni ele mālola na whaamama avenga le whaatupenga, o ni vaenga mō whio inga fsosone i tangato le atunu o. Ile nei taimi whainga tau le taunga tau swau o mapeni sini po o mālu sianga, o lo mawhaia na whaalangolango ile lanulangi mō whila wa inga, na whaasilsila le min star mō whila wa inga Michael Wood i le solua. E taulu ono paseno le hawa i TTA tupe tutongi mō le whaonganga o awala titele, mō se piliota e taulu masina, mai le tau whaai ui ungo a perile o atulwhai ungo yu lai, o se ngā yo ingai whaapopo i le 2 sene. Leo le hawa i TTA la fonga mo le lita al benisini, whaapea fu ina wha afal tau pase se feo i ei tangata i au nanga lau tele, e pe o pasi manau fuafi, a matatu ila somo mo a perila, na ta wale men star. O le whaapa ua tau e tutongi mo le wha o nganga o awala titele, o se fuafuanga e langolango i le whela ua ingo o tau mafa, ma isi o loa pito sila na mo miele atunu. Ele o awhia isi au nanga i be o le Cable Kai, Wellingtone, au nanga va i le Cook Strait, ma au nanga va ai Waiheke, Devonport, Marakino i au Kilani. O se taimi le tausanga nei, o le afola sia i le malo se tū la fono, e wha malo sia i le wha iloa wha alawa i tele o kampani, ma ila tau e ana kampani ma wha alawa tupatonga, a o anga i e wha mamafa tuunga i wha au ia ingo tupe maua, mai ngā yu inga wha solutu la fono, po le money laundering o kampani e alo mai le tutongingo la fonga, ma le wha atupenga o whainga wha atelo lisi. Na ta wala minister o mata aptau i whainga wha api sinisi mtangata wha atau, David Clark. A su ele restalo kampani, e whainga tau na wa aia le ata ato le wha atulanganga o e ana se kampani. Ai o le tula fono lea ua fuafuaina, o le a wha amalo si ele tu wato wha amatalanga sao. E winga, ye ana bisinesi, e ui ese se ngō whaangalue ina ia kampani, ma o swinga i o fuafuaina, e o ngā tasi mawaenga o awele wha mua le malo. Mō le puipuinga ma le saunga le mō, ina i eilo ini tūlanga tau wha amatau, o tūlanga la matia, ma lu i tau mō le atunu o, ma i o tutusai fo ini usila, ma polisi aisi atunu o. Sa whaalia i se atana whaasala la wina le ofiso le ampasa lusia i tutono New Zealand, e fōlinga mai sai e se tau mawhainga stangata i susuno, lo lātou ofisa i Karori i Wellingtone, pēna whaalia i ripoti a le leitio New Zealand, o le ata po le video, sa whaasala la ulungo le Facebook a le ofiso le ampasa peitai, o lo otusia i le asos fulua mati, ma o lo umawai le ata o stangata, o ia tongi ina se afi i lungo le bā, o lo si o miai le ofiso le ampasa, o lo whaingoina le ata pēna whaasala la wina, o le Stop Hating Russians, pē tā ofi le feita i tangata Lucia. Sa tā ua fwoi whaapia sa e ni tau whaamata o na vili atu le telefoni ina yaso mō moatu. Ele i mawhaia leo leo na whaamaunia nafi, pē o le a whaia salatou suenga, pē o na tā ua report le leitio New Zealand. Sa tā pā fwoi se whaamatalanga a le ofisa o le ame pasa o Lucia. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Whātalo whalwholonga manuia o tātou tenu lo ngā tutonu le vaiaso, ai o se whao pōponga o tātou telefou mai Samoa. A o sa auni ka peneta lana phone tanga le aso na nafi, e toe wa awa ai ei se isi teu ngā o polo inga o wha lave te tupu whaafosei, e le awhia i o le atunu ina wasana lau le siamo le wha mai o COVID-19 furuiva, ai wasana lau fo i lunga o penga te wha ilangi ma le autu stala, le lisi o fautuanga o le atu i nātu re kāpeneta e whaatala noa ina, ai o lea ele i whono re kāpeneta. O se tūlanga na vasilingi ai ilo ofisa sa valil te maita i pāne mia, ma whaali elo na lefie fie tele, o nei fōringa mai o lo o iaisi tasi i tutonu le malo, o lo o likia i tua fuafuanga le malo, a o le i whono re kāpeneta i lea taimi ma lea taimi. E le ia se si e saua i tua ia whaalinga nei, o tangata i tutonu o le malo.
wo fesilingia ia le taitaifono o le komiti le mea lenei o le masaa atu itua o fa'amatalanga ae le'i avea aloa ia a o loo fa'amalia mai pea le fioga le taitaifono o le faigatā lava lenā o loo feagai ma latou ma le galuega ia ae i loo mafaufau po le ā le autū le ia i lea faiga ae mo tagata faigaluega a le malo o loo i totonu o le li'i o lea tapenaina ia le galuega e fa'autuaina ai le kapeneta ona o mafaufau lea o le hale mea le taumafai ai ia tagata ona e fa'apea ua le fa'apea e pe masausalo e se fa'amatalaga la'a mai e se fa'ai'uga a le kapeneta e vatu Saunoa le fionga fia me. E atangia ia tau mawhainga o loo tau mawhai ia tangata. O se tūlanga taula malama. A ngai whaai unga whai al kāpeneta. Ne i ese se whaai unga al kāpeneta. Mai whautuanga ia o le atu i nā tui te tonu e whātala noa. E fo ile ia te e tau mai e ina o le winga fo ile taula malama. E le winga le anga le. Io e le ai se winga fo ile a whapea e whaau mau popo i se tāpenanga o lo whaia. Mai e se ala sanga e tāpena mai ai e whaamatalanga ma whautuanga e o mai i le kapeneta. Ia, fo ile fo ile mea lea ai mai se le tātou o mai i le nei ma ale wa o i le tunu i le whaama. E le mana o mia ni winga mani anga. Fo ile whaatupu ai le fitali tonua. O le taimile nei, e te tau ona tātou sa ili winga tau sili pito le lei ma pito mawalunga. E tātou te whelangolango mai ai. E le au ngale e o se winga tau la malama, po se winga tau whaaleanga. Le fionga le te tai o le atunu, fia me nao mimta afa. Ona o le sawa ma si pe i lunga le whaitawa whai o le malo le atunu. O lo maua i su enga ua a fia. Wa toe whaau popo i leisi se fulma le whaaso. O polo ingo whaalawe te tupu whaafo sei. E tāpuni ai le atunu. Mai ai mai inga. E le saunoanga whaapitoa le fionga le tamaita i pāle mia le asoa na nafi. Na ia whaalawi loa ai le teimi le ua o atu le ono se fulma le ono. I lantou ua whaau popo ua whaamau nia wa a fia le whaamai. Ma ua si tia ai le fwoi numero i lantou le lua se lau fasa fulma le fitu. Talu mai le aso tofia le vai aso ntenei. Ai le whaita wina ai le toa se fulma le lima. O le pasese wa a fia o le vaalele ntaunu mai ni sila. I le asono mati. Wa whaamau nia e toa lima i lantou wa a fia i savai. Ai o le toa tele wa a fia o loi i upolo. O whaamau nia mai el te maitai pāne mia le whaaua winai leo le vavao mō le antenuu. I lalo le laasanga tolu po le lanu mumu. Mō le isi se fulma le whaa so e a fuatu. I le vai luango le po ana po. Se i o atu le vai luango le po le aso lua aso lima leo a perila. Ma toi ilo ai le kāpeneta se isi whaai unga. Mai o le timinei wa whautua i le fionga le te maitai pāne mia le antenuu. E mo mia tele le te talo whaatasi, ma ia te tū whaatasi e opongi vaenga o mo le pui ngā ua tui nātu, ai meise i te tonu lava o ainga te tasi. Na whaamanatu e fie me se tasi o upo le antenuu, e ui ina lutia i puava, ai mapu lava i whangalele. Mai ui foi ina ua o ana tātou fōlaunga le tūlanga le soifuanga le nei, ai manino lava fufonga lofa le tātou atua, i aso o malava. E o mai le aso na nafi ua tausita ia le mamano le antanu, o lofi atu pe no whanga e whaatino ai le tui, ai ainga no whanga tumu, e pe ona tui nā tui polo inga. Pe tai o le tūlanga le lei o lo tausisia pea le antanu. Le whaia leo telfafonga i teimi uma, e pe ona waaia pea i le teimi na walia i le wha mai. O le lua mita, ma le fulma mao ao, o lo tau mawhai atu ai pēa le vaenga le soifua malo loina, a to ai ma le malo e whautua ina pēa le atunu, ia tautua nā lea vaenga tā ua polo inga,
Wa o atu le valu se fulmaliva te si malifitu pasene, le au whai o tangata mātutua wa mai o lātou tuita i lua, ai wa valu afe 5 se fulmale lua, le au whai o ilantu wa mai o lātou tuilo na tolu po le posters. O tupulanga televou, wa fitu se fulmalifitu te si malivalu pasene, wa to alua se fulu wa oma le tuilo na tolu, ma le vaenga la iti wa lata i le tolu se fulu afe, wa oma o na whaio lato tui. Ua whaamaunia mai al sui komisena o na tangaluenga o leo, a ua pa aulongo i tino Filippo. Ua whaatonu le whaamasino o whai tu malo, a lalatoa Rosella Papalii. Se ripoti mai i le fomai o mafuanga, na umai leo lo se pepe i le po le aso sana te nei. Whaalia ua pa au, o loo fia manino le fionga le whaamasino, se ripoti mai fomai pēna umal soifua le pepe i le limonia, pēna umalo naula o no le koviti. O loo i le whale maliu lea pepe, e whaataliai se ripoti se suisu enga whaapitoa, mo le alo le atu nuu. Na tā ua e awa paau, na tāo fie le poloka leo le pepe, ma mauai wa maliu lea pepe, ma ua whaia i aisu esu engan tanga wenga. O tātou talafauia mo le nei foi o ngā tutonu le vaiaso, man wielu tātou te nuu whasoi foia. Mama
Inga o le fionga vaisala I le nei vaenga o le tautua si fonga lau mua I lunga o le tātou Facebook ma lunga o le YouTube le nei Jamie toi wha malo atu ngā lue ma lo tau atai whiau mga luenga o le nei aso o le ua te ale aso ia le afo le aso I nei New Zealand 25 minuti o te ai nei le tūlai tasi toi wha talofa ma toi wha malo atu le tātou atinu le nei Jamie whaftai fo I le mafta mai le tātou proklame tau wha umatu ia le tautua o le nei fo I aso ia ale si fonga le mua ia ai pe ona mau foi ma mai foi mo tatu lava I New Zealand ia na ua il manatu na ua tele na mala malama uma foi il tatu tunu itulanga pe ona sauno ia le fionga le palmi il tatu tunu New Zealand ia itulanga o le anga ia tatu ia amata tu le fa ungo le masonei le as freile ia o se tala fia na ua mai a foi ia ma le mai tawatu pe ona tatu mate foi le ia po le altulanga o le asau no I le palemia ia le ala mai tau atu ia stara fia mo tatou ia o le au telenga pe ona matau atu o le a telina tatala uma vaenga uma ia o le a le toe o le a le toe a fo I nei toe whangaina ni pasi fo I lele ia emfai ona e ulu fale atu ia ileno foanga maleno foanga o le a le toe mana o mia fo I ni whaamonianga ia pe ua faisau tui pui ia pe le ai ia e te ulfale atu ai ia I nisi no whanga. Ia ole a le toe whaonga ina fo ia polo inga fo ilele mo tangata whai ngā luenga, ia o a onga, o leo, ia male puipuinga, ia whapea I fo I pisinisi. Ai o lea ona sau noli pale mia, ole a tu lava ia I whale whai ngā luenga, I pule whale whai ngā luenga, ia pe whaawa upea vaenga ia o le tui puipui, ia o tangata whai ngā luenga, o lana ngā luenga, ia pe fa ave eseloa ia ai toe fo I pe o le mea samasan iai ia ma le isi vaenga nae na mai tau atu fo ia o neilas Friday nei ia le whaingulas Friday nei ia o le a matai ia o le a le toe mana o mia fo ni QR code po le vaenga le te tano lewe umana tano lau telefoni le stalai oi so sino foanga ia le toe mana o mia fo na vaenga ia awa fo I mo fa atasinga ia I tono fale ia o le asiti atu fo ia le faita wa fai o tangata ia I fa atasinga
i tonu fale ia po e kale sia po lotu ia po vainga fa pena le sai le se lau ia le ua o atulunga le lua se lau ia fa tapula ia tulang fa pena ia ma le telo isi vainga nana lau atu fo ia i tatu telefo le nei fo ia uli ma fa mataltalatu ma fa mani atu Sabrina Casiano ia i tulanga umalava ia le ua anga i tatu New Zealand nei tu sala ua a mata ona no wo sa mo tulanga le sa tatu ia ia le tau sanganti nei le popole le fa mai ma tau fai tui pui ma siaki ia ale ala wa foi le wa ngai tatou ia mata ona tatala le tele o vaenga ia e pei o vaenga i o pasi ia o vaccine pass ia o QR code ia le ala mata ona le toi fa ngai ia vai le mana ia sta fia ia lona winga pe atu ai sisi fa ngo fio le fa punga o le ata tu fio isa o lotoa ai ole o le vaenga le amai fa malo si mai ai le soi fo malo loina ia i male malo nei i le tu ai le fainga lau mask fai pe lau mask tu sa pe e te alu sino fo fai telefo ile ia tawana fai lau mask ia me se taimi o le ao i lotu ma fa la tonga ma maftanga va pena ta ua le fai o le mask ia pe ona mai foi ia il ne yasu ia te la foi vaenga pe ona mai ia ile i tatou telefoma ma le nei aso pe o le saunanga le pale miele sa talia uma iai sa fa talitali mai tatou New Zealand o le altu langa leo le au iai ia o stal fia na o leo le atele na tatala uma vaenga pe ona sa loka fo ile le tatou ia awa fo ile anga i leno fuanga ia me se fo i taimi o sauninga lotu le ua o tulunga le lua se lau ia tangata fai ona awai sta po inga ia o fai poiponga ia o maliu se i tulou ia o sofanau ia tulanga umalava pe ona mai tatou telefou ia wa fo ile saunanga le palemia ile tae ona leila luas fruiva minuti o te ai nei le tula tasi ia wa alu nei aso tele tatou po kalame sa moli atu foi ia wa fo ile fa fonga mai le atunu ma le mai mo mai ia wel manatu ia wa tele foi wala fata oso foi ma ni vaenga ta ua foi ia na moli mawina foi ma vatu tatou po kalame o le nei aso e me se foi fa tal noanga o reporti mai Samoa ia ili tatou tunu tulang ia wel manatu le o toi afai tu la mai al tatou tua ale ara la vatu fa fia nga pese o le fa fia tatou o tatou tele ale pese man na pese ia o le man na fo nga ole tau fa wel manatu le ua fa solo fo ina ia o taimi fa pe nei ua mata ona vai la nga loi tono fa le fa nga luenga ia o nga la na pese ia la tu inatu ia e te pese ai ia matau fa mai ai o nga luenga o le nei aso ai mo ila tolo mafuta mai iso se vaenga lava foi la langi lunga tatou Facebook mo lunga YouTube fa tala fatu le taimi si fonga le mua i Wellington e lea wa afa tonu lava le tasi taimi New Zealand ile aso lulu le aso lua se fulma le tolu o le masina o mati ia ma fau ane le pese na ia ma fai malia nga luenga ia ma e vili ato siaki po ai po a nga luenga ia sta ma postinara po nga luenga Tell us,
Ia vai le mana nei o pese fa solo yo ma fa fongo ne uli ia o fianga ye fo o nga luenga ia me se fo ida wa ta vale lungo na wala mai la tolo mafuta mai tono ainga ia tongu a tonu a nga na i pese ia moni moni atu ia te ma fa fa ia i le lungo mafuta fa mai le upole pese au e te anu i le matamatangi awa e to le lea mai ia i le lai e te ua le roa sisi le upule le lai po le savili fo le ia ma nei te le upule pese so le pese fo mai le sunga ia fa so tau loa rami ki ia ma tangi ili maki ma lato o fai pese o ka se mana nei o si ufonga nei fo i alo pese le tatu watu nu neoe o tau tangi ai le upule fa mai au te anu le matamatangi ona e toe fo le toe fo i mai ate oe pe au mai le lai ia na sauro lea ia toe pa yo fo ringa ole fo le ole au nga i ole fai tau au te anu matamatangi au toe sau ai ia toe la ve ai maraia toe ros fu ton minute on tane ole tu la lua tane lua mai ale o tatou tu o le fo yaso tarvatu ante liva maloa tamole ante le azol yo maloa ta fau yo malo fo ile fa malo fo da kuka ya wa fo ta penanga o ne afia fi se kuka manongi ole fa tali la fa inga luenga maloa fo ale tawa ta ya wa fo ile fenga yo to ya ta pena ino tonu ainga ya o fafo mota malawa ya fa pe fo ile ta pena pena o kuka e fa tali ai ya le au fa inga luenga ya ole pesen nei ya e moli to ya lo faanga ya ole au vaenga ye fainga luenga ya te utou lai o lai fai kuka fa tale lo fainga luenga ya mo na le alu piki ya le fanau ya le taimi tu ya onga pesena le e mo moli ma tu salea on vaenga le fainga luenga e mo moli la ona to lo faanga le pesele ya ila to ya lo fa longo mai tonu le tonu ainga so le pese o le mo le fa ngata ngata le fainga luenga ila na mana mele il fali leva eva
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. So what's on my mind? Shine like a bird when the sun don't shine.
pese na era puni ya o le pese fiti ya wa ye fu tatou pa anga ma o lo mai mo mai lunga tatou Facebook mai sila foi ya mo tu sauti ya to tele foi au fiti tele ma fu mo tatou programe ya ai wo ye le manatu Samoa le tinu pele mo mo le atu la matou fa tele lava tu sai o le ne yaso ya ona o le talia foi o le ne ya unanga I tono mota malawa fa pe foi tono fa fainga luenga mai lava le tauna ni la ile tula fitu se ia pa ia mai le nei taimi o le a mai a ile tatou proklame ile tula lua mo le tole fa after tele il manatu sa family ina la mai mo mai I lungo le Facebook mo lungo le tatou YouTube ia I proklame fa fia fianga ia wa fo le tautua le au fainga ruenga le nei aso ia ele asala fo se faiva ma se mau a fa pe wa sala fo se ngana ia sala uta tonu tai po la le upo le tunu ai manuia lava fuafuanga toi o nei afiafi ma nei foi auli I New Zealand nei ia ili tatou o tunu e misi la tolo o fa o peanga luenga ia ile o toi ma foi e mana vanga luenga li tula tolu tai mana vai li telo nga luenga I New Zealand nei ia manuia foi li toi anga ia tu ia inga nei aso pe a malo lo mai nga luenga mana vanga luenga ia ma vai per saunga le mua nei fa nau li tai me piki ai li tu ai o nga li tula tolu ia na ona fa mana to pe ai li tatou o tunu tatou toi felo I tai au le tula fitu li tai masani ia mai le sifonga le mua I le fionga le pule ma le fainga luenga ma tau te fa so I fua ia le mamalu le tatou o tunu